You are indeed first. Det er mit første guld! Jo, jeg... Jeg har noget. Hej. Jeg har fundet en diamant. Men Maria, vi ved alt godt, at du er vores diamant. Hallo? Så smid den her ned til mig. Ja, Ej. værsgo. Vil du gifte dig med mig? Det første, der sker, når jeg kommer ind i min egen chat, ind på egen stream, det er, at jeg får et diller i ansigtet. Slip mig nu! Tryk på den. Tryk på den. Nu dør du. Fuck dig! Hader dig! Jeg...
God aften i hytten til folk hjemme i stuerne. Navnet er Nilleren, og det ændrer sig faktisk ikke fra stream til stream, eller fra platform til platform. Hej. Velkommen til. Dejligt at se jer. Hej. Det er mig, der er Nilleren. Hej. Hvordan går det? Hygger vi os? Laver vi ballade? Jeg skal lige se, om YouTube derovre virker. YouTube virker. Det ser ud til at virke, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det ser ud til, at streamen kører derovre. Så er de jo en refresher for en sikkerheds skyld. Bare så vi ser på en helt sikker side. Der. Jeg kan se mig selv. Godt. Vi burde spille Stardew. Det lyder faktisk som en rigtig dårlig idé, som jeg ikke er med på. I hvert fald lige nu. Ikke i dag. I dag har jeg ikke lyst til at spille Stardew, hvis det er okay. I dag, der vil jeg hellere sidde og spille... Det må jeg ikke sidde og sige. Det er faktisk ikke særlig... Det er ikke særlig under 18 venligt. Så jeg vælger at holde min mund. Er det den, du spiller Stardew med? Ja, det er den, jeg spiller Stardew med. Den person er ikke en mini. Hvad mener du? Frustration er en mini, fordi jeg bliver ved med at blive mobbet ind til at skulle spille Stardew. Jeg tror, jeg kan have bedre held med romantik. Hey, se noget energidrik, som YouTube og forbrugeromskæringsmanden. Anywho. Hej med jer. Hej Emily, eller Emilie, jeg er ikke særlig god til navne. Dejligt at se dig. Hej Wildshare, og hej Lia, og hej Spækhuggeren på YouTube. Og hvem har vi ellers haft? Vi har Susan, og mig selv, og Stor Michaela her også, og Mia inde på YouTube. Hej med jer. Hvordan går det? Jeg har været fantastiske tider. Den er nu talt for rigtigt. Ja, jeg skal lige være vant til, at det ikke er Emily og Emilie. Fordi det bliver noget dansk og engelsk, så jeg bliver fucking forvirret i mit ansigt. Men det er også rigtig nemt at forvirre mig i mit ansigt. Der skal ikke meget til. Men velkommen til, og tak for dit follow random Dane. Dejligt at se dig. Håber den dag har været fantastisk indtil videre. Og velkommen til Nillerens hytte. Jeg ved ikke, skal jeg afsløre, at vi kommer til at, lave ballade til september, eller er det noget, jeg skal holde til mig selv? Shit, nu har jeg sådan noget, der afslører dig alligevel. Noget at følge dig. Det er rigtigt. September, yes! Og hej Striker på YouTube. Du ved, hvordan jeg har det. Mia, kan jeg gøre det meget bedre ved at give dig den her delfin? Så du ikke har det særlig dårligt. Så der er en lille gul delfin. Jeg sværger, den har kun været en lille smule inde i min mund. Hej KitKat, velkommen til. Hey! Så, hvordan har I det? Har I det godt? Laver I ballade? Har I lavet noget spændende i dag? Jeg vil meget gerne høre om jeres dag. Hvordan er det gået? Laver altid ballade. Ja, lige præcis dig, Lia. Det ved jeg. Min Twitch driller, så din stream vil ikke load for mig, så bliver du nødt til at se med herindefra. Du er ikke den eneste, Striker. Du er ikke den eneste, fordi jeg ved, at Spækhugger, han har også svært ved at få loadet min stream ind specifikt, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, hvad der sker på Twitch lige pt. Udover Sus og jeg, vi bliver ved med at sige, haha, hashtag Twitch i nødskal. Fordi at der er åbenbart et eller andet galt med Twitch lige pt. Hvor det ikke virker inde hos nogle personer. Hos dig virker det ikke. Hos Spækhugger virker det ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg prøver mit bedste på at få det til at virke. Men det går ikke så godt. Eller, jeg ved ikke helt, hvor meget jeg kan gøre fra min side, fordi mit internet kører fint, og min stream kører fint. Det er åbenbart Twitch-modtageren, der ikke er særlig god til alt det der halløj. Så, velkommen til. God start på streamen med, at folk ikke kan sidde simpelthen inden for Twitch af. Men det er derfor, jeg har multistream. Så hvis det ikke virker på en platform, så har jeg heldigvis en anden platform. Og jeg sidder også og udforsker, om jeg skulle sidde og hoppe over på en tredje platform, der hedder TikTok. Så dem, der har shortform, de kan sidde derinde og hygge med. Men igen, der venter jeg lige på, at der kommer en API fra, TikToks side, hvor det er, at streameren, man skal begynde at lege med det. Det er lidt en underlig dag, for 30 minutter så gik ARK-serveren, og
gik aktstykker og jeg kunne ikke få kontakt til kontrolpanelet, selvom keys ingen problemer havde, og så kom det lige tilbage lige pludselig. Teknik i nødskal. Am I right, spækhugger? Lige pludselig virker det. Lige pludselig virker det ikke. Og så sidder man og græder og tænker, hvad fuck skal man så sidde og lave? Jeg kunne se chatten, men det var også det eneste. Jamen Striker, det er det. Jeg er ikke den vigtige i det her tilfælde. Det er chatten. Chatten er altid det vigtigste. Jeg er her bare for at lægge ansigt til at være totalt klovn på stream. Lige om lidt så får jeg jo 3 andre klovne på besøg ind på opkaldet. Fordi vi skal jo sidde og spille et meget, meget specielt spil, som jeg har planlagt på forhånd. Fordi jeg er rigtig, rigtig god til at planlægge eller noget af den stil. Nej, hvad hedder det? Til dem, der ikke ved det endnu, så kører jeg jo en helt speciel uge, fordi vi skal sidde og fejre, at vi har fået et 4. spil i en franchise. Og de fleste ved allerede, hvad det er, vi skal til i gang med, men jeg kan lige tage en hurtig opsummering til, hvad der egentlig sker. I mandags, der gik jeg i gang med noget, der hedder en Monster Prom Week, hvor vi skal sidde og spille alle de Monster Prom spil, der eksisterer lige pt. Det vil sige, Monster Prom 1 har vi allerede spillet. Der spillede vi med Kirsebær Cherry, Chasandra og Fumpen. Det var skidehammerende hyggeligt. Jeg er ikke med en date, fordi at jeg har både uheld i kærlighed og i spil. Det er ikke noget nyt. I dag, der skal vi spille Monster Prom 2, a.k.a. Monster Camp, hvilket vil sige, at vi skal ud på en sommerlejr, som er alle de andre skoleelever, og der har jeg heddet Simon Oplev, Son Michael og Wildshire med, og Wildshire sidder allerede i chatten. Jeg ved ikke med de andre. De dejlige ballader med jer. Hvad hedder det? På fredag, der går jeg i gang med Monster Prom 3, der hedder Monster Road Trip. Hvor det handler om, at vi skal overleve en roadtrip. Det ligger lidt i navnet. Og der har jeg inviteret Caro the Cake, Potato Plant og The Nick of Time med. Og selvfølgelig så afslutter vi Monster Prom Week med det nyeste spil, a.k.a. Monster Prom 4, Monster Con. Hvilket handler om, at du er til en convention. Hvilket vi også har nogle af i Danmark. Der har vi jo en hel masse som PhoenixCon, som ligger i Herning, Wabi Sabi i Grenaa og NinjaCon i Nyborg. Så hvad hedder det? Vi skal sidde og spille MonsterCon her på søndag, og der har jeg inviteret nogen fra PhoenixCon med. Specifikt Frustration C har jeg inviteret med. Og jeg har inviteret en, der hedder Pidgeotto 3000 med, også kaldt for Pitch. Og selvfølgelig ikke andre end August selv, som I muligvis har set i chatten fra tid til anden. Hvilket også er ved at være lang tid siden at se til ham. Min monster, den trykker. Så ja, det er planen for den her uge. Så vi skal sidde og prøve at se, om vi har held i kærlighed, eller om der er nogen, der er ikke så heldige. Det vil sige mig. Indtil videre har jeg været uheldig. Jeg prøvede at gå efter Liam i mandags, hvilket gik. Han afviste mig. Nu må jeg se, om jeg får en date i dag, hvilket i realiteten jeg nok ikke gør. Så, her er mit spørgsmål til alle igen. Hvordan går det med jer? Nu har I hørt om, hvad min uge kommer til at indeholde streaming-wise. Nu har jeg ikke siddet og spillet med mig selv. Jeg har hovedpine. Nice. Det er meget dumt det. Sidder du og spiller noget af dig selv? Ja. Mia, det er helt korrekt, jeg sidder og gør mig selv våd. Hvilket jeg ikke er så praktisk på stream, vil jeg lige pointere. Det er Jeg giver det ikke. Jamen, så må jeg synes, du skal. Ved du hvad? Jeg ved ikke, hvor mine panodiller er, men de ligger et eller andet sted inde i min lejlighed. Et eller andet sted. Og Simon, der er sound på. Finally got it working. Ja, der er problemer med Twitch dag. Speckhugger og Striker sidder også over på YouTube, fordi Twitch ikke lyder virke. Eller en fucking grund. Twitch er noget skat, som mig som plejer at sige. Men velkommen til, Simon. Dejligt at se dig. Er du klar til at finde sådan en sommerfling der? Og hvis det er, at du ikke får en sommerfling, så kan du jo også spørge en af dine medkammerater, om de vil være din sommerfling. Fordi i Monster Prom 2, der kan du spørge dine venner, om de har lyst til som date der, i stedet for at du skal finde en af de andre monster. Jeg har hørt fra en anden, der også er live på TikTok, og hun bliver ved med at blive bandet, fordi de troede, hun var 13. Nå, for fanden.
Jamen, så er det godt, Gubi, at jeg ikke ligner en på 13 år. Jeg ligner en komplet idiot, der ikke ved, hvad fanden han gør med sit liv. Men det er heller ikke noget nyt. Jeg ligner så også en person, der endelig er kommet på ventelisten til en ny nyere, fordi de endelig har taget sig sammen til at skrive besked til mig. Så nu behøver jeg ikke at vente på, at jeg får besked. Nu skal jeg bare vente på, at der kommer en nyere, og så burde jeg blive normal igen. I hvert fald fysisk. Der skal lidt mere til, når det kommer til hovedet. Tak for Ibi, kat. Det er fandme dumt, hvis man ikke er 13, men var hun 12? Jeg tror, hun... Af hvad jeg kan forstå på det hele, af hvad Gubi skriver, så tror jeg et viking-grovbrød fra Kobær. at vedkommende var under 18, men bare ligner en, der er under 18. Eller i hvert fald en, der ligner til de er 13 år. Og tak for viking-grovbrød. I appreciate it. Og hej person, der er, hvis navn jeg ikke kan udtale, det er også dig, der siger dig. Der. Hun er over hende. Nice. Nå, hvem skal kysse ved bålet? Hvis jeg er heldig, så får jeg lov til at kysse med Simon eller Michael. Jeg tror ikke, Signe gider at kysse med mig, fordi hun er Niklas. Og hej Horizon, velkommen til. Håber du snart får den nye net. Jamen det gode er, Susan, at nu er jeg kommet på ventelisten officielt. Nu skal jeg bare vente på, at der kommer noget. Jeg bliver bare holdt udenfor. Vi kan da også godt lave sådan en firkantsnæv, Signe, hvis du gerne vil være med. Tak for stretch, Gubi. Men ja, helt officielt, der er jeg kommet på ventelisten til ny nyere. Skulle du aldrig i seng? Jeg går i seng nu, morder. Det er fint. Jeg stopper dagens stream. Godnat. Sov godt. Der ligger ting i mit seng, jeg vil ikke sove. Ja, nej, ikke ja. Nå jo, ja til nyere halvår. Jeg bliver forvirret. Og hej Moller, dejligt at se dig. Håber den dag har været fantastisk indtil videre. Hvordan går det? Laver vi ballade? Det er den samme sang, jeg har. Og den kan fundet ud. Så sej den. Og sengtøjet, det var sejt. Hej Erika, velkommen til. Ingen dating adventure. Nej, det er rigtigt. Jeg er heller ikke gammel nok til det lige. Jeg bliver afvist gang på gang. Både i spil og i virkeligheden. Har arbejdet på fremlæggelse og færdiggørelse af Reels og KPI'er. Hørt alle de andres fremlæggelser. Selv fremlagt gennemgået modeller til eksamen. Det var ikke mig, sorry. Ventede på en bus, der var 25 minutter forsinket. Taget en proppet bus alt for længe, og så lagt 20 minutter i sengen for at recover. Jeg håber, du også har fået noget mad, Signe, så at du ikke er helt løbet tør for energi. Er lige kommet med nogle toasts? Hvem skal vi toast til? Jeg har energi... fuck, det må jeg ikke vise. Jeg har væske klar til at give toast. Hvem skal vi give toast til? Hvem skal vi hylde? Det er godt, du kom. Det er godt, du er det, at du kom på ventelist. Det er kun en god ting. Yes! Det tog også kun 2 uger ekstra end hvad forventet, fordi det var meningen, jeg skulle have haft besked om det med ventelisten den 23. april. Og jeg fik den først i går, efter jeg har været inde på e-boks og tjek, så det er bare sådan, yes, jeg elsker jeres timing nogle gange, når det er, I ikke kan finde noget lortet. Men hej Annika, velkommen til. Hvordan har du det? Og hej Johan, velkommen til. Det er også dejligt at se dig. Ja. Med skinke og ost. Vent, skal vi hylde skinke og ost? Til skinke og ost! Jeg sværger, det har været ikke vodka. Jeg må ikke drikke. Tillykke med, at du er kommet på ventelisten til nyere, eller? Jo, tak Mia. Så der står stor pris på det. Ja, det er jo det, bare typisk. Ja, det er det danske system i en bødeskal. Nogle gange så er det, man får besked om, at vi skal komme ind den her dag. Eller man får besked på, man får en eller anden besked den her dag, og så lige pludselig så er det, der går 2 uger mere, og så får man en besked. Og så er det, de vil gerne have dig på afdelingen, men de har alligevel ikke tid til dig, selvom det er den, der lagde tiden.
Og så skal vi til at udskyde tiden. Ej, og næste gang har de heller ikke tid, så vi udskyder igen. Og det gør vi lige 4 gange. Ej, nu har vi begge to endelig tid. Nå nej, nu er jeg syg. Og det er også gangen efter. Så gider vi ikke kigge på dig alligevel, før du har tid. Fucking blæreafdeling på Rigshospitalet. Sidder out om. Hør det mig? Dårlig planlægger. Og ja, i dag skulle jeg have været til tandlæge. Jeg gætter på, at du sprang over, siden du skriver, at du... Nej, der står, du har været til tandlæge. Hvordan gik det, Striker? Har du stadig alle dine tænder? Eller er du heldig? Nå, jeg sidder og fucking japper. Jeg skal blive færdig. Så må vi se, der kommer en ny nyere. Det skal der komme, ellers bliver jeg ked af det. Jeg gider ikke tage imod en nyere fra min mor, fordi at... Jeg gider ikke danne flere ind i mit bullshit nyere syge liv. Nu har jeg blandt min far inde, nu skal jeg ikke blandt flere ind i det. Så vi håber på, at der kommer nyere. Ligesom jeg skulle have noget med kommunen, men min sagsbehandler måtte aflyse. Ja, kommunen de skulle heller ikke en skid bedre. Både hospital og kommunen. Nej, der er faktisk en meget sød, jeg har en meget sød sagsbehandler på kommunen. Han er meget god til at ligesom bare forståelig overfor mig. Men resten af kommunen, fuck dem. Jeg ønsker mig en personlig hilsen for Roger Clark, der lægger stemme til Arthur Morgan. Det tror jeg ikke, jeg kan skaffe dig, Tina. Der må du snakke med Niklas i stedet for. Hej Kat, velkommen til. Dejligt at se dig. Nå, nu skal jeg fandme holde min kæft. Nu skal vi ind og spille noget Monster Prom. Nu har jeg lovet de andre, vi går i gang 2.15. Nu skal jeg se, om de har fået op på det OBS. Gør jeg lige. Der. Den var ikke skiftet over til den her gruppe. Mew. Monster Camp. Monster Camp. Hej Fredman. Velkommen til. Hej Signe. Er du klar til at... Er du klar til at få en date i aften? Jeg håber så. Godt, fordi den snak, den tager du med Niklas, ikke med mig. Han er alligevel ude i køkkenet og laver mad, så... Hej Astrid, velkommen til. Jeg har det super godt, udover at jeg har lige dummet mig lidt i idræt i skolen i dag, med at jeg ikke kunne gribe en basketballorden. Så nu har jeg lige fingre. God bedring med det, Annika. Og lad være med at tage over de lille fingre for længe. Sig lige, om jeg ser bedre end Ronaldo. Jeg ved ikke, Theodor. Jeg ved ikke, hvordan Ronaldos syn er. Kan du ikke lige lave en lille Google-søgning for mig, for at se, hvad de har skrevet på nettet omkring Ronaldos syn? Og velkommen til, by the way. Dejligt at se dig. Ja. Yeah. Oh, shit. Der. Der. Hvad hedder det? Som Horizon skriver, Signe, så skal du bare lade som om, at hvem end du prøver at date i aften, så skal du bare lade som om, det er Niklas. Intet problem. Ja, altså, nu kan jeg sgu ikke huske, hvem det er, du kan date i Monster Camp. Jeg tænker, den der nok ligger sig mest op af Niklas af karaktererne, det er Calculaster. Spændende. Ja. Undskyld, jeg mente, at Messi er bedre end Ronaldo. Hvordan er 2010's going on? Ja, jeg skulle lige til at sige, hvad er det her for 2010-samtale, men igen... I don't know. Jeg er ikke inde til fodbold. Jeg er nørd. Jeg ved ikke, om man har set det. Jeg sidder på Twitch, har gjort det i 5 år. Rigtig glad for Pokémon. Hej Simon. Hej. Oh my god. Man vidste bare, det var Simon, der kom ind, når soundboardet kom på. Det var perfekt på den måde, du var så sådan. Jeg ved ikke, om man ved det, men jeg er faktisk bare nørd. Yeah, actually. Men Theodor, tak for det follow, og velkommen til Ninderen Twitter. Sætter stor pris på det. Min yndlings-Pokémon, det er Totodile. Jeg har en hel masse bamser og figurer derovre. Man ikke kan se det nu. Simon, som Horizon skriver. Oh my god, det er mamma! Jeg er ikke særlig god til det. Oh, fucking shit. Simon, vi har en, der har hovedpine, og en, der ikke har det særlig godt her. Er det tilfældigvis begge to dig? Nej, den ene er Signe. Okay. Har du hovedpine, Signe? Ja, det har du nu. Jeg har ikke nogen hjerne længere nu. Jeg er blevet hjerneblæst.
Hvad er dit yndlingscomputerspil? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, Theodore. Jeg ved ikke, hvad min yndlingscomputerspil er. Jeg synes, det er lidt unfair at sige Minecraft, fordi det er det, jeg spiller mest. Men mit yndlingsspil generelt, det er nok Pokémon Go. Det eneste rigtig svært Red Dead Redemption 2. Nej. Hvad siger Simon? Jeg siger fremover, når Horizon lige skriver my man, så vil jeg fremover sige My man. Jeg synes, Simon er ret lav. For en gang skyld er det ikke mig, der er lav. Men ja, Striker, jeg havde sat ham ned på 67, fordi at han sad og larmede en aften. Eller så var det fordi, der var noget wrestling, som jeg ikke helt var interesseret i at følge med på. Jeg ved det ikke. Nu har jeg skruet op på Simon, så I burde kunne høre ham lidt bedre. Sig det også, Simon. Det må godt være en lille smule højere. Simon, du skal ikke... Du skal ikke... Hvor langt tør du at skrue op? jeg skulle lige til at sige, Simon, du behøver ikke lyde som en, der er constipated. Speaking of constipated, hej Michael. Nej, hørte I det? En reklame fra 2006? Hvad? Det er den der brølet der, ikke også? Eller hvad den hedder? Jeg ved det ikke. Brøleren. Jeg så ikke reklamer i... Og det der Gori, eller hvad er det det hed? Ja, brøleren, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad er din største hemmelighed? At jeg faktisk ikke er høj. Det er min største hemmelighed. Brøleren. Har du tid til at starte i morgen? Uheldigvis ikke. Jeg skal over til min far og muligvis spille et eller andet senere på aftenen. Jeg har først tid til start næste uge. Anywho! Hej Simon! Hej Michael! Hej Tine! Fuck er du? Hallo. Jeg er... Nej, nu er jeg ikke færdig. Det er mor! Nej, der er nogen, der spiller det ud. Brøleren var en reklameskot for Råd og Død Byggecenter. Hvem skal have med krykken? Annika, kom her. Nå, anywho. Er I klar til at få jer sådan en sommerfling der? I skal se, hvad hedder det, meteorregn med? Jeg er så klar til at have min sommerfling, så jeg kan se Albuminus Kosmos Komet. Du skal bare have dig en drink eller to. Jeg kan ikke tåle. Det bliver noget til, fordi det er faktisk en del af spillet. Du får lov til at drikke i spillet. Wow! Jeg kan ikke tåle. Min mor siger, at jeg skal være hjemme før 12. Du er på en sommerlejr. Der er ikke noget med at tage hjem. Så bare til kamp. Nå, jamen lad os starte op på det her og håbe på det hele sound effect. There it was. Actually. Jeg føler, man bliver overset på YouTube. Jeg føler, at jeg ikke har styr på noget som helst fake hooker, så det er ikke noget nyt. Jeg prøver at følge med over det hele. Jamen, jeg vil gerne anerkende dig, Spæk. Det siger du nu også lige lidt skider, du ikke alligevel. Jeg anerkender dig, Spæk. Jeg anerkender Spæk. Jeg anerkender, at jeg ikke kan finde ud af at streame. Det har jeg ikke kun de sidste 5 år. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg er her. Hvornår startede du med at streame? Hvad? Hvornår startede du med at streame? Officiel dato? For 5 år siden? 14. juni. Det vil sige, om 7 dage, der er det... Om 7 dage, der er det... Eller 20 dage og en måned, så er det 5 år siden. Er du begyndt det? At jeg begyndte. Begyndte du på min fødselsdag? Ja, jeg begyndte faktisk på din fødselsdag, Simon. Jo. Jeg begyndte 13 dage efter min egen. Michael! Michael, what the fuck is this? Feedback mic. Jeg tror, han havde feedback mic der. Jeg prøver at se, om jeg kan få det her remote play til at virke. Nu har jeg inviteret Simon. Så søn af Michael har vi her. Og vi har en Signe, der er offline. Der. Hey, have you heard about the game? Jeg har ikke lyst til at spille Stardew mere. Jeg gad dybt i
Ja, men. Hvad fuck skete der? Det ved jeg ikke. Det spørger jeg dig om. Min mikrofon sagde bare... Ja, umiddelbart, det er jeg ked af. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg ikke, den gjorde. Det var som at høre Monster Zulu, som der bare hoppede ind fra min D&D-kampagne. Ja! Nå, jeg håber, det her virker. Kun lige 2 år. Ja, ingen stress. Det gider vi ikke. Ellers så går du ud over Simon. Hvorfor skal man have en controller? Det spørger Steam. Steam, hvorfor skal man have en controller? Fordi jeg tror, det er et controller-game. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved det ikke. De sidste par gange, jeg har brugt Remote Play, der har det også været, du skal bruge controller for, at det her virker, ellers så er det, du skal sidde og græde dybt ind. Men er det fordi... Remote Play... ja. Remote Play, det er oftest med controller, fordi at det basically simulerer couch co-op. Ja. Har du fødselsdag den 1. juni? Det har jeg da. Og vi skal også fejre det på stream. Den 31. maj. Altså, der er et ud for dig. Nu virker det. Jeg kan ikke se det. Pussy! Der er et spil. Pussy! Det virker. Yes. Yeah! Ja, du kan se, hvad hedder det... Input er midlertidigt deaktiveret, imens verden er optaget. Så hvad spiller du mest, når du ikke er live? Lige pt, der spiller jeg mest Euro Truck Simulator, Stardew Valley, uheldigvis, og Marvel Rivals. Jeg fik en invitation her. Var din mic anderledes nu? Mig? Ja, jeg mener Michaels mikrofon er anderledes nu. Den lyder lidt anderledes. Ja. Nå. Nej, nu. Hvad er nu gjort? Panik! Har jeg gjort noget anderledes? Hvad har jeg gjort forkert? Altså, jeg vil mene, Michael... Det lyder som om, at du er mere lukket inde på en eller anden måde. Det lyder som om, Altså, du er syg. jeg har bare skiftet til ren mikrofon, og ikke, Steve Sonar. Altså, jeg vil Ren sige... Michael lyder meget ens, som han plejer. Jeg har hørt noget fordi forskel. jeg har også spillet, jeg vil også have soundboard. Pussy! Okay. Pussy! Jeg kan godt hoppe. Hvis jeg hopper herover, er det bedre? Ja, meget bedre. Ja. Ej, potato. Okay, så er det fordi, at der... Så er fødselsdag samme dag som din mor. Der er filter på min mikrofon. Tillykke med så er hende, det den første jul. Det er ikke til dig. Altså, hvis der du har brug for at have, det soundboard på, så må du også godt. Det er lige meget med, hvordan kvaliteten Det har er jeg på også. Det har jeg også. Jeg skifter bare tilbage til Sonar med soundboardet. Jeg kan stadig... Pussy! Jeg kan stadig... Ja, for det er 100% det, du skal... Du er mand med soundboard sådan ja. til rundt om bålet. Ikke også bare sådan, hey, skal du og jeg hygge os? Og så kan jeg jo endelig få noget. Wow! Nå, jeg vil smutte igen have en god stream. Vi ses, Scooby. Tak for det lige gad. Kom ind og sige hej. Nå, gutter og gutinde. Er vi klar til at spille noget Monster Camp? Jeg håber lidt, det hele virker. Fordi jeg har aldrig prøvet det med Remote Play før. Og i mandags, der gik det af helvedes til med skærmdeling og så videre og så videre. Også fordi, Men det var skærmdeling via Discord, ikke også? Ja, det virkede dengang. Ja. Det virker ikke mere. Ja. Jeg giver Chas skylden, fordi hun var den eneste, der ikke havde en controller. Monster K. Jeg fortæller, at Remote toast. Play, det burde i hvert fald være det mest smooth på nær controllers og sådan nogle ting der, ikke også? Men ellers. Ja. Ja, men... Narrator. Jeg påtager mig rollen som narrator under den her stream, blandt andet. Jeg skal lige have en op, så da jeg ikke kommer til at lose track på, hvem der er hvem. Fordi det gjorde jeg muligvis her i mandags. Nå. Hey, he's learned. Ja, jeg lærte det under stream med, fordi der var flere, der sagde til mig, ej, burde du ikke lige have sådan et schema på, hvem der egentlig er hvem, fordi du glemte det undervejs. Jeg vil lige påpege, at mig og Michael, vi er seasoned voice acting veterans, når det kommer til computerspil. Det er rigtigt. Så vi er ready. Jamen, det er også derfor, jeg... The one voice, vi kan. Jamen, det er også derfor, jeg hed jer to med, blandt andet. Fordi at jeg ved, I har erfaring inden for, Ace Attorney, som du har holdt, Michael. Ja. Og Signe, hun kommer bare til at slage jer. Ja, men jeg kan dog lige fortælle, jeg tror ikke, det er en god idé, at jeg bruger Sean Connery som en voice acting karakter til her, hvor det handler om at skabe et fling. Altså, hvis det virker, så virker det.
Og Mia, for at besvare dit spørgsmål. For at besvare dit spørgsmål, jeg bliver 24. Det vil sige, at næste år skal jeg have kanel. Anywho. Camp Spooky. The stage of some of our dearest summers. Back then we were young and unafraid. With school far away, everything seemed possible as the sun embraced us on our way to camp. Summer has that distinct power, doesn't it? You live for the days, while the nights inebriate you with possibilities. It's like life could take a turn at every corner. And for us, it did. Nu skal jeg lige høre jer specifikt. Hvem vil gerne være den blå? Det var det ikke dig, mig, Simon? var det ikke? Jo. Og det, igen, det er det spørgsmål, jeg kom med på forhånd. Scratch den, fordi det var i forhold til thumbnail, jeg lavede noget andet sted for, som I har set. Den blå, som jeg også skrev til jer i forgårs, har jeg måske grindet et par flere point op til, så der man kan spille som et køleskab. What? What the fuck? Så er der nogen, der har lyst til at være køleskabet? Hvis jeg skal være køleskabet, hvis jeg bliver køleskabet, så bliver hele min... Hvis jeg bliver køleskabet, så bliver hele min voice acting bare... Nej, det er mikroen. Det er det tætteste, jeg har. Ej, jeg overvejer virkelig sådan med green. Oh my god! Oh, shit, man. Yes, this is me. I am the small one. Altså, du er den eneste, der kan styre noget. Ja, det er fordi, jeg er den eneste lige nu. Hvad hedder det? Så snart jeg er færdig, så bliver det player 2. Controller, så kan vi alle sammen styre. Ja, så snart jeg er færdig, så er det, at det går til player 2, hvilket er Simon Otlev. Okay. Nå, altså, jeg vil gerne have med på min tur. Jeg vil gerne have Pokémon Trading Card Game, fordi jeg er en fucking nørd. Jeg vil også gerne have min Body Pillow med, fordi why the fuck not? Vi stiller ikke spørgsmålet. Og min BFF Bracelets Kit, det er også meget vigtigt. Simon Otlev. Oh god. Nej, det var ikke. Nej, det er Michael. Er det Michael? Hey! Så tager jeg hende der, fordi det var hende, jeg sagde hele til. Du kan også ændre karakter derop, ja. A unicorn? Yes, there's a unicorn. Slay. Hey! Oh my god, she's cute. Wait a sec, man. Bro. Fuck, den er sej. Det er nogle cool ass characters alligevel. Ja. Men lige før jeg havde allerede målsat mig på, at jeg skulle være hende, jo. Det kan være en anden runde eller et eller andet, så kan Jeg tror ikke, vi når mere end en runde. Nå, okay. Det er... Men mindre du gerne vil være unicorn, Simon, jo, så kan jeg bare tage... Hvem har vi Nej, ellers det ved jeg ikke. Hvad var der ellers af characters? I don't freaking know, man. Altså, med gul, der er der Mumie, Græskar og Eldritch. Med blå, der er der Slim, Storm, Gudinde og Køleskab. Slim? Ja. Køleskab. Men ja, der er Slime Boy. Altså, det er hvis... Simon, det der. Det er så Simon Code. Det er så meget det der. Oh my god, man. Og han kommer bare til at lyde som Soilberg. Hej og mærkeligt. Hvorfor har du det mærkeligt, Potato? Ligesom at spørge. Oh my god. Bro, jeg tager Bronicornen herovre, mand. Let's go! Er det hans officielle navn, eller hvad? Hans navn? Hans navn er Whisky. Kan jeg egentlig skifte? Ja, du kan. Ja. Jeg skal bruge her. Hej Malene Pigen, velkommen til. Simon, køl ned, Lev. Wow. Bronicorn. Bronicorn. Jamen, Michael, hvad vil du gerne have med på tur? Tag en fucking spork med. Yeah! Meget over for at bruge en spork. Meget bold, meget creative. Curse pen.
Hvad så, Marlene? Hvordan har Kæmper stories. Hey, så creative, så bold. Oh my god, uranium lipstick. Yes. Det er en lige Og det er noget. læbestift. Okay. Ja. Hvad tror du, det var? Næste spørgsmål. Så rundkort. Yes! Hvem er nummer 3? Så er det nummer 3. Signe? Signe? Er det mig? Prøv at I bevæge. think it's you. No, it's me! Hey, Det var Simon! sådan, jeg kunne ikke gøre noget. It's me. Lad os se, hvad er det for nogle skins, der er der. Der er The Mummy, der er Pumpkin. The Mummy? Er det Medusa? Oh Nej. my Jeg synes god. stadig, at det er så meget. Altså, jeg Jeg vil vil sige, gerne lige se de orange skin, så. de gule. Det orange. Er de gule? Det orange skin, det er ham her. Det er Mummy. Hvad bogstaveligt Det er talt? jo lige kaldt op og tilbudt læreplads. Græska. Skriv Og privat så har lige. vi den Eldritch. her nerd her. Eldritch. Altså, hvis du Tentakler. gerne vil være slimeboy, kan du godt bare være det. Jamen, jeg sidder og tænker, du ved, sådan at alle ting, der giver mening, så det er enten Slimeboy eller Fridge. Så det er det. Hvem fanden vil jeg? I mean, Slimeboy kunne også være rigtig god. Men Fridge... Altså, der er ikke noget forskel på, hvilken karakter du er. Det handler mere om nej, de men jeg sidder stats. bare- Det er mere den rolle, vi bare hopper gerne- ind i, tror jeg nok. Det er rigtigt. Ja, det er rollen, jeg prøver at lede efter, hvad jeg vil vælge på, ja. Er det nu, jeg skal sige, at vores karakterer i sig selv har ikke som sådan voice acting? Eller de siger ikke noget i spillet? Det er alt Nej, andet. nej, men det er det, jeg mener med, at jeg har brug for at finde ud af, Det er jo hvad for noget. en rolle skal jeg være, you know? Jamen, det er jo det. Sådan der. Det er rigtigt, du skal være pussy. Det er min voice acting. Jeg var bare sådan, står op med min motorcykel til at solbrænderne af, jeg kigger en dybt ind i øjnene. God damn it. Okay, hvad hedder det? Simon har brug for hjælp til at vælge, fordi så lader vi chatten vælge for dig. Chat, vi er nødt til at vælge. Ja, Skal vi være Slimeboy. de slime? Er vi team Slimeboy for Simon, eller er vi team Fridge for Simon? Hvem er You know what? I'm going Slimeboy. Okay, fair nok. I'm going Slimeboy. I want to do that. Dog. En af hans navne er Dog. Hans navn Det er Dog. Ej, det er så fucking... Nå, ja, det er en af de karakterer, du kan romance i det nyeste spil. Fuck, hvad skal hans navn være? Jeg regner med Simon. Du skal hedde Nimon. Limon Sotlev. Greg. Gunnar! Gumon! Han skal være Gumon. God damn it. Ja, I get it. Ja, Gumon. Ja. He, she, they, Adventure awaits. Ja, lad os køre med den der. Jamen, hvad vil du gerne have med? Du kan få orgy-etiket, hvis det... Verdens mindste violin! Ja! Memes! Og der er også et sock puppet, Simon. Oh my god, man. Ej, det Jamen, det er ikke Mabel fra Der er fucking Gravity Falls, eller hvad? Beyblade! There's a Beyblade. Ja, den der, eller Blade hedder det. Blade. Nerd. Cool, man. Amakatja. Kostyme. Book of Orgy Etiquette. Whoops. Sword of War, Kings of Life. Jeg skal lige minde jer om, at hvad end I vælger giver jer booste nogle stats. Det er de ikoner, der kommer op, når I vælger. Så hvis jeg ikke må tage meget fejl, Orgy giver dig muligvis boldness og charm. That's fine by Nå, me. det var charm, men det var smart. Okay, lad os se, hvad kan vi ellers køre med? Fordi nu har vi the smallest violin, hipster kostume. Jeg skal eddermame den kanon fedora, det er det sidste, jeg gør, man. I mean... Cool outfit. Instant, fordi det er social media, men også bare sock puppet, fordi random. Jeg kunne også tage det uranium butt lipstick. Ja, Simon! Instant post camera. You know what? Han er også meget chill. I'm going with a chill dude med smallest violin og cameras og så videre. Så er det Sines tur. Hvordan? Hvis du skal skifte, så skal du jo opad. I can't do anything. Med controlleren? Ja, nu kan jeg i hvert fald ikke gøre noget. Nå, undskyld.
There we go. Så vi har Pumpkin Lady, og vi har Eldritch Lady, og vi har Mommy Boy, og hvad er den sidste karakter? En ghoul? I don't know. Jeg har aldrig læst op på, hvad det egentlig er. I don't know. Er det Naruto? Ja, det er... Hvad hedder det? Medusa-tøsen der, bare sidder ved siden af min karakter, og han er bare sådan, hey girl, drugs are whack. Hey girl, kan du også lide Naruto og Garfield? Hvad skal jeg så gøre? Så skal du trykke på hende. Hvis det er den karakter, så skulle du trykke Jeg på har karakteren trykket på bagefter. hende. Du skal ned og trykke Så på skulle hende. du trykke på karakteren. Så hvad skal din karakters navn være? Ja. Vi har Brunicorn, vi har Goomon, og så har vi... Vil du være kedelig at være ligesom Nilleren? Jeg regnede bare med, at jeg skulle hedde mit eget navn. Han kunne hedde Squilleren. Jeg skal give dig Squilleren. Medina. Mediva. Mediva. Okay. 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 Mediva. Okay. Mediva. Jamen, hvad skal du have med? Okay, prøv at se det. Du er næsten nødt til at have Scott Stacks som en lille easter egg til dine bro balls, jeg fik. Og der er jeg lige for det. Ja, bro balls. Blue balls. Oh my god, Magic Mirror. Hvad nu hvis hun egentlig bare er lidt speciel ligesom Ralph Wiggum, og hendes navn er faktisk Mediva. 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 Hvem er du? Mediva. Ja. Mediva, okay. Og så er det bare... Det er bare noget, som folk har taget. Og bare sagt, nej, det var faktisk bare... Og så har hun bare heddet Mediva resten af tiden. Jeg skal have en kitty. Vi vælger ikke vores navne. Vi får vores navne. Jeg kunne godt lidt have en grill. En Hellfire Portable Barbecue. Hellfire Portable Barbecue. Ja, Hvem har ikke brug for det? Hvem har ikke brug for det? That is true. Jamen, Alright. one might say that the Monster Prom had hardened us on the highs and lows of love. But no, in love we're always about beginners. And summer camp was no different. No one talked about it, but the idea of a summer love loomed over our heads. No one talked about it, but... Lad os møde vores 6 personer, vi kan romance. Vores hvad? Er det allerede nu? 6! Oh no. Vores 6 personer. Hell ja. Er det ikke bare et model? Man ved bare, det er Gunas, der skal på campen, og det første, de hører. Vi har 6 personer. 6! Hvem har ikke haft sommerlejre i Holland? Det har jeg ikke. Jeg har i Danmark. Stop med død. Close to last day of camp, there was a meteor shower happening. Just 2 weeks away. Everyone knew that if you were into someone, you were going to watch that damn thing together. And so, a silent yet powerful pressure invaded us. It was the Monster Prom all over again. Everything seemed uncertain. Everything but one thing. Whoever we were asking on the meteor shower date, it was probably going to be one of the 6 coolest people on that bus. Joy Johnston Johima, 23, a badass witch who wanted to chill a bit after saving the world countless times. Aravi Mishra, 22, a hot-headed adventurer possessed by a curse who had turned out to be the most annoying roommate ever. Calculaster Hewlett-Packard version 1.1, a library computer who had become a sentient robot ready to experience life to its fullest. Okay, det bliver ikke ham, fordi jeg advarer lige folk, vi har en calculator på campen. Yes. He's a calculator! Police, where are you? Dahlia Aquino, 20, a buff blue demon and warmonger who had set her sights
on conquering summer next. Damien LaVey, 21, a fearless demon with a taste for destruction and a love of fire. And Milo Belladonna, around 23, a Death Reaper doubling as an internet influencer, and who was profoundly in love with life and all its earthly pleasures. The bus trip was long, and all of summer could be shaped by the first step well taken. And so it was clear. It came down to breaking the ice and causing a good impression with the right person. Time to break the ice. Which of these would be your favorite TV show? Okay. Og jeg får lov til at vælge først. Vi har muligheden mellem documentaries, house flipping shows, anime, beauty contest, game shows og fantasy adventure series. Obviously, vi har en obvious valg til mig. Fantasy! Nå, jeg vil sige... Kan man ikke vælge den samme? Det ved jeg ikke. Det også. Man Det kan kan ikke man. lide Fantasy Adventure Series. Nej. Jeg dobbelttjekker bare, om man kunne vælge den samme, eller man var... Og hej Benedikt, velkommen til. House flipping shows, anime, beauty contest. Simon, du vil være helt klar til beauty contest. I mean, Gumon, både med game shows, fantasy adventure shows og anime og beauty contest, men... Valgte du ikke de... Nej, det var Nitteren, der valgte alle de nørdede ting, så egentlig anime vil også passe. Ja, præcis. Jeg er mere til fantasy på den front. Du er også en squid, du er også en blæksprutte, Hey. så hvis man kender anime korrekt, så... Hvis der er nogen, der er her med tentakler, så er det Signe. Hun er en Eldritch Aura, ikke en Medusa. Hvad vælger man? Det skal omhandle IRL dig, Simon. Hvad er du mest til? Jamen, ud af alle dem her, og jeg ikke kan vælge den samme som jer. Du kan godt vælge den samme som os. Jeg kan vælge den samme som jer. I mean, game shows er nok ikke korrekt, når jeg tænker over det, fordi det er ikke, hvad jeg opfatter som game show. Jeg ved, hvad game shows er. Game shows, det er det, som Michael laver memes med Spin the wheel! Og sådan mødte jeg min far og de der ting der. What? Stop med at snyde. Jeg snyder ikke, Toast. What the fuck? Fantasy Adventures. Ja, du ved, folk finder jo på random ting hele tiden. Det gør jeg også. Jeg kan bare ikke huske, at jeg har lavet noget med det. Nej, jeg nævner bare random shows, altså. Nævner bare random shows, ikke også? Du ved, sådan mødte jeg min far, eller er det her, pandekager, eller et vaffeljern, du ved, en af de ting der. Fantasy Adventure Series, eller anime. You can see the show. You know what? Gumon, han har en Beyblade og Smallest Violin og alle de der ting, der er med. Så you know what? Gumon, han kører anime. Og hvad siger Signe? Dokumentar. Der var 0, der skrev. Hey! Ja! Jeg skal gå efter Witch! Goth! Jeg er misundelig. Okay, lad være med Så det her, det er valget til at finde vores fling? Yes! Det er i hvert fald sådan, man bryder isen jo. Ja, du bryder isen med en af dem. Jamen, så skal jeg høre, Michael. Eller what did you do? Ja. Jeg har ikke gjort Jeg noget. tror, Michael trykker ud. Nej, jeg trykker ud. Nej. Okay. Jeg tror, Nederland, han... der står bare input midlertidigt deaktiveret. Jeg trykker ud, fordi jeg skal kunne skrive ned. Det var sådan, det var. Nu vil jeg spørge jer. Ja. Hvem af jer vil gerne voice Joy? Joy. Det er hende, der er på mit skærm lige nu. Hende, du lige fik foran dig? Ja. I mean, vi kan ikke voice hinandens fling. Altså, vi kan ikke voice vores egen fling. Altså, jeg vil lige pointere, at jeg kommer til at gøre det på den måde, at I hver får en girly og en boy i hver. Okay. Fordi at der er færre... her, for hun er jealous. Der er færre, du kan romance i det her, end der var i det sidste spil, hvor det gav mening, hvor jeg også havde noget. Men den her gang, der er det jer, der får eksklusivt dem, man kan romance. I mean, jeg ved ikke, altså, jeg tænker, at Signe skal have den her, fordi at Signe kommer ikke til at få romance med den her person, så det er det tætteste, hun kommer på hende. Hvis Signe vil have den, så får hun den.
Det kan jeg godt. Jamen Signe, du får lov til at... Hun kan stadig gå efter hende jo. Altså, Man kan stadig gå efter folk. Først, jo. Det er rigtigt. Ja, men... Du skal ikke stoppe Signe, bare fordi du vil have hende for dig selv, Simon. Det var ikke det, jeg sagde bare, fordi hun var sådan helt... så tænkte jeg, nu kan det. Jamen, Signe, du får lov til at voice Joy. Vil du lægge ud? Det skal jeg nok. I didn't know you were a fantasy adventure fan, Nillon. It's pretty much my favorite TV genre too, although for me that stuff is basically a slice of life. Oh. If you're intrigued by the idea of fighting against the looming threat of evil while also jumped in a love triangle on the side, you should see my Monday schedule. Stop! But hey, if that's what you're into, maybe we'll actually have a common ground while we're at camp. We can hang out more. Jamen, Brownicorn! Som vi kan tydeligt høre, så har Joy Tourette, som random bare råber pussy. Jamen, Simon... Det var ellers inden jeg gerne ville lægge stemme til, faktisk jo. Ja, det er så også en Hvad hedder det? Simon Oplev. Undskyld, Lindsay. Ja. Siden, vi kom frem til, at vi ikke skal voice hinandens romance, så får du Aravi, som Michael har fået. Så må du tage min, ja. Jesus Christ, Nelleren kommer til at voice min romance. Nej, jeg kommer ikke til at voice nogen af de her 6. Det kommer kun til at være jer. Okay. Ja, for Nelleren fortæller så det vil sige, at hvis Michael får Dahlia lige om lidt, så er der en anden, der bliver nødt til at skifte. Okay. Men uanset hvad, jeg tager Hex, som er, Aravis lille følgesvend. Okay. Og ja, det er dame. Hej, Sandy. Jamen, Simon, vil du lægge ud? Fuck. 2 sekunder, så lad mig lige se, om jeg kan gøre et eller andet her. Like, om det her, det vil være fair. Det vil ikke være fair, hvis du bruger voice change. Particularly. Nej, stop! Stop! Will this be Stop! fair? Stop! Stop! Brug din stemme. Brug din stemme. Det er det jo også fair. Nej! Ad! Pussy. Jeg kan ikke lide voice changer. Ad! Jeg bruger din egen stemme. Okay. For helvede også. Vi alle bruger vores egen stemme. Og det er det der med, at jeg skal huske, hvad det er for en stemme, jeg giver hende også. Ja. Altså, det må vi lige se. Ej, ups. Altså, du behøver ikke, Simon. Jeg kan også godt. You're into game shows too, Bronycorn. Hex and I can't get enough of them. Jeg skal trykke A. Yes. And this is mine. My favorites are the ones where the drama between competitors is obviously scripted for my maximum enjoyment. Go up, Sash. Hey, jeg er faktisk enig med hende. Og hendes makker. Yes. I like the ones that are potentially deadly. I think I could ace a survival game show someday. Avari, hvis vi to nogensinde har sex, ikke? What the fuck? Jeg sagde, jeg skulle prøve med en voice actor, men jeg har ikke hentet derfra. Bronycorn, we should practice our game show. Survival skills together at camp is a perfect opportunity. Fuck me. Wow, you're at it. You guys should practice your melodramatic fight scenes and really go ham on the crocodile cheers. Oh my god, hvordan kan jeg gøre med det? Seems exciting. Ja, ikke også, Fox? Vi tager den også fredag og søndag. Jeg har næsten lyst til at også bare pisse Michael af med This camping trip just got awesome! Nej! Du må lave lige den stemme, du vil, Simon, jo. Ja. Hey, hvis du kører Sean Connery-stemmen på et, man, det er muligvis lidt hårdere end det. I know, det er det, hvad jeg gør med herfra. Yes! After watching game shows, we're gonna have... Yes! This camping trip just got awesome! Gurmon for Dahlia! Yes! Hvilket automatisk går til... Sådan, Michael. Ja, Dahlia. Dahlia er queen. Det er også ikke? Ja, det kan jeg se her. Kan du Rhea Ripley? Oh no. Hvordan laver man sådan en tøs, mand? Fuck.
Det plejer at være, når to akavede mennesker vælger at lave et barn, og så har en lille hobby fra forskellige ting. Så er det cirka det. Ja. Michael, han skal prøve sig frem lige nu. Jeg skulle lige hoste færdig, sorry. Det er fint. Okay. Alright. Fuck yeah! I love anime! to talk about Goman! Oh my god, det kommer til at blive så sindssygt. Søgt. Jeg er lidt så derfor kan jeg ikke gå full on woman. Vi skal prøve os frem, fordi at den her clash mellem os to, og så bare Rosenborg-stemmen, det kommer til at blive så godt. Om jeg kommer til at ødelægge de boner så meget. What? Det er dig, Simon, jo. For helvede, mand. Ja, du skal huske at trykke videre, så Michael skal snakke noget mere. What's your preference? Shonen or shoujo? Dub or sub 90s animation style or modern? I got a whole folder on my phone of my favorite anime fight scene clips. We should binge watch them on the way to the camp and try to recreate them this summer. Honestly, jeg er allerede hooked på hende her. Jeg er hooked. Du er ikke bare hooked, du er horny. I'm gonna United States of smash your ass to hell and back! Er det My Hero-reference, det der, mand? Fuck jeg ved det ikke, men det er godt. This is gonna be awesome! Okay, var det bare mig, eller blev det en lille smule varmt her, eller hvad? Fordi hold nu. Yes, man. Yes. Ej! Signe får kalkulaster. Oh. Jamen, Himmerden eller Michael, hvem af jer vil have kalkulaster? Jeg var lige ved at sige, at vi kunne kalkulaster, hvis jeg kunne få lov til at bruge en AI-voice. Ja, det er jo ikke sjovt. Det vil være en computer. Det vil være en computer, for fuck's sake. Ja, se, Michael kan. Okay. Min lorterobot-stemme kan jeg godt prøve, hvis det skulle være. Vi sætter den til dig. Det spørgsmål er bare, hvem laver du ikke bare skærmtrollene Hugo i stedet for? På en måde. Skærmtrollen med min egen forvrænger i halsen. Lad os prøve. Og hvis I synes, den er elendig, så kan vi bare skifte mod. Det er jo det fede med robotter, jo. Du kan altid skifte stemme på dem. Det er rigtigt. Jeg har fået en voice patch opdateret. You also enjoy documentaries med Diva. I love them. They help me learn so many new things. My favorite documentaries occur on the History Channel. I know they are reliable because the channel is called History, which means it only reports factual past information. Speaking of which, did you know that the pyramids were built by Argon, aliens from the future, who seek to breed humans as alternative food source, and those aliens are currently living under the Earth's core? Fascinating, I know. There is so much to be learned from the documentaries. We must compare our knowledge further while we're at camp. Kæft, det er en scoring, Walshare. What the fuck? Ja, jeg Sådan må... lidt... Der kan også 667 måder, jeg kan give fallatio. Han er sådan lidt halv autist, halv konspirationsteoretiker. Er det ikke det samme? Jo. Hvis du er buslaget 9/11. What? Oh my god. Hvis du har spillet for det, og Arthur Minimizer er samme folk. Anywho. Det er bare en teori. En fed teori. Oh my god, Tato. Michael, hvis din stemme bliver træt, jeg overtager bare. Michael, hvis din stemme bliver træt med den stemme der, så overtager jeg bare. Jeg kan også lave den. Har du hørt om det? Den er skide sjov. Ja, fair nok. Jamen, We only had 2 weeks left to woo our crushers and conquer their hearts. But as I already said, we were young and unafraid, and we were ready to start. Vi var helvedes til at være afraid, man. Altså, det er Hej og velkommen til Monster Prom.
her skal du over til forskellige steder for at booste dine stats. Og jeg vil... Hvor fuck var jeg egentlig hen? Jeg ved det ikke. Ved man, hvad der booster hvad? Hvis jeg lige tager... Der. Okay. Hvad hedder det? Du har 5 stats. Du har Smart, Boldness, Creativity, Charm og Fun. Money er en ting, der er blevet fjernet i den her spil. Så du kan ikke købe ting mere. Men! Hvad hedder det? Du booster... Det er løgn. Jeg er den mindst sjoveste af os. Hvad fuck? Det giver god mening. Jeg mener... What? Jeg vil sige... Hvis jeg kigger på stats, jeg er mindst bold. Michael er den mindst smarte. Mens Simon også er mindst bold og mindst sjov. Og Signe er sådan lidt all-round. Men mest charming. Kan man så sige, nå, ja, den blå med brillerne må være smart, man får trænet der. Yes. Men hvad hedder det? Ved søen, der træner du din fun. Ved arenaen træner du din charm af en eller anden fucking grund. I skoven træner du din smarts. I camp, eller i Scout HQ, der træner du din kreativitet. Og i Manor, der træner du din boldness. Jeg tænker, Hvad skal vi bruge det til? Sådan. At woo din crush. Så vi skal bare gætte, hvad vores crush gerne vil have. Ja. Ja, og så opgradere dine stats, sådan at du har bedre chancer i de forskellige ting, når der skal ske noget. Og hvornår finder vi ud af, hvad de kan lide? Lad os se, hvad der sker for den eller og så kan vi jo regne det ud bagefter. Ja, vi tager den fra den ende af. As you're searching the haunted manor, you come across an enchanted doll that promises to grant all your wishes. Cool, you take it. It possesses you, of course. It turns out the spirit that was inside, it is exactly like you in every way, so nobody notices the difference. The only difference... Ja, den mangler også den nye. The only difference is that the spirit is a little bit bolder than you. So basically, you gain +2 boldness. Yippee! Later, you're wandering around trying to tell if you have mercury poisoning from all the tuna you ate for breakfast. When you see Joy and Scott. I love taking pictures. Hvilket en af karaktererne man ikke kan romance. Det er en af karaktererne, man ikke kan romance. Ja. Eller det kunne man i etteren, men ikke i toren. Ej, Mathias, velkommen til. Oh my god. Jamen, siden I allerede har en masse karakterer i selv voicer, så jeg tænker, at jeg tager Scott. Jeg svæver, det var Eric Hansen, der var ulvemanden der. Det tror jeg, det er. Jeg tror det faktisk. Ja, fordi jeg synes, han har sagt, at han har haft en stemme der. Det kan man altid finde. Viking-grovbrød fra Kobær. Man kan jo bare finde ud af det på Viking-grovbrød fra Kobær. Tak, det var godt. Jamen, lad mig tage Scott så. Yo, Nella, check it out. Johnny are doing photography. It's basically the art version of sports. Det er dig, Signe. Hello. Yep, we're taking a photography class together. This week we're supposed to capture the majesty of nature. What would you say is more majestic? A small bush or a small shrub? What? Yeah. Okay, fair enough. You have a desperate need to be included in basically everything your friends do. So you whip out your phone and start snapping pics with Scott and Joy. Yay, friendship. Suddenly, Scott pauses. He takes a big sniff of the air and inhales for about 40 seconds straight. It's an awkwardly long time to be inhaling. I thought I smelled something kind of off. Joy, you okay? You smell sort of stressed out. Like that time I asked if I could macaroni just using my butt. Ugh. What? Huh? Using my butt. Please don't smell me, thanks. Something doesn't feel right. But I am a bit stressed. It's just that everything is so calm. And when things seem calm, that's actually when they're the least calm. It's the calm before the storm. Hallo, lad lige være med at bonke mig, sagde de. What the fuck? Det der med, når ting går alt for nemt. Yeah. When there's no obvious evil in roaching, that
the whole world is about to be blindsided by the biggest threat imaginable. We should be more worried than ever. Vi skal altid være worried. Do you think that maybe you saved the world so much, so you got used to saving it? Maybe you're just not used to chilling out? It's like me and footballs. When I see a football, I want to catch it. But somebody has to throw it first, so that it needs to be caught. It took me a while to accept that. Han er så meget en hund. No way. This is not about me and my emotional defense mechanisms. There's definitely an ancient evil lurking just beneath the surface somewhere around here. Like, for example, look at these pictures. If there were a normal episode with the Coven, we'd spend the first 2 minutes taking photos and setting up some B-plots. And then we discover a mysterious omen in these pictures, teasing the larger evil that's yet to come. See, doesn't this picture of the tree look a little foreboding to you? It just kind of looks like a normal tree to me. Looks sort of familiar, actually. I think I peed on that tree once. Oh god, is that an omen? Okay, so maybe that's not an omen, but what about this photo of a sunflower? At first I thought it showed off the elegant symmetry of the flower, but shit, it might be an omen. Jeg kan godt bare lide Nilleren, han bare kigger bare på den Nilleren her er bare samtale. Bare sådan, yep. Ja. Middle of a conversation. Det er bare mig i nødskal. Me being brain dead in the middle of a conversation. Man er jo også en blob. Ja, true. Vi ignorerer mit blobstil. Alright, I'm gonna look through the pictures I took and find an omen because I want to be a good friend. Pictures. Oh my god, Joey, look. Look at the photo! It's a blurry! It's evil! It's a blurry evil omen! My goddess. Nope, that's just your thumb. That's a blurry picture of your thumb. Hecate, help me. What? Hecate, help me. Maybe this was a bad idea. Uh-oh. Looks like Joy is coming up short on omens and is about to be exposed. As a total workaholic. Look through your pictures and find something ominous to help her out. Så skal jeg vælge... This picture has a flock of birds, which are classic bad omens. If we connect the birds like you'd connect the dots... Jeg ved ikke, om mit net er lort. Jeg kan ikke høre noget. Kan du ikke høre os? I'm sure we'll find something ominous warning. Jeg tror, at Wildshairs net er lidt ude. Jeg giver Niklas skylden. Han sidder sikkert og spiller Marvel Rivals. Niklas, stop med at spille Marvel Rivals! Niklas, stop med at sidde! Er det i gang med at lave bad? Nej. Mens han spiller Marvel Rivals. Ja, multitasking. Also, Nilleren, jeg er meget skuffet over, at du ikke ledte dig ind i method acting med din karakter, der hvor han sagde, han indåndede i 40 sekunder. Så skal du da også prøve det. Okay. Ej, det kan jeg ikke. Hvad for en af den rigtige Nilleren, ja? The resolution is too high in all of these pictures. It's a clear omen that technology has gone too far. Jeg vil sige, den klassiske med fuglene. Det er dårligt. Det er fuld. Ja. So far. Yeah, Nillan is totally right. Birds are super typical bad omens. I mean, usually it's crows or vultures or maybe ravens, but even that's a stretch. Duty calls. And this is definitely a picture of a bunch of pigeons, but fuck it. This is officially an omen. I knew this whole thing wasn't just me struggling to relax. Duer, de arbejder for government. Jeg mener... Jeg kender siden på relax. My dick! Wait, so this is a... Fuck! Wait, so this is... God damn it, Michael! Jeg bliver overtalt af pussy! Nej, nu. Wait, so this is the omen? So that means we get to connect the dots? Yes. I love connecting the dots. I even keep a marker on me at all times. Just in case I need to do a prank or in case I need to connect some dots. Come here, you crazy dots. I'm gonna connect you all together with all of your dot friends.
Hvorfor er det, jeg fornemmer, at ham, der lægger stemmen, hvis de skulle have en rigtig stemmeskuespiller, så er det den samme gut, der er hunden i filmen Op, der lægger stemmen til ham. I'm gonna connect all the dots, and I'm gonna love it. Ian! Fuck! You, Scott, and Joy spent 2 hours carefully connecting all the pictures and the photos together. Turns out there was a message hidden in the dots. It reads, "Careful, don't miss out on the once-in-a-lifetime opportunity. Birch the Birds, new ice cream flavors, 50% off today only." Awesome, bro. Hvem er disconnected? Nej! Det var mig. Michael! Jeg tror, det er min controller. Det var fordi, jeg ikke har bevæget min controller. Det er rigtigt. Ja. Sorry. It's a fun. Tænd controller. Det sagde også til hende. Vent. Har du prøvet at trykke kryds? Har du prøvet at slukke mod tændning igen? Det er fordi, den... Controlleren sover. Ja, der. Jo, jeg er væk. Yeah. Wow, that show was a lot of dots. This was the best work I've given my connecting finger in a long time. Yeah, it was a lot. I gotta say, it seems like birds are way ahead of humans when it comes to viral guerrilla marketing. Josh suggests that you all respect the omen and go grab some ice cream from the Birds ice cream parlor. Hell yeah. This has been joyful. I haven't had ice cream in a while. It's the perfect summer treat. And honestly, this mint chocolate birdseed flavor is way better than I thought it was going to be. Totally! Ice cream is the best! My personal favorite part of ice cream is how it's cold and tastes good. And I'm glad I got the peanut butter banana stale bread kind. Oh no, you guys! I'm getting a brain freeze! No! Oh wait, I'm just having a thought. What's along? Jeg kan bare forestille mig, at Signe, hun kommer ind til Danmarks Radio i morgen. Jeg har en ny idé. Fugle. Oh no! Here was my thought, Joy. You were totally right. If we had all let our guard down and relaxed, we would have missed this omen and half-price ice cream. Yeah, I guess we really saved the day this time, right, Nilan? You dodged the lurking danger of missing out on this limited time promotion. Your friends are happy. You're full of sweet creams. And you gain +2 creativity +1 charm. Jeg er blevet cremet, Michael. Nej. Hvad var det, du sagde, man skulle holde nede for at kunne se de her... Der. Ja, helt smart. Så jeg burde gå til The Woods for at få mere smart. Ja, jeg holder mig til smart. Ja. Oh my god, hvor er det majestic det her. Majestic. That day, you go searching the woods for edible wildflowers to make a delicious wildflower soup. You heard some well-known flowers like lilies and tulips are actually poisonous. You decide to find out which flowers are bad by eating them all. Oh. A few hours later, you've vomited up all the contents of your stomach and have a comprehensive list of which flowers not to put in the soup next time. Nice. You gain +2 smarts. Michael, jeg har kommet i tanke om, hvad det var, der rent faktisk var... Wildflower soup forever. Ja. Den voice, der passer perfekt til din karakter her, er en, du allerede har voiced. Jeg er en bad boy. God. Jeg er en bad boy. Jeg er en Brodycorn. Din mor. You slip away with Aravi to help her train up her dexterity by repeatedly shooting at her with a potato gun. Ooh. Hex keeps eating the potato bullets, so nobody's learning anything, but you're still having a good time. When Simon Otlev får lov til at snakke. Ja. Oh my god, man. Der er ingen Kom ud så med her. din charmerende stemme der. Ja, kom så. Hey! Why is there a lump in the grass over there? And why is it giggling? Hex is here. Yeah, what's the big idea? I'm the only giggling green lump around these parts. A wild Aravi appeared. No, Hex! Don't you see? This must be a wandering monster about to start a random encounter! Quick!
let's get the jump on it with knives. Aravi's just finished rummaging through her inventory for a knife that does double damage against green when the lump unfurls to reveal itself. Ravi, it's me, Hex. Nej, den har stemt som heks! Hvem stemmer den her karakter? Er det Nilleren altid, eller hvad? Er det mig igen, eller hvad? Skal jeg lave den samme stemme? Signe mangler en secondary. Signe! Signe, du skal være en secondary. Hvad kalder vi den her karakter? Jeg kender ikke navnet på den. Green lump. Signe. Ja, vi finder nok ud af det om lidt, jo. Ja. Stop, don't step. Don't you recognize me, Ariva? Hvordan udtaler man det? Aravi. Oravi. Hex? Wait. This sudden green lump can't be Hex. Hex is right here, attached to my soul, like always. Are you sure about that? Maybe that's not Hex, but a bear in disguise has been known to happen. Hej Henrik, velkommen til. Dejligt at se dig på YouTube. I know that. I'm a wildlife expert. There's only one solution here, and it's to stab both of you. Nice. Yeah, that's a great idea. I don't give a shit about being stabbed. Okay, det var en god stemme, det der. Oh. Wait, I mean, I fooled you. It was me all along. Unbelievable. Counselor Flutch. Jeg ændrer lige navnet hurtigt. Counselor... Fuck, Flutch. Der. Kommer til at ødelægge det for dig, det der. Du siger flot der. Okay. Counselor Flotge! Flutge! Flotge! Oh! You tricked me again with your mastery of stealth. I'm actually glad to see you, though. I've been looking everywhere. Camouflage. Yes, this But is you didn't find me. No matter how much you level up your search skill, old Counselor Flutch will always be one step ahead. No other counselor is less accessible to campers. That's exactly why... Hvad står der her? That's exactly why I wanted to talk to you. Need some disguise advice. You see, I'm planning to video chat with my grandma later, and... You want to disguise yourself as her so she'll be impressed by your mastery of the art of disguise? You've come to the right place. No, I have a problem, see? Grandma doesn't know I've got a curse, and I get to keep not Yeah, knowing. I mean, we're great pals and everything, but we both agreed we're not ready to take the next step and meet each other's families. Wait, what? Ja. De er ikke sammen. Det er bare en curse. Okay. Nå, ja. Jeg er bare en curse, Simon. But it's not like I can just stuff Hex back into a cursed necklace from whence they came. I need a way to hide them in plain sight. Before Counselor Flutch can jump in with some dumb bullshit about changing Hex's skin color to match the environment, you jump in with an excellent suggestion of your own. Okay. Disguise Hex Guys, as Hex an... as a new hairstyle. Oh. Right. Use a spell. Har du godt den, eller? Ja, det har jeg. Found. Har du mange? Grandma's already Hvad med not dig, so great Henrik? since. Jeg tror, det bliver frisyren. Det er jo op til dig. I mean, hvad vil hun tænke? Already not so great sense, so she won't notice it. Nej, fordi vi skal jo imponere hende. Vi skal jo imponere hendes, disguise skills. Ja, det er også godt, Miller. Det er dejligt. Det vil være, så det der med, at de var not so great senses, det lyder som bullshit. Så jeg tror... So creative. Are you sure that'll work? Hex doesn't look like hair. Here for it. It'll totally work, trust me. Old people have no idea what hair even is these days. Simon. She'll have to take your word for it. What? Hey!
What the fuck? Hvad sagde It's true. Even I, hip boomer and Masters of Disguise, will have difficulty distinguishing the Dreadhawk from the Waterfall Braid, and I don't even get me started on Fortnite meme logs. The fuck? Fortnite? Somebody say Fortnite? Fortnite Battle Page. Right, I guess it's worth a shot. I'll get the video call set up. Hex, think hairy thoughts. You look around while Aravi is setting up her laptop, and Councillor Flutch seemed to have vanished. No, wait, he just ducked behind a trash can to peer at you slyly. Anyway, Aravi gets the video chat going, and her adorable grandma appears on screen. She immediately notices Hex. No. Arabi, honey, what's that green thing floating behind you? Are you cursed? Maybe I warned you about unprotected inventory. What? No, that's not a curse. It's just my hair. Oh, sorry. The verdant bagel eater. The verdant bagel eater. Goodness, That's Aravi's granny. I sure have come a long way since my day. We used to have to enchant the hell out of our hair to get that much volume. And even then, it never spoke completely sentences. Just individual words in a maddening abyssal song. Well done, Arabi. Glad you're learning to slay. Wow. Yeah! Wow. I like you, Yeah, Grandma. Grandma is cool. Grandma knows the words. In more words than one. Free XP for everyone. Wait, you can enchant hair? What kind of bonuses does that grant? Aravi and her grandma dive into a detailed conversation about the stat-enhancing properties of an appropriately fierce duel afterwards. She even teaches you a hairstyle that gives you +2 boldness and +1 fun. Back to the grind. Det er godt. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være bedstemor. Okay, Nice. there we freaking go. It's Goomer time. Yes. Oh. Goomer time. Okay, hvad var det for en knap for? Er det bare tryk på det? Eller Ja, hvad det er bare det? tryk på. L2. L2. There we go. Og fun får du ved søen. Jeg har brug for fun. Og det er søen, Jeg du har skal brug over for til. fun. Søen. Ja, det er fun. Lad os se. Ja. Har jeg brug for fun? Du har gået 3. Eller bonus. Okay, I needed fun. Hell yeah. You spend the day playing in the lake. Ja, du skal trykke videre, Simon, ellers kan jeg ikke læse videre. Okay, modtag. Nothing like a slime, just kick 'em down. Everything is fun until you're mesmerized by a strange song. It's the sirens. They try to lure you with the beautiful chants, but you know better and challenge them to a riff-off. I det mindste var det en rank-off. They kick your ass, but you'll all definitely have a lot of fun. More specifically, +2 fun. Afterwards, you find Dahlia, Aravi, and Milo crouched around something on the sand. You head over to see what they're looking at. Det vil så sige Dahlia, det er Michael, Efter gang i den. Aravi, det er Simon, Nå, ja, det er Hex, mig. det er mig, og ikke nok med det. Come on, Dwayne! Crush him! Crush that crustacean! Crustacean. Rip his soul off! Eat his organs! Do a spin move! You're trending, Og Signe, du får Milo. Hvad så højt? Ja, du får Er jeg Milo. tre? Det er, Milo er en af de, romanceable. Romanceable? Ja, det er en af dem, du kan romance, men vi har ikke fået vedkommende. Hvad hedder det? Hvorfor skal jeg have 3? Vi får mere end 3. Oh shit. Jeg troede, du sagde, at vi skulle have 2. Okay, nu gentager jeg mig selv. I har hver fået 2 romanceable, en girly og en boy. Og så får vi karakterer undervejs, som spillet løber hen. Du har også fået Councillor Flutch, og jeg har fået Scott, udover Hex og Narrator.
Jeg har fundet computeren og Muscle Mommy. Ja, og Simon har, Arabi og Damien har givet ham. Damien? Ja, det er ham den røde. Den røde? Jo. Ja, 2 sekunder. Demon Boy. Demon Boy. Jeg skal bare lige jeg skriver bare lige mine voices ned, sådan jeg har dem. Ellers har jeg dem herovre, hvis man glemmer det. Men Signe, også fordi det giver god mening, at der er en Michael, en Simon, en mig og så mangler vi dig. Try moving a few centimeters to the left where I can get a better photo of you. Men vi bare lige på Simon og Ja, han skal lige skrive op. Ja. Jeg svær, hvis jeg skulle sidde og opdatere det her på stream med, at folk kunne se, hvilke stemmer vi havde, så ville jeg sidde timer på det. Det vil være øvelse. Det vil være et setup på pre-work. I mean, man kunne altid gøre noget via Stream Elements, hvor man fik en moderator til at gøre det i stedet for. That is true, that is true. Wow! Der er masser af tid. Fuck you. Ikke igen. Skal vi se her. Skal vi se her. Ja. Banger musik, der er undervejs. Og hvad var det, du sagde, den sidste karakter hed Milo? Du har adgang til P3's, Ja. hvad hedder det, Somi, har du ikke det? Hvad hedder det? Den scene nu voicer, det hedder Milo eller Milo. Energidrik, jeg drikker, fuck! Hvad var det min hed? Damien. Damien. Don't! Sådan der. Jamen, Skal vi se her. There we go. you get close enough to see what they're all yelling at. 2 hermit crabs are facing off against each other in a ring of other agitated hermit crabs. This is the Hermit Crab Fight Club spoken of in the Monster Cap legend. Right now it looks like anything but legendary though. The crab they're calling Dwayne is getting its shell shocked by a much larger and handsomer crab. The fight is soon over. Get good. Come on! At least win one match, you stupid crap. Pathetic! You're hardly worthy of the name Dwayne the Rock Lobster Johnson! God damn it! Fucking Beautiful. Well, yeah, he's not actually a lobster for one thing. Branding trumps accuracy, darling. This is the 21st century. This is an opportunity. But I do have to grow. admit, this inspiring underdog story is quickly turning into bad content. I think it's high time we interfered. Yeah! By subjecting Dwayne to the vigorous training regime! Pog. Borg. Don't be stupid. All he needs is better equipment, like a +2 shell or a breeding crossbow. But all of that would be utterly meaningless without a stronger presence in social media. We need to get this crap on Instagram. Ja. Meanwhile, the bigger crab is making Dwayne smell her gonopores. None of the others have it right. The ultimate hermit crab upgrade is... Og så skal Simon vælge enten a well-executed redemption arc that absolves the hermit crab, in the eyes of the audience, paving the way for a rise to the top of the Fight Club rankings, eller Tango Lists. Tango lessons? Fucking Tango. I'll think it's tango lessons. Now it's a well-executed redemption arc that absolves the hermit crab from the origins. Jeg har ingen idé om, hvad det er, så siger lige nu. Det der mand en slagtilfælde, eller hvad sker der? Jeg tror, jeg får en stroke. Yes, triumphing over one's own inner demon is a great way to build a brand. Fans love it when you're experiencing a devastating personal tragedy live online. Remember, you can't spell the contents of your soul without content. Hej og velkommen til Daglig Liv som Content Creator. Agreed! A well-executed redemption arc will provide an
provide ample opportunities for training montages. Fucking toad, man. Training montage. Fuck. There we go. Yeah. Huh? What? Emotional growth? Training montages? It's gonna take way too long. I won't be speedrun this shit. Here, I brought a crap steroids. Before anyone can object, a rabbit jams a syringe between Dwayne's armor plates and shoot him full of crustacean muscle juice. Ew. Take that, noob. There! Simple! He'll get strong and he'll murder the other crabs! Life hack! But soon, Oh, fuck! Dwayne the Rock Lobster Johnson has become addicted to steroids! Who could have foreseen this? This is what we get for skipping the training montage. Never skip the training montage, Rory! Calm down, you two. I think that steroid addiction might actually be a good thing. Don't you see? This is a low point of the redemption arc. All we need to do is get Dwayne off steroids, and he'll be redeemed in the eyes of the audience. My god! By ignoring Gumon's wisdom, I ended up doing exactly what he suggested anyway. This is some ancient prophecy shit right here. But will there be a training montage? Life is a gift. There can be as many training montages as you want, Dahlia. As many as you want. We can have as many training montages together as we know what I'm planning. 17 training montages later, plus an additional training montage to train you all in how to do good training montages. Hell yeah! MVP. Well, I've certainly learned a good valuable lesson about attempting to contradict Gumon's advice. Also that giving steroids to hermit crab is wrong. I've learned that it's possible to do a training montage inside a training montage. Hashtag winning. And I learned that my younger followers really identify with the hermit crabs for some reason. Probably has something to do with the economy. Everybody wins. Yes, on social media, they not. What if a carbon then it does? Everybody includes you. You gain +2 smarts and +1 creativity. Oh, smart. My turn? Så jeg har learned funny, smart og creativity i løbet af det her run her. Hell yeah! Skulle lige læse karakternavnet. Hørte først Gunum. Hej Niklas. Hvis du holder L2 ned, så kan du se, hvad du... Ja, de sidste 2, det er creativity og charm. Men det var fordi, jeg ville have smart. Jeg troede godt. Ja, man kan kun være der en af gangen, desværre. Nå! Mio. Du kan få den næste gang. Mio. Med mindre jeg tager den først. Jamen, jeg er bare sådan, altså, fucking last pick. Du sagde pik! Jeg mener. Last table. Hej Dixie, velkommen til. Dejligt at se dig. Så hvad vil du tage? Campdown eller Scout HQ? Vil det være kreativt? Det er sådan eller ingen af charm? dem, jeg har lavest i ved. Altså, det næsten laveste, du har i, det er creativity, som giver rum en anden scouts. Jeg kan ikke snakke det. Det er lidt dumt i forhold til det, vi sidder og spiller. Ja. That day, all the scouts make a braid chain. As a team building exercise, you learn all sorts of new ways to braid hair. Storytelling games about chill. Yeah. But the person braiding your hair accidentally ties an infinity knot into your head. There's no way to untie it. You can see into infinity. But right before coach gives you the worst haircut of your life, you see how all of your friends will die. It's useful in helping you eliminate David Davidson, the doomed deer person, from your romantic prospects. What? You also watch every Marvel movie that will ever be released! You gain +2 creativity from witnessing so many plot twists. Oh my god, Signe så Ant-Man and the Wasp Quantumanium før den overhovedet kom i biografen. Oh, look at the spider boy! Yes, you're sitting with Calculaster, helping him earn his small talk. Nej, okay, jeg får begge disse i øret, tak for det.
You're sitting with Calculester, helping him earn his small talk with flirtatious undertones badge. When Coach sneaks up behind you, wearing his bear costume. Coach! Simon eller Michael, hvem vil have den? Det skal være mig, hvis Michael han er robotten, jo. Nå ja, jeg Det er robotten, rigtigt. ja. Så gør vi lige sådan her. Coach. Simon. Kom så. Men ja, Horizon Storytelling Games er bare chill. Plus vi har, Dating Simulator oven i Storytelling, og så har vi det bare sjovt med voice acting oveni. Jeg skal prøve at se, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det, for jeg ved ikke, hvordan karakteren rigtig ser ud, men nu prøver vi i hvert fald. Du kan læse på tonen, hvordan han er. Han er en tiger, han er Tony the Tiger. Bear attack! I'm a bear, and I'm attacking you! Perfekt. Oh, hello, friend coach. Are you feeling okay? You seem to be growling quite loudly. I'm not Coach, I'm Bear! Defend yourself against me! I'm gonna eat your flesh and crunch on your bones! Oh dear. Okay, Helldiver. Oh no. Oh dear. It appears Coach is having another nap flashback. My research indicates that we should give him water and chewy candy and find him a quiet dark place to den until he comes back to reality. I'll go find an empty cave. Fredag bliver min officielle audition til voice act den danske Invisible. Jamen, jeg glæder mig til på fredag, Niklas. Jeg vil bare lige påpege, jeg har lige skrevet coach ned, og så skrevet ud, lige med wrestler i voice acting. Du kan også lige, lave i parentes Tony the Tiger. Tony the Tiger, What? No! The last thing you should be doing in a bear attack is busting out the candy and going back to their cave. Haven't you kids ever heard of stranger danger? Pussy! For helvede! Fuck up! Oh, but you're not a stranger. You are my dear friend and mentor coach, whom I'll completely and uncritically trust with my life. What if this was real bear attack? You need to know how to defend yourself. Is this a camping? Wow, var det der meme? Var det der meme-reference? Is this a bird? I don't know. Det minder meget om den der meme, det der. Is this a bird? Jeg var ikke klar på, at karakteren skulle voice actes. By the way, karakteren skal voice actes. Så er du klar til på søndag. I don't understand. Friend coach, a real bear would likely not be interested in me, as I am made of metal and wires and none of the tasty meat that you organics are comprised of. Yay! What? This would normally be point of insecurity for me, but in this situation, I think it may be one of my better assets. Okay. Fuck. Jeg er ikke nok. Whoa! You're still not out of the woods yet, champ? What if a bear didn't physically attack you, but instead it cyber-attacked you? Hvorfor lyder det mere som, I'm Lyle Rath, and this is pre-game discharge? Så du laver hævnporno på mig, er det det? Wait, what? The fuck? I highly doubt that a bear would have the intellectual progress to cyber. Cyber? Ja, det er jo sgu en old school reference af et cyber med hinanden. Hvad med Skype? Error, cyber attacking million core function turning down all dating states to defenseless prey mode. You look over and realize the coach has actually gotten out a laptop and is cyber attacking Calculester. You beg him to stop. Always believe in yourself. No, this is good for him. Now defend yourself, Calculester. If a real hacker bear were doing this, he'd have already cleared out all your memory caches. No, please, my children is in our... Det var fucking awesome.
Fucking R2-D2! Lily might Change feel. it, lock in from calculator to molester. No! Well, as usual, Coach has turned a harmless thought exercise into a life or death situation. You'd better help Calculator out before he can no longer remember his parents' faces. Or screens, I guess. Don't you fucking touch my hardware. Scenen, du har valget mellem. Signe, hvad gør du? You must summon the Hacker Bear's natural predator, the activist hyena. Eller cyber attacks can be repelled with firewalls. Literally, firewalls. The activist hyena. Det har jeg aldrig hørt før. Amphetamine powder. Oh. You Smart. whip out your own laptop and post on Forlex-chan at r/anon but just for hyenas about the bear cyber attacking you in hopes a clan of activist hyenas will see it. Okay. No sooner do you hit send, then you hear the sounds of several paws trampling through the woods, and then the trees part. The trees Var det part. robotten, der lige gik i baglås der? Nej, det var bare mig. The trees part to reveal a bunch of hyenas wearing Guy Fawkes masks. Åh nej. Oh! Wait, what's going on here? I don't recognize any of you people. You people, wow. 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 Bjørn. Wow, Hacker Bjørn, virkelig. Whoa. You people. Okay. Cancelled. Yeah, we know that bear, one of the hyenas says. That's kind of the point of the masks. We were alerted about the Hacker Bear, says another hyena. Hacker Bears give all animals a bad name and make people want to limit our access to the internet. We are here to put a stop to this. Tager lige tøj i dag her. Strip! Wait, this is all just a big misunderstanding again here. Wait, this is just all a big misunderstanding. See? When I take off my mask, you can see that I'm not a real bear. I'm just a friendly were-tiger trying to teach my students woodland internet street smarts. Coach takes off his bear costume. Unfortunately, the activist hyenas also removed their masks to reveal that they're literally hyenas who are totally down to eat a person. Shit. The hyenas chase Coach off, leaving you and Calculator alone. Initializing love.exe. My access to my internal hard drive has been restored. I can finally feel my tactile senses returning. Thank you, me diva, for saving me. I'm sure Coach will forgive us later. Perhaps running from the hyenas will even be good exercise for him. Yeah, Coach will probably be fine. You're definitely not going to check on him. Instead, you and Calculator enjoy some blessed calm alone time, which nets you +2 smarts and +1 fun. We hack his bank account. Let's trade places! This is a challenge. Everybody chooses an animal. Say your choice out loud to the other players before clicking. What does that mean? Du skal sige dyr. Okay. Altså bare sådan... Sig dyr. Lige nu her. Ud. Hårdt. Hårdt. Hest. Hårdt. Hest. Sig det hårdt. Hak. Hest. Hawk. Hun bliver hest. Hest. Hvor kommer indianer? Hvad med jer andre to? Hvad siger I? Vi har en hest. That's it. Jeg siger, hvad hedder det? Jeg siger en hø. En høg. En hawk. Yes. Tur. Haha. Simon. Jeg siger en gorilla versus 100 mænd. Jeg tager en slange.
Så vi har en hest, en gorilla, en hø og en slange. Det lyder som starten på en dårlig joke. Ja. Det er Signe, der skal trykke, tror jeg. Okay. Eller min controller har slukket. Player order is decided based on the likelihood that said animal knows all the secrets to the universe, but isn't telling anyone. Start debating now. Skal vi debattere? Vi skal debattere jer på, hvorfor vi tror, at vores dyr har alle hemmelighederne til universet, men ikke gider at fortælle nogen. Jeg føler lidt, at gorillaen ligger meget der, fordi gorillaer nedstammer rigtig meget for eller mennesker nedstammer for gorillaer. Jeg skal nok klare den del der. No worries. Ja, vi skal debattere for vores egen. Vi skal basically debattere for vores eget dyr, om hvorfor at den dyr kender alle hemmelighederne i universet, men vil ikke fortælle det til andre. Altså, jeg siger bare, altså, har I set, hvor luksusheste de har det? De er fucking dyre at have, og folk de er bare sådan, ja, giv mig en til. Altså, det er fandme sneaky. Jeg sidder jo bare fast i deres stald og rider rundt ude på marker og sådan noget. Er det... Jeg har valgt noget, der flyver rundt i verden og ser alt. Altså, jeg skulle lige til... Eller puppies. Jeg skulle lige høre dig, Michael. Er det noget, du relaterer til, siden du er sådan en enhjørning der? Bare så, at du kan relatere til det, fordi du er en enhjørning. Du sidder fast i din stald. Jeg føler, at jeg er overhesten, fordi enhjørninger i det mindste skal flyve rundt jo og udforske hele verden. True. Og vi har mest. Altså, hvorfor tror jeg, det hedder cowboy, indianer og hest? Altså, det skulle da hesten, der laver mest. I mean, kan vi blive enige om, at slangen er den, der mindst ved noget om hemmelighederne? Hvad mener du? Slangen har været der siden starten, hvis vi tænker religiøst. Det er jo slangen, der snød Eva til at spise af æblet og kender alle universets hemmeligheder. Fusker! Men så betyder det jo bare, at slangen kender hemmelighederne med 100%, bare sige det til alle sammen. Nej, slangen har ikke noget planer om at sige det hele. Slangen snød jo Eva. Slangen kan jo ikke høre en skid jo. Hvis man lige bruger huller i siden af den. Dyreplageri pizza, hvor er du henne? Jeg har ikke lyst til pizzabrød lige nu. Jeg er mere til ciabatta. Altså, jeg siger det bare i forhold til slangen der, ikke også? Slangen er jo, hvis vi skal tage hele vejen tilbage til det, ikke også jo? Det er jo basically en fusker. Fordi at den snyder jo bare folk, ikke også jo? Så man kan jo ikke rigtig stole på den på noget, hvad den siger, ikke også? Jeg ved jo godt, at det hedder, at den kender hemmelighederne, ikke også? Og ikke vil sige det til nogen. Men den er jo decideret bare pisse træls. Hvor til gengæld med The Monkey, ikke også jo? Hvis vi husker den der meme der med, hvad hedder det, hvad fanden er det, han hedder fra, Harambe? Nej, ja, både Harambe og alle de memes, der er lavet med 100 Hvorfor tror I, de dræbte Harambe? Det var ikke på grund af, den lille knæk faldt ned. Det var fordi, han vidste for meget. Jeg ved ikke helt, om jeg skal sige noget imod den der. Jeg tror, det var ret. Det var den amerikanske regering, som der skulle skyde Harambe, fordi han vidste for meget. Jo, men det beviser også bare, hvor almighty alligevel han var med alle hemmelighederne, ikke? De var nødt til at kalde hæren ind, så powerful var han i sidste ende. Ja, det er det, Simon, jeg holder med dig for helvede, mand! Exactly. Hvis alt man siger er en løgn, så siger man vel heller ikke, hvad man ved. Det er rigtigt. Ingen siger, slangen skal sige noget videre. Hvad fanden er det, den hedder der? Hvis jeg skulle bestemme rækkefølgen, så vil jeg sige Simon, Signe, mig, Niller. Ja, det er fint. Ja, på den anden side også, hvis det er en hest, ikke også jo? Fordi at det sådan er, du ved... Altså, ingen vil jo tro på en hest. Altså, ikke også jo? Altså, en hest vil stå over for en person og fortælle dem alverdens hemmeligheder, ikke også jo? Og så bagefter kigge ondt på personen og sige, men ingen vil tro på dig, hvis du fortæller det. Bare sådan, en hest har fortalt mig det her. Nobody will believe you, ikke også? Men vil du tro på en gorilla? Vil du tro på en hø? Vil du tro på en slange? I mean, hvis man var villig til at dræbe Harambe, som Michael siger, ikke også jo? Så tror jeg, at folk stoler rigtig meget på det. Harambe gik også efter en offringsgave på en eller anden måde. Jamen, skal vi så sige, hvad hedder det? Mit dyr jo prøvede at fortælle universets hemmeligheder, og så fik hun en podcast og lavede en meme-coin ud af det jo. Goddammit! Det er ikke særlig trustworthy. Det er faktisk nede på fjerdepladsen. Så kan I op bagefter. Altså, så spørgsmålet er faktisk, er det en fjerdeplads eller en tredjeplads? Jeg vil sige, hvis vi er uden Hoktur-reference, så er det nede på fjerdepladsen.
Fint, så sæt mig på fjerdepladsen. Så jeg er første, Sina er Jeg er anden, okay, og jeg er okay. Nilla Jeg har mere end rigelig statskasse her, jo, ikke? Ja, så Signe... Jeg er okay med at lægge den ned. Hvem er nummer 1? Simon. Det er mig. Jeg er nummer 2. Ja. Stik mig nummer 3. Nummer 3. Yeah. Jamen, velkommen til... Wow, det bliver en lang aften, det her, mand. Jamen, jeg tror, vi nok skal komme igennem derfra. Ja. Okay, lad os se. Jamen, Simon, hvor vil du hen? Hey, Gumman, har du hørt om hende der hakture? Stop! En fur? Se, det er en hakture på mig. Hvor er boldness? Boldness? Det er dernede. Jo. Altså, gorilla er jo bare en dummere version af et menneske. Ikke nødvendigvis, Horizon. Jeg vil sige, hvad hedder det... Jeg vil sige, gorilla er faktisk ret smart. That day in the haunted manor, you accidentally stumble upon a cult meeting in the hallway. Oh. The cultists are wearing terrifying black robes, standing over a bloody body and chanting. You try to flee, but one of them shoves a flyer in your hand. The ink burns your eyes to read, but you manage to find the words. New recruits get healthcare benefits with same-day sign-up. What? Gold! You gain a bunch of new cultist buddies, and your new insurance covers spontaneous +2 bonus growth. Cool. Yeah. You're minding your own business, smelling people, when Dahlia grabs you and drags you to the lake shore. Simon. Going for second best already. Best summer? There you are, Gumman! Fuck you. Once more, I need your help achieving the best summer ever! Critique my vex-skipping technique. What? My rock-skipping technique. Yes, I'm gonna skip my badge. Damn it. Dahlia skips our rock straight upwards. It disappears into space. Moments later, you notice a faint glimmer in the sky. Straight upwards disappears into space. It's not Dahlia's rock, or the satellite Dahlia's rock destroyed. It's a meteor. It crashes into the woods on the far side of the lake, turning them into a giant bonfire. Yes! Ultimate campfire! Quick! Tell me some campfire stories, but very loudly! You're about to tell her the one about the horny summer campers who finally point when you're distracted by a glowing figure approaching you across the lake. Wait, det er rigtigt. Jeg har den der freaking, hvad hedder det? Orgy-etiket. Orgy-book der, halløjsa. Det hele hænger sammen. Nej, men har jeg den ikke? Nej, ja, du har Horny-booken, men jeg har Spooky-booken. De gør ikke en ja, du har Spooky-booken, men det er derfor Horny Summer Camper giver mening. Greetings, says the figure in a warm, booming voice. It is I, Catlord, Herald of Summer. Hej, Harold. Ej, Catlord, om jeg må bede. Harold. Jeg er en Herald. Galler! It is an honor to meet you! Can you critique my rock-skipping technique? I am here on a much more important errand, says the spirit. Your passion for achieving this ideal summer has moved me. I have a quest for you. Ooh. I have grown weak as of late due to lack of worship. The heralds of the other seasons mock me and drain my power. I need you to... Destroy them? I will do it, noble Hawkman! Shut the fuck up! It's time for Summerman! I was going to say talk to them and ask them to stop being such jerks. But honestly, that sounds great if you are up for it. The first herald you must defeat is Vern, Herald of Spring. He's in Florida. Good luck.
I make my own luck out of blood. Blood! I get a brother to Tig stille! Jeg snakker med Peter Sommer! Moments later, you're face to face with Vern. It turns out traveling to Florida is easy. You just mix a can of Bud Light with cough syrup, and you're there. What up, bros? Says Vern, while shotgunning a hot seltzer and thinking about boobs. Hey! Oh, sake. Here to defeat me on behalf of that nerd Haller. My friend Harold. Yes, and also Fuck you. to get a 10. A good 10 is critical for the best summer ever. Albert Robinson. Ha! Says Vern, doing 3 kickstands at once by the grace of his divine might. Suck my Easter eggs, losers! No one can defeat me, he says. I'm gonna live forever! Spring break! Whoa! You'll just see about that. It so happens that you know the perfect technique for defeating the Herald of Spring. Du kan enten remind him that spring is just the lame opening act for summer, eller allergies. Begge to gode, faktisk. Ja, de er Jeg rigtig tror faktisk ekstremt gode, men hvad vil hun synes om? Fordi, I mean, det er jo bare the lame one. Hun vil jo elske sommeren, ikke også? Jo, men det er også bare, actually, når du har allerede. Oh my god, men det vil også bare være råb, ligesom hun gør, ikke også? Jo, og det må hun tænker det. Det øverste er literally bare sådan, jeg er den bedste årstid af sport! Ja, men det er rigtigt. Det er meget stort, ikke også? Vi får en karakter, eller vi får en kommentar fra YouTube fra Henrik Skørt Sørensen, der siger, at I er gode til at lægge stemme til de forskellige karakterer. Yeah, tak for det. Det sætter vi pris på. Det gør vi. Remind him that spring is just the lame opening act for summer. Og så Jo mere syg, jo bedre er man til at lægge stemme. Her er to ting. Allergies giver rigtig god mening i forhold til hendes energi. Men så er der også den anime-reference der med the opening act. Hun er meget for anime, så... Jeg tror det er mere opvarmning. Som i en koncert. Ja. Men igen, hun er også alt for sommer. Hun gør også alt for sommer, ja. Så det er også bare... Hvad siger du, Simon? Anything. Jeg hedder Sommer. Du sætter dig om bag bilen nu! Jeg sagde, remind him this. Monster-energi! Ja, det er rigtigt, Astro. Jeg er allergisk over på monster-energidrik. Jeg var faktisk lige ved at købe en Monster Energi på vej hjem. Bare for at veje mig op på det. Men jeg kan ikke få mig selv til at prøve. Jeg kan ikke mere. The Doctor stadig bedst. Kom så, Simon. Kom så, Simon. Allergies. Not so bold. Ja, du bliver nødt til at resume. Bro! Laughs Vern, sending a picture of his nuts to the Supreme Court. You're really gonna come at the Herald of Spring with allergies as your weapon? Yeah, now that I think about, nu hvor jeg får det forklaret på den måde der. Don't laugh! We also brought regular weapons! I don't care what you brought, bro, says Vern, making some complex hand gestures. You're about to get estimated, bitch! Estimate! Fuck. What's this? Itchy eyes? Runny nose? Has my own beautiful face betrayed me? Oh my god, er det hende, der er allergisk? Basically, says Vern, I'm an algae bender. I just made you allergic to pollen, and you're never going outside, nerd. That makes sense. What? But outside is where all the summer activities are. How will I have the best summer ever now? Okay, cokehead. I cannot allow myself to have such weakness. If my enemies learn of this, they will construct fiendish pollen-tipped arrows to strike me down. Come on, Gooman. We must leave at once and form a battle plan.
Oh, yeah. Dahlia grabs your wrist in that bone-crushing way you like, but withdraw her hand suddenly. It's covered in hives. Uh-oh. Oh yeah, haha, says Vern, taking off his shirt while somehow also popping his collar. I also make you allergic to Gumon! No! Fuck! No! Loki has hives too! Did you make him allergic to me? Oh, the simple answer is never the right choice, but jeg fucker mig for dig videre. Du mistet dit sommerfling. I'm gonna go! Cast the pollen algae, that shit's worse than testicular torsion. Yes, fucking pollen algae, man. No! What do I look like? A fucking scientist? I made Gumon allergic to Gumon too! Now get out of here! I've got chicks coming over. Then I just become allergic to my food. You flee defeated. Dahlia looks at you sadly. Suited for the rage of war. It seems we must part ways, Gumon. My attachment to you is not as strong as my allergic reaction. Well, der røg det. Goodbye, Gumon. Call me when you stop sweating out of your nostrils. Maybe. God fucking That damn it. will probably be never. You have been bested by the forces of spring, and your great shame robs you of the -2 charm and -1 creativity. Fuck, jeg mistede allerede min sommerfling i min second This is just round. like my Ja, fanfic. ja du gjorde. Oh my god, man. Så må du skynde dig at finde en ny. Jeg laver aldrig nogensinde det nemme answer ever igen, mand. Ja. Never. Og så lige om lidt, så er det den mest komplekse answer, der er det forkerte. Men altså, hvis det passer, så er det også bare mit held, mand. Fuldstændig. Men jeg er så pissed, mand. Hej pist, jeg nælder. Nå, hvor vil du have Tine? Yeah. I wanna go to the pussy. Okay! Hvis du skal have fun, så er det oppe ved søen. Jamen, jeg ved ikke, om jeg vil have... Båden skal du, fordi der står Simon allerede efter han mister sin date eller sommerfling. Hvad? Det er bare, hvis du skulle have Boldness, det er allerede for sent. Simon er allerede hoppet derned. Nej, det ved jeg godt, men jeg var bare smart. Men ja, det er bare fordi, min trolling er fucket mig lige. Wait! That day, you decide to go scuba diving and find a treasure chest at the bottom of the lake. Wow! Det er mig. What's happening? Oh. You pick the lock, which is quite impressive if you keep in mind that you're still underwater. You'll find over 1,000 fun. Unfortunately, your wetsuit doesn't have pockets, so you can only go back to shore with only +2 fun. When you go back, fish have eaten the rest. They're having a rave right now. Okay, jeg er med. Fucking fish. You're rubbing tanning oil on Joy and motor oil on Calculester when your horny activity is interrupted by Damien screaming at a sandcastle again. Fight me, dude! Simon! God damn it. Han er stadig ude at efter, hvad han gjorde med håret. Jamen, du kan få lov til at voice Damien nu. Wow! Nogen skal jo voice. Se her. Smash. Hvem er dem? Alle. What do you mean you don't have any... Hvad står der her? Flaming hot Cheetos? I am your king and I demand Cheetos as tribute. Damien, please. Unlike myself, most inanimate objects are incapable of understanding or producing speech. I'm not talking to the sandcastle. I'm talking to my subjects inside the sandcastle. The world is at risk again. There are people inside the sandcastle, and they're your subjects? Come on, Cal. This is an emergency. Oof. Joy and Calculester dash over to Damien's sandcastle,
You follow behind it, spilling oil everywhere. Is this a camping? Fascinating. The sandcastle truly is swarming with tiny humanoids. Where did you acquire this civilization? Hey, du har fået smølfer. These are the citizens of Smalltopia. Found them in the yard at Spooky High, and graciously agreed to be their king. He's a despot! Cries one of the tiny people. We will represent democracy before he came along! I knew they would die without my Enlightenment leadership over the summer. So I packed them all in a lunchbox and brought them to the camp, where I built them this castle. Colonizer! It was a massacre! Cries another of the tiny people. That lunchbox didn't even have air holes! Duh. If air can get... Is that a cat? Where? No, cat. If air can get in, so can deadly diseases. I was protecting you. We used to have hospitals and universities! Despairs another tiny person. But now all we have is a mountain of sand and broken trees. Our society is ruined. These guys have been such a bummer since I brought them here. It's like they're not even grateful. I've tried everything. Threatening them, paying Aravi to threatening them to pay Aravi to threatening them again. What about, I don't know, digging them an irrigation system? Or supplying them with microcomputers and learning software. Good idea. Then I can threaten to take those things away if they don't stop mobbing. That'll cheer them up. That was sad. You know what? How about Cal and I focus on improving this Smalltopia infrastructure? You can help by This is delicate. If Damien's not allowed to help, he will definitely go apeshit. But most of his ways of helping involve going apeshit anyway. Quick, give him a non-destructive way to improve Smalltopia. You can help him find some beach-appropriate decoration for the castle. He can fuck that up, right? Eller introduce some hermit crabs. They can be Smalltopia's waggy but lovable neighbors. Oh. What you gonna do? Oh. Er vi ude i Dwayne Rock Lobster Johnson igen? Jeg føler, når vi hørte jo, at det allerede var en massakre, der skulle flytte dem fra et sted til et andet, ikke? At introducere nogle helt nye naboer som krabberne, vil det måske være mere massakre? Det kan også være, at de... Jamen, jeg håber, at de bliver venner med dem, og så du rider på dem, og så jeg ikke rigtig Damien. Ja, det er faktisk også en tanke, jeg havde. Det kan også godt være, at det er det, det bliver. Man ved... mod Damien. Man ved det ikke, før man har han kommer til at være racist på en eller anden måde, da jeg gør det nu også. The fuck? Ja. Det kan også godt være. So fun! Hell yeah! Hermit crabs are badass. They're nature's crabs. All crabs are nature's crabs, Damien. So you're saying I'm right. Follow my lead. All right, let's wrangle some crabs. No, wait. Those crabs will overrun the city and slaughter the defenseless Smalltopians. Hey, lady! Says a small voice. Where do we get off calling us defenseless? That's pretty patronizing. Oh, Jesus. He's merely looking out for your safety, tiny people. The crabs are much larger than you see, and... Oh, what do you think? We're too dumb to handle a giant enemy crab? Those things have huge weak points. We'll be fine. Fuck en reference, mand. Den fattede jeg. Fuck? Har I ikke set, det var, hvad hedder det, pressemøde til PlayStation 3, dengang den blev annonceret.
Hvor de skal vise et spil, som der er fuldstændig historisk akkurat omkring japansk krig. Og så få minutter senere, så er det bare, and this huge enemy crab, and you will attack its weak points for massive damage. Okay. God damn. Hvor det bare sådan, accuracy, Ja. Så det husker jeg fra japansk historie. Okay, so what I'm hearing is that I should get a bucket of crabs and dump them on Smalltopia. What? Well, now, I wouldn't recommend dumping them on, says the tiny voice, but it's too late. Damien's already back with a bucket of crabs and ready to dump. Oh no! I cannot bear to watch this army of crabs descend upon the Smalltopians in an orgy of peaceful coexistence. Such a twist. Wow, it looks like crabs and Smalltopians are natural allies. They're getting along great. The Smalltopians are teaching the crabs critical thinking and team sports. And the crabs are teaching the Smalltopians advanced surgical techniques, but they are never been able to perform themselves because of their lack of fingers. Contrary to everyone's expectations, the Smalltopians and the new citizens of Abu Dhabi live together in peace and harmony. Everyone is happy, except for Damien, who thinks peace is dumb. Then one of the crabs pinches him on the eyeball, and he thinks that's pretty metal. Now everyone's happy. You gain +2 boldness and +1 charm. Yeah, boy. Yeah, Hvad er det, boy! jeg sagde? Jeg håber, at de sådan ganger op. Yeah! Ja, du er godt tænkt. Ja. Det er godt ting. Jeg skal fandme have noget sports. Jeg er stadig pissed. Yeah! I'm a bear rider! Look at me! While you're hiking through the woods, you accidentally step on a pile of leaves covering a massive hole. It was a trap! An evil goblin hunter! Is it a goblin who hunts or someone who hunts goblins? You'll never know. Appears! They were the one who put the trap in there. This is it! You're done! You get ready to embrace death. But the goblin hunter only set the trap to get someone to help them to do their math homework. They'll only let you leave if you help them. You don't have any other option here. It's a bit boring, but you actually learn some useful calculus. You gain +2 smarts. Jeg vil lige hurtigt sige i chatten. Chat, jeg er stadigvæk pissed over, hvad der skete før. Kan jeg ikke lige please på at få en +1 i chatten? Thank you very much. Kan vi få noget Pray for Simon. Pray for Simon. F i chatten for Simon. Pray for Simon. F i chatten for Simon for at fuck sit sommerfling op. Oh my god, men jeg er så pissed over. Kom så. Lad os få nogle flere F'er i chatten for Simon, der fucker op. F i chatten. Godt lige, godt Niklas. Jeg er stolt af... Ikke stolt af dig, Simon. Tak, Pas, ind på YouTube. Hvor W for at fuck mit sommerfling op. Anywho. Programmere, trøsteknald. Så ved vi, hvorfor Simon stadig er single. Det var din egen moderator, der sagde det. Det ved jeg også. Ja. Den tager jeg ikke ansvar for. Nå. You're taking a walk, which is your go-to excuse to get some good farts out. When you see Joy and Scott, looks like they're wandering around with cameras taking pictures. Hey, old Scott here. Scott, I'm trying to get a good shot of the extremely dead possum over there, but I can't get the focus quite right. Any ideas? Coach always says that you gotta stay focused on the whole game. Even think there might be a bone buried under the field. Does that help? You've gotten a sufficient amount of farts out for the time being, so you wander over and ask what these two hotties are up to. Nu bliver jeg slubbobt i mit ansigt. Oh, Scott and I are just taking pictures for a photography class. Photography keeps me slightly distracted from the constant, never-ending stress of my world-saving duties. And I love taking pictures! You know the feeling when someone pats your head for being a good boy?
If you take a picture, you can remember it forever instead of just 15 minutes. What are you doing here, Nilan? You're not by any chance here to follow us around and try to get one of us to sleep with you? Excuse me. Oh, okay. I mean, det er ikke målet med sommerfling. Nej, målet er, at vi skal se meteorer sammen, ikke at vi skal have sex. Sex. You start nervously sweating and assure Joy that you're not here to increase your stats until one of them agrees to bone. You're here because because you also love photography. Yeah, let's go with that. To prove it, you whip out your phone and show them all the pics you've taken of your semi-nude body. Hvorfor skal jeg være den, der tager nudes? What the fuck? Kunne det ikke have været Simon i stedet for? Nå, anywho. Wait, what do... Photography? That's a phone! Nå? Er din karakter ikke allerede semi-nude, fordi du kun rende rundt med en cap? Shh, det snakker vi ikke om. Phones don't make pictures. Don't worry, it's an easy mistake to make. I get my camera confused with calculator all the time. You show Scott that your phone can indeed take pictures. You open your camera app, snap a picture of his tail, even though it's wagging a lot, and show it to him. Whoa! A phone can take a picture? And also take a call? I didn't know that one thing can do two things. Let's do it! Nilan, you're obviously some kind of photography expert. You gotta check out my technique and give me coach tips to improve my form. Der var tekst. For mig selv. Scott shows you and Joy his picture-taking technique, which is mostly just pointing at shiny objects excitedly and throwing his camera at them. You tell Scott that you've got a game-changing tip for him. He just needs to press the big black shiny shutter button on the camera. That'll up his game for sure. Wait a second, Scott, have you not been pressing the shutter button? We've been out here for 3 hours. Goddess. No wonder you got an incomplete on your last assignment. Wait, so if you hit the big button, that camera actually takes the picture? Before I was just politely asking the camera to take it. My mind is blown. Well, even if I have to admit that was a pretty helpful piece of advice, I'm almost convinced you're not just here to sleep with one of us. So if you're really such a fan of photography, surely you can give me some pointers too, right? I'd love to learn from your expertise. Uh-oh. Just calling your bluff. And she'll be way less easy to impress than Scott. You'll have to convince her you're a real pro. Or you'll, yet again, be exposed as super horny. So, Nilan, why don't you tell me, what's your biggest photography secret? Jeg kan vælge mellem... I cannot disclose photography's biggest secret, Joy. I'd be betraying photography's trust. Eller... Okay, so you knew about the button to take pictures, but what about this other secret button? It's to take better pictures. Den er svær, den her. Ja, det er det. Jeg er altid hård. Nej, jeg mener... Det skal du gå til lægen med. Det skal du virkelig gå til lægen med. That's my secret, Cap. I'm always horny. I stedet for, at jeg bliver større, så får jeg bare massiv bomber. Eller stor. Ja. Anywho. Jeg kan godt lide bare, Scott bare står derovre. Fuck, hvad? Er det savn, Scott? Jeg kan se for din mundvige. Det er så savn, der er det for min, Simon. Scott be standing there like... Jeg tager den første. Don't tell me!
You tell Joy that you take your friendship with photography seriously, so you can't share your friends' secret. That's a big move. Enough of this. Wow, Dylan, that makes zero sense. Like nonsense. It's nonsense. Oh, bro. Really, Joey? I thought Nilla was kind of being a really good friend. Because bros respect the bros' privacy, you know? Well, I guess that's a good point. Respecting privacy is one of my foremost values as a feminist occult practitioner. Yes! To be honest, I've been working with my therapist lately to try being a bit more patient with people and judging a little less. Especially when it comes to my friends, you know? I want to value my friends based on their intentions, not their admittedly limited intelligence. Dude, that's awesome! I'm not being judged by my intentions and not by how long I can sit still with peanut butter on my nose. Exactly, Scott. That's a good point. And sitting still with peanut butter on your nose would probably be hard for anyone. So, Nilan, even though your comment was dumb, like super insanely, unfathomably dumb, Not half bad. it showed that you value the intimacy of your friends, and that's what really matters. Joy pats you on the head and gives you a snickerdoodle cookie. Yeah! For a second, you wonder if Joy was talking about you when she said she wanted to judge people less based on their intelligence. But who cares? You're eating a cookie, and let's be honest, you're pretty dumb. Filthy godt! Jeg kan bare se den der cookie der bare blive stoppet ind, men i stedet for at han spiser den, det er bare sådan en cookie, der svæver inde i hans lille orb der, ikke? Også bare... Så er der en småkage derinde i. You don't get any smarter from this whole encounter, but Joy's magical snickerdoodle gives you +2 boldness and +1 fun. Sådan der. Eller man afslører altså ikke hemmelighederne om fotografering. I do whatever the fuck I want! Så hvad skal Michael have? Charm. Og den har jeg lavet på, ja. Jeg skulle nok have mere charm. It's a typical blood camp dome battle royale. While you're hiding to catch a breath, a severed fist flies through the air and lands in your lap. You unfold it. The fist was holding a tarnished silver locket containing the photo of a loved one, likely waiting for the hand's former owner to return home safely. You toss that behind you, but you also find a crumpled up coupon redeemable for +2 charms at Petro's Pastrami Paradise. Jeg fortrød lige, at der står Pedro Pascal. Austin. Pedro Pascal. Pedro Pascal's Pastrami Paradise. Sig de 10 gange hurtigt. Nå, anywho. Pedro Pastrami's Paradise. Pedro Pastrami's Paradise. Pedro Pastrami's Yeah. Pedro Pastrami's Paradise. Yeah, det er fint. You're wandering around the camp, hoping you'll bump into Aravi, but not in a creepy stalkaway. Whee! Watch it fly! Yep. Watching it sure... That's not it. Watching it sure goes into the air, just like all kites. Hey! Hey! Brownico! Come over here and tell Aravi how cool flying this kite is. You don't know if you want to do that, because clearly she doesn't think so, and you're not in the business of contradicting hot people. But just to get a more holistic sense of what's going on, you ask Aravi, what's going on? Holistical. To make our... That's not it. To make our symbiotic relationship as adventurer and cause attached to that adventurer more tolerable, we've created a schedule where we alternate doing things we like. Er det okay, hvis jeg ligger på The toilettet? adventure must begin. Prøv at rejse mig op ud af min computer, den lukker ned. So on some days... So on some days, I get to do awesome stuff, like raiding dungeons and fighting trolls and delivering absurd objectives to absurd people. And then, on some days,
We get to chill at home, watching TV and eating pizza and chips and candy. And Hex likes to pick up different hobbies they see on TV and then forget about them in a day or two. Er det HD-moment, eller hvad? I do not. Then why do you have a half-finished scarf? Hvad står der her? Decor page, pot holders, friendship bracelets, and taxidermied rabbit in my skeleton? Can we just fucking watch TV? I'm gonna finish all those. I just haven't had time yet. Because all of the eating junk food and watching TV. Hex saw kite flying on some dumb TV show and insisted we tried it for their activity day. Unbelievable! So here I am, forced to endure the world's most boring hobby of throwing paper and string into the sky, or else forfeit my next dungeon crawl. Oh man. Aravi can't pull the plug on Hex's kite flying without some serious consequences. But you can't let Aravi just be bored. That's not how love works. You have the answer. Nej, fuck. Yes, Michael, er det ingen eller noget? Robbie loves upgrading all her gear with matching and whatnot. Upgrade the kite by tying some blades onto it and see what happens. Oh, competitive. Competitive kite flying. Ej, hun elsker blades og sådan noget, så det kan godt være, jeg tror vi tager den. Fuck. I'm no kite expert, but I wouldn't try blades to make it impossible for a kite to fulfill its actual purpose, which is to fly. No, you say in a stunning counter-argument. Yes. Well, you can't argue with that. This is probably another of BronyCon's trademarks. Horny schemes to impress a campmate because horny. And you really can't argue with that. Fuck. BronyCon is just throwing out random ideas that Aravi might happen to like, based on her interests. Whoa! BronyCon, do you really think one of my interests is just blades? Just like putting blades on random things? Yeah. Because it's definitely not. Oh, look at the blood. Oh, okay. It is. Jeg lærer dig bedre at kende. Because it's definitely not. That was pathetic. Yes, I have my blades for fighting and my blades for helmet for my blade helmet for wearing while fighting and blade boots so I can stab people when I kick them while fighting. Ooh, yeah. And some things are better when you have blades, like Roller and Bay. But kites? Absolutely not. Hex and Aravi leave to go do knife macrame, leaving you alone with nothing but a pocket full of knives and broken dreams. You lose -2 charm and -1 fun. Så du har basically mistet det, som du skulle have fået i bonus? Ja. Ja. Okay. Men Michael, i det mindste har du stadig en chance potentielt for at lave en sommerflæng med, fordi du ikke Ja, lad os se. Det er rigtigt. Men anywho, challenge! Everybody chooses an animal. Say your choice out loud to the other players before clicking. Okay, det er sådan, det fungerer. Så er vi med. Det var sådan før. Så, sig dyr. Meget hurtigt. En En myre. odder. En odder. En odder. En delfin. En lemur. King Julian. Player order is decided based on how plausible it would be for you to convince a pack of those animals to make your pack leader. Og det bliver nemt nok for mig med myrerne. Jeg bliver overmyret nu. Ja, men... Jeg har også lidt svært at argue mod Simmons, nemlig, fordi hvis man har set Madagaskar. Ja, præcis jo. Så længe kun Julian ikke er inde i billedet, det er jo også, og du kan bare se, jamen, jeg vil faktisk mig der kun Julian. Og især når du er meget større end ham, og de fødder der, ikke? Så får du en masse
There you go. Du får en masse mords til at være en del af dine af det jo, og lemur, de følger altså trop. Myre er ikke et dyr, men et insekt. Ja. Altså, jeg føler lidt, at delfiner må være den sværeste. De lever bare liv. De vil bare gerne have dig til at være en del af dit symfoni. Jeg tænker bare, at det er dem, der er mest intelligente. Jeg har lige googlet det. Insekter er dyr. Insekter er dyr. Det er lige meget. Nu har vi sagt et dyr, nu skal vi diskutere. Jeg er ligeglad om det er et dyr, insekt eller en fucking dildo. Hvad var... dyr, hvad var det din var, Nelleren? Delfin. Delfinen, og så havde vi... Min var en odder. Og odder. Jeg ved jo ikke... Altså, jeg tror, den ligger på, at det enten er mig eller Signe, der er først. Jeg ved ikke helt, hvad... Som pakdyr? Jeg føler også, at jeg ligger også ret højt op. Du skal... Har du set de odder i zoologisk have? De er bare silly goofy og leger bare rundt. Ja, men de er jo silly og goofy, men vil de have dig som deres leder? De vil bare gerne være silly og goofy. Jeg tror, hvis de er sådan, at du silly goofy, my guy, then you're in. Så må du gerne være vores leader. Har du med i Sure Thing? Buddy, I don't care. Men jeg tror ikke, vi kan overbevise dem om at blive en del af dem jo, men at gøre dig til leder, det er jo en anden udfordring. Jeg tror, odderne vil basically sidde og chille og være sådan lidt, wow, hvad vil gøre dig til leder, bro? Odder er basically surfer dudes. Ja. De tænker ikke så langt, men de er bare her på chill. Jeg vil myrerne se mig som deres skud og deres store leder jo, for jeg har et forstørrelsesglas, og jeg har en stor støvle over deres myretur. Jeg satte mig engang på en myretur, fordi jeg vidste ikke, det var en myretur, og så bed de mig. Det gjorde ondt. Hvorfor prøve at overbevise dem om at gøre dig til deres leder jo? Jamen det gad de ikke. De har jo brug for en queen. Det var fordi, at de bare så that ass og bare tænkte, my queen. Fuck. I mean, altså, myredronningen er jo også kendt for at have den største på jo også jo. Altså, det er alle dronningerne i de der ting, så... God fucking dammit, Simon. De så på deres egen dronning og kiggede op på sig og bare sagde, Ja, de var thirsty. Myrerne, så... Vi kan også bare trykke random, kan vi ikke bare køre? Jeg ved ikke, vil I have random? Jeg tænker, at den ligger på, at det er... Hvor lang tid det her ellers tager jo, ikke? Jeg tænker på, at det er højst sandsynligt Michael for myrerne, og så er det mig, der er nummer 2, og så er det... Ikke mig. Og så odder, og så delfin til sidst. Okay. Så. Michael først. Ja. Simon, Signe og mig. Yes. Symfonien virkede ikke den her gang. Velkommen til... Simon, han har brug for at ligge højt, han har fucket op, jo. Jamen, så er spørgsmålet bare... nej! Michael, hvad vil du sidde med? Jeg vil lige pointere, inden du vælger. Den nederste, det er, hvis du vil sidde med en af de andre, der sidder og spiller med dig. Det vil sige, en mig, Simon eller Signe. Jeg vil ikke romance nogen af de... Nej, men man kan stadig hygge sig med de her med hinanden. Jeg vil prøve at se, om jeg kan vinde hende tilbage igen, for fanden. Det er okay. Jeg kan ikke gå tæt på, hun er allergisk. You loiter over to the campfire, desperately hoping that some of your zany friends will pull you into one of their shenanigans. Sup, loser? Hey, Brunicorn, come over here and do poetry with us. I don't want to be the worst at this. Oh. Okay. Yay! You found the shenanigan! You joined Milo, Hex, and Aravi around the fire. They're all writing in cute little notebooks. Aravi's notebook does look pretty blood-soaked, though. Uh-huh. Milo is trying to convince me to write poetry again. They said I can... They said that I can watch them do an actual reaping of a monster if I write a good poem. What? That's true. Really, I'm just trying to help a dear friend access her inner emotions through the majesty of poetic word. DJ Hex, and I'm doing it because it's fun, and because I'm awesome at it. My poems all have 2 or 3 emotions in them at least. Honestly, Milo, I'm still pretty confused. How are you going to judge if I write a good poem or not? What judging metrics are you using? How do I get the most points? How do I win?
Ravi, I'm getting a bit tired of you asking me how to Thank you, win Lenny Cat. things. I've taken that emotion and used it to write you the following poem. Uh-oh. Avocado rot, don't tell me your dreams are dead. Be your own dream fruit. The fuck? Aesthetics on point. There, that should be all the clarification you need. And I did it in a haiku form. So you're telling me I can get points in poetry writing by collecting the dreams of fruit? Oh, no, you blockhead. It's a metaphor. Yeah, What's the Mano's meaning of right. it? They're trying to say that all poems should be about avocados. Like my latest poem, Guacamole Emotions. Oh, how tragic. You're both hopeless, and frankly, I'm heartbroken that my unparalleled aesthetics were wasted on you two. Whatever, Milo. You already set a win condition for this poem, so like it or not, this is a competition. Also, the metaphor isn't supposed to happen in the heaven before later. That's meteors. Everything is a competition, Arabi. Just think about, I don't know, crying. People do that all the time, and it's not a competition. It's about the emotion. Take that, sucker. Crying is obviously a competition to see. Crying is obviously a competition to see who can squeeze the most water out of their eyes. Get it together, Milo. Seems like your friends are having a petty conflict. This could be a great opportunity to side with one of them and win that person's affection. Ooh. Oh. There's a clear winner here. Whoever can ride a Beowulf become conclusion first. Hey! Oh! Du fik den rigtige. Ja, selvfølgelig jo. Well, that's just impossible. Beowulf took decades to write, and we don't even have a full version. There's no way anyone could. Done! Holy shit! Arabi really did just write the entirety of Beowulf. How OP is she? Arabi, how in the death's name did you just do that? Power up! Cheat codes, motherfucker! I win! I'm not done yet. Time for a bonus round. Arabi goes on to write the little-known sequel to Beowulf, entitled Beo Siberian Husky. A sequel to go, it's pretty good. I'm fascinated. I didn't even know fingers could go that fast. Perhaps finger speed was the true poetry all along. She's good at figuring. Pussy! I wanted poetry! Whatever, just to be clear, I don't give a fuck about true poetry. I'm doing this for one reason. Winning! Fedeste skal date Charlie Sheen. You're trending, darling. I'm sorry, Arabi, but you're an actual poetic genius. I need to tweet about this right away, and I also need to contact the Poet Laureate Society. Milo. Det hedder X. Suddenly, Arabi stops writing furiously and blinks a few times. Huh? Wait, how did I write so fast? Now that I think about it, that speed was way above my typical max stats. You got This one's actually on me. What? Really? I cursed you with dancing fingers. It's like dancing shoes, except it makes your fingers go fast. And as at the speed of light, and also write whatever you want. Vi skal lige huske på den spil senere. Huh? Ja. I was just super sick of you arguing with Milo, and I was figured this would end that convo. And hey, I was right. Yeah, thanks for the win. I guess my hands are super cramped now. So... Do you want to be my support? Whoa! Whoa, 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 whoa. Unicorn, think you could give me a palm message to palm massage to help me cleanse my muscles?
Holy shit. That's almost like holding hands. This is one shenanigan that really worked out in your favor. Same for me. Så Gudmund, hvor vil du sidde? Jeg ved ikke, skal jeg gå op til hende? Jeg er allergisk. Hej Cherry! Velkommen til! Jeg burde Hey Simon, gå op til du hende. kan også gå op til Mothman, hvis det er. Nah. Jeg føler, jeg burde teste den her teori, hvorvidt om hun er allergisk. Hej, hvad så Cherry? Hvordan har vi det? Godt. Der må være en eller anden form for anime-plot. Ellers så kan du date Damien jo. That is true, men stadigvæk, du ved, det der med anime-plotten jo. Jeg tror, jeg skal køre med anime-plotten til det her. You're cozying up by the fire, enjoying the smell of... The smell of... The smell of... Sorry, jeg skulle lige have noget. Enjoying the smell of gently singed conflict. When you remember that conflict doesn't have a smell, and actually you're hearing it. De skændes. Det vil sige, Michael og Simon, I skal skændes. No, you're a fuck shark. Also, what does that even mean? It means that you're not the VP. You'll never be the VP. Just like you will never conquer the 8th circle of hell. A fucking smell about massive You testicle take that back right now, or I'm Men skal quitting der the 6 ugers band. og lyse til fredag. Jesus fucking You Christ. guys have a band? Held og lykke med det. Jeg håber, du kommer igennem hele... Like we even need you. My dead grandma can play the drums with more rhythm than you can. You politely interrupt to congratulate them on having a band. Apparently, and ask what the trouble seems to be, since you're known for your conflict resolution skills. Eller noget. Okay, så måske er vi ikke allergiske. Måske var det bare, du ved, sådan, jeg skulle lige lægge mig søg eller noget til der. Og du er ikke startet. Follow my lead. Så kom i gang. Here we cucumber hvis der. Our ventagram. Er du færdig? Ja. Jeg har også en chat, sorry. Jeg vil bare være sikker på, at jeg ikke læste over dig eller noget. Okay. Jamen, så begynd da. Skål, de så. Yep, So our ventagram has really been taking off in the whole Camp Spooky Cantina night scene. Which I actually shockingly saturated and competitive market. Jaria's a lead singer, and so it's pretty easy to see that she's the CEO of our band. And since I shred the electric guitar so fucking sick, not to mention the design of execute our makeup and hairstyling, I'm clearly the band's vice president. Held og lykke med det, Cherry. Husk at tage pauserne imellem. I'm the band's vice president. The drum beat is like the heartbeat. Without the drum, the body can't breathe and dies. Well, not only is that not true of drum, that's not even true of a heartbeat. You hope Dahlia is better at drumming than she is at autonomy. Well, I got you, bestie. well, what do you think, Gumon? Who's the VP of the band and Joy's right-hand man? Not over. Oh, woman! Nice try, Damien. Ja, Simon. Hvad for en vil du med det? Det må så være den øverste der, hvor der står Dahlia. The strings to lift the entire group of people, their instruments and their sound equipment. Horizon, nu hvor du er her. Horizon, nu hvor du er her, så skal de høre dig. Får du Your Man på en date i aften. Fuck, den er easy. Den er easy. Dahlia. Det sagde. Gets it. The drum is the heart of the band, and just like the heart carries the entire body. We are so back, baby. We are so back. Indtil videre. Fuck off. Fuck off. Fuck you. Ja. That's bullshit. First of all, no way the heart carries the entire body. What's with that little dip? That's what the liver is for. Du tror på, at Simon får en date i aften, Horizon. Skal jeg lige minde om, at Simon gjorde både ham og Dahlia allergisk over for ham.
Kæft, Nilleren. Kæft. Jeg fortæller bare Ligesom i horizon. anime, vi finder en sick plot twist til at ændre det her, okay? Det er dit, hvad hedder det, redemption arc. Ja. They clearly don't teach biology at Camp Spooky, but they do. But do they not teach it at Spooky High either? And second of all, I can totally carry an entire band. Watch me. I can carry anything. I can carry this orange. Henrik 27, tak for det, og velkommen til Nilleren Sytte. Jeg håber, du kommer til nyder simpelthen på det her kaos. Hvordan din dag har været indtil videre? That's pretty good. But what about that horse? Yes! I'm a horse. I'm a horse, bitch. Den hest, som Signe valgte i et par animal quizzes tidligere. Simon. Horizon mig. Horizon tror ikke på dig mere. Hvad for noget? Horizon tror ikke på dig mere. Hold nu op. Hvad med? No, I can't carry that horse. Okay, so you can carry things heavier than an orange, but lighter than a horse. What about the guitar, a mic, and a drum kit? Damien tries, and he can. No one is ready for Dahlia. Okay, but can you carry me? Right. Det er kun mig, der skal gøre det. Oh Of course shit! I can. Just watch me. I can't. There you have it. Maybe you can carry all our instruments, but you can't carry me, and I'm part of the band. If you can't carry me, you can't carry me and Joy, and you can't carry our band through the rough times. Yeah, he just went Super Saiyan. Og det er dejligt at høre, at du hygger dig med det, Henrik. But you can. Without saying anything, Dahlia picks up Damien, and then all of the instruments. Gooman, you're more or less joy-sized. Du er lav! I'm just a big lover boy, you know? Dahlia picks you up as well. Yes! Selvom hun burde være allergisk over for dig. And I bet all our sound equipment combined still doesn't weigh more than this horse. Up you go. Bodacious taught us the Palomino show, Horse Lord. Jeg vælger. Jeg tror ikke, jeg har set det show, og jeg vil være ærlig. Dahlia stands for a moment, holding aloft a veritable horse load of band weight. Fine, you're the band VP. Just put me down. No. She does. Fucking metal. That's actually pretty metal. Fucking hell, man. That's actually pretty metal. We should write a song about it. We could call it Horse Lords and Guitar Swords. I love it! I'll get a sword, so the song title historically accurate as well as rhyming. Rad. Hell yeah! Dahlia seems to have forgotten to put you down, and you never ask her to. So the two of you spend a wonderful night questing for a sword for a death metal band. Classic camp shenanigans. Yes, vi fandt ud af en løsning til vores allergi. Off-script, det er en del af hvad det hedder, et filler-episode, ingen ser. We Hej, got it, Ronja, folks. velkommen We're til. back in the game. What the fuck? It's Simon! Jamen, hvor vil du sidde? Åh. Well, guess. You bastard. You bastard. Jeg får ikke... Kaldte du mig ind i ilden? Jeg tager din dame. Jeg siger, det tager min dame. You head over to the campfire to roast the exotic bog shish kebab you've lovingly crafted when you see Joy and Calculester writing in a notebook. We could put fire extinguisher on every log so responsible campers can stop reckless ones. May I chime in?
Or we can put the fire. Error. Or we can put the campfire out immediately to prevent the need of fire extinguishers at all. Hello. Jeg vil gerne fellow påpege, at det her organic det er et life genialt eksempel på, at AI er ikke Hvordan klar har til du at det? overtage os, hvis Jeg AI har det som rigtig godt. Jeg er lige blevet godkendt til at komme på Hello, friend Medina. jeg er lige kommet på Joy ventelisten i and dag I til were nyt nye. brainstorming Så det går. ways to make the campfire a safer place for all of our friends. And frenemies, of course. Hvordan har du Normally, det? a campfire poses limited dangers, but since this is Camp Spooky, Friend Milo came dangerously close to the campfire the other day, dragging several campers with them to get a perfect firelit selfie. Ugh. the prank masters have been known to pop in and out, Så det and they definitely Let's stole guess. some fire in a jar last time. Who knows what they did with it? I do know what. It was not safe. They And of fucked the course, jaw. there's Damien being Damien. And friend Dahlia being friend Dahlia. Duty Yeah. calls. kun friend, husk det. Yeah. So with all that in mind, we need a way to get people to be safer at the fire. Only the fire itself safer. No, Calculator, I've told you, fires don't hurt monsters, monsters hurt monsters. Nej, der bliver smidt italiensk brainrot i min chat. Nå, Ballerina, nej, cappuccina. stop. Mi. Jeg græd fucking dybt ind i. Well, that logic doesn't add up completely, and you suspect it's just Joy being a bit tipsy and not thinking things through. Fuck, der var TH lige efter hinanden. Time to find a better solution. Trallalero, trallala. Sina! Jeg kommer personligt over til dig, siden banker dig, hvis der du bliver med. Og jeg vil sige Niklas, der kigge på. Hvem går du efter? Ja, Signe, hvem går du efter? Du skal... altså, jeg vil lige minde jer om, at Joy, det er den, jeg går efter. Jamen, jeg ved det godt. Og ja, altså, det går jo godt med Calculator, but Ja, præcis. she sure is a Der... Stop. Du skal ikke fuck mit playthrough op af det her. Forestil jer lige, at Nilleren, han ikke ender med at få en, fordi at Signe bare kommer ind og swooper fra siden af. Og det, Jeg mener, det her spil kan jo være multiplayer, og i stedet for co-op, så... det her er ikke multiplayer, det her er singleplayer for mig. Jeg har ikke fået nogen date. Det skulle være en battle royale. Så godt! You're welcome. Upgraded successfully. Our friend Medieval. What a stellar idea. I have often used firewalls for my own personal safety. I am glad to implement one for the safety of others. A firewall will ensure that when our friends gather around the fire to download such media as horror stories and music, they do not accidentally download fire as well. Calculator, what are you talking about? People aren't downloading stories from the fire, they're just telling them. But then, why would they gather around the campfire? To those are organic life forms are known for being quite flammable. If they could simply tell the stories elsewhere, why would they not? Because the campfire is warm and glowing? Are light bulbs not also warm and glowing? God damn it. Sure, but it's just a tradition, okay? Not enough memory to process this. Tradition. An internal search indicates that is often used as an excuse by organic life forms to justify inexplicable behavior. Tatletter on the way. Still, I believe you are mistaken in this one, as I have just installed the firewall and then safely connected to the fire and downloaded the fire-related movie, St. Elmo's Fire. God damn it.
You did what now? Come, friends, let's all watch this 1985 cult classic featuring such acclaimed actors as Rob Lowe, Demi Moore, and prolific television character actress Gina Hack. Wait, how did you download a movie from Fire? Doesn't You're matter. Firefox. You, Joy, and fuck off. You, Joy, and Calculester have a lovely evening watching that garbage movie. Virus-free and content. You get Bowling for Soup's Total Bob 1985 stuck on your head. But with that firewall safely in place, Calculester has no objection to a fireside sing-along. Yay! Nu er det min tur! Hey, og by the way, hvis I kunne lide filmen, ikke også? By the way, hvis I kunne lide filmen, ikke også? Så tag nogle CD'er frem, så kan vi brænde dem også til jer. Ha. You sit on a log by yourself. Look at you, avoiding romance in a datings. Now, the suspense. Will you remain forever alone, or will someone else take pity on you? The mystery. What could go wrong? Nå. Hvorfor satte du dig bare ikke deroppe i hjørnet, jo? Med den anden? Nilla, du er også den sidste. Fordi jeg vil gerne sidde med Joy, og der er nogen, der har taget hende. Sig det. Nilla, den sidder bare der, ligesom det der Mario-meme der, ikke også? Bare sådan, I have a question for God. Why? No one sits with you. You're so upset. 2 sekunder. Jeg pakker noget med til den her scenarie. Jeg havde jo the world's smallest violin med mig, og så... You fucking bastard. You're so upset and enraged that you demand... Med viking-grovbrød fra Kobær. Fuck that Horizon med viking-grovbrød fra Kobær. You're so upset and enraged that you demand to speak to the manager of camp to rectify this injustice. Unfortunately, management is not responsible for any stolen items, unlicensed yodeling, or emotionally crippling rejection you may experience at Camp Spooky. Also, your friends are even more repulsed by you. Now that they've seen your Karen side. Oof. You lose -2 and -2 smart. Right. Michael, tag en drink. Det er fint. Oh my god, man. Take a gamble and use my skills, eller I'll make my choice. Hvad er det? Det er, at du får en drink. Okay. Vil du gamble, vil du lave et minigame, eller vil du selv vælge? Selv vælge, det er noget, jeg unlocker efterfølgende, men egentlig ikke noget, der er en del af spillet. Jeg er lidt så her. Så SP eller K på en eller anden måde? Ja. Jeg føler, jeg har høje skills med alt muligt, så jeg tror, jeg vil bruge mine skills. Så er du der. The weekend is here, and you know what that means. Visiting good old Juan. Welcome. Ready to wrestle a bit to get a hold on the best drinks available. Don't get too confident. One push, and you may end up drinking poison. Don't ask me why I serve poison. I'm a wizard in training. Anyway, get ready. Åh, gud. Wait, what? Vi alle sammen skal trykke af. Ja, okay. Jeg er ikke med på, hvad der foregår. Hvad skal vi? Jeg fatter ikke, hvad vi skal. Jeg ved det I heller don't ikke. know. Jeg tror bare, vi skal vælge en. Yes. Oh shit. Ow. Oh shit. Hvad landte jeg på? I think I got poisoned. Right. Gudmund har fået Flask Genie. Flask Genie? Hvor lang er den liste, du kom på? Hvilken liste er det, vi snakker om, Ronja? Nå, hvad hedder det? Listen til, hvad hedder den nyere transplantation? Det ved jeg ikke. De ringer mig op, når der er noget til for mig. Imagine, hvis du kunne se det.
Hvis jeg kunne se det, så ville jeg blive meget ked af det. Det er som hvis du kunne se det, som var det sådan, du ved, en bolig, sådan... Boligliste. Ringer lige til hospitalet. Ja, har vi en hjemmeside til, hvor jeg kan se, hvor langt på listen jeg egentlig er? Vi kan tilbyde en nyere til 5 personer. Den første, der siger ja for. Jeg kan tilbyde en nyere til dig om 3 år. Du får sådan en opkald på et tidspunkt af en eller anden mystisk stemme der. It is done. Så ligger den bare på. Ringer dig op og bare siger, 7 days. I managed to catch a genie inside the flask. 7 days. It took me years, and you just drank it. I hope you ask for an important wish at least, like ending world hunger. Fuck yeah! You wish to spend more time with your summer crush. Hey, Goes down so smooth. Yes, man. Plotline unlocks, man. Du har fået love potion nummer 9. Love potion number 9. Love potion number 9. That's right. Way to get someone to like you more is by being yourself and finding someone with whom you can match. But the fast way is by drinking this drink. Make mine a double. Ooh. God damn. Sex on the beach. Sex on the beach. Og det er derfor, den er blød. Sex on the beach. I brought this drink to the next level, as you can see. Give it a try. I assure you, it'll be a fun ride. Prøv lige at se min fond der, uden op på 12. Du har sex med katten på en strand. What? The pina colada, a concoction that will shake the inside of your own skull. Choose 2 stats and see how the kick of this beauty makes those stats swap. Du får lov til at bytte rundt på nogle af dine stats. Så kreativitet og fun. Nyere ja tak til. Eller smart og boldness. Which mouth should I pour it Du er into? nu mindre sjov. Mindre sjov. Ja. Hope you can stomach that. Let's trade places. Challenge. Everybody chooses a celebrity. Say your choice out loud to the other players before clicking. Pedro Pascal. Skal lige være kontroversiel, eller hvad? Okay. Pedro Pascal. Jeg siger... Dwayne The Rock Johnson. God damn it. Dwayne The Rock Lobster Johnson. Ja. Yeah. Robster Johnson. Jeg siger David Tennant. Are you winning, son? No. I just fucked up. I sat alone. I am crying. Hej Jade, velkommen til. Og jeg siger... Din mor. Der er nogle gode choices her, vælge derfra. Du skal bare sige en celebrity. Du behøver ikke tænke så meget. Will Smith. Oh, Jesus. Matusine. Pedro Pascal. Player order is decided based on the likelihood that said celebrity is actually a time agent from the future here to prevent the world from ending. Okay, Nelleren, du får nummer 1. Jeg får nummer 1. Jeg har basically taget Time Lord. Nelleren får nummer 1, han valgte David Tennant, jo. Jeg tager nummer 2, fordi jeg er basically Men in Black, okay? Jeg er basically Men in Black i den her scenarie her, jo. One half of them, altså. Men husk nu, Pedro Pascal kommer også til at spille Mr. Fantastic her snart. Mandalorian. Hvad så? Og hvad så, hvis han er en superhelt eller noget? Ja, han kan jo også tidsrejse. Jeg har i filmene snakket med aliens og rejst tilbage til fortiden og så videre, jo, så jeg er helt klart med i den her plot her. Og hvis du er uenig med mig, så slapper jeg dig. Try that bitch. Hvad er du egentlig? Jeg tænkte over, hvor mange tidsperioder Pedro Pascal har eksisteret i. That's true. Og fortæl mig, at det giver mening. Altså, uanset hvad, hvem er det, der styrer det? Det er dig? Det er mig. Nelleren? Nej, det er ikke mig. Det er Signe. Ja. Tag Nelleren som nummer 1, uanset hvad. Sådan der. Så skal vi bare dyste om nummer 2. Jeg ved sgu ikke rigtigt, altså... Ved hvad, jeg føler lidt også, at på Rock, der er noget time travel over ham. The Cock. Jeg føler bare altid, at han er stok som den samme karakter. Det
Det er fordi, han rejser så meget i tiden, at han ikke når at udvikle sig. Det er derfor, han er den samme figur, fordi han ikke ældre sig alle de gange, han rejser. Altså, det er fordi, han bare aldrig kommer videre. Og igen, jeg vil også sige til min karakters forsvar, altså til min karakter, ikke også? Men in Black, okay? I Am Legend, og han har også været, i den her fremtidsfilm her, hvor han har sin søn involveret med sig. Og han har også været med i den der iRobot-film. Så hvor meget future og travel back in time og så videre kan man ikke lige have kørende der? The Rock har kæmpet lidt med en kampagne om, at han gerne vil være USA's præsident. Det er muligvis, fordi han kan stoppe verdens undergang, hvis han bliver præsident. Men det er jo en fremtidsproblem. Vi snakker om... Jeg siger bare, Pedro Pascal, han kan eksistere. Altså dengang med The Gladiator, og alligevel er han også med i en fucking dystopian-serie. That man has survived shit. Eller... Prøv, hvis vi kører med den tankegang der, så skal vi bare lige tage, The Rock så, fordi han var The Scorpion King. Ja. Han er jo så ancient, som det overhovedet kan lade sig gøre, så hvis vi skal snakke fast. Han var Black Adam. Og i Star Trek... Det er jo bare træls. Okay. Jeg tror, der er no discussion omkring min karakter nummer 2 i den her scenarie her. Hvem der så er nummer 3 mellem jer? Det er spørgsmålet. Jeg kan godt gå med til jer nummer 4 så. 2, 3, 4 så. Jeg er lige ved at gøre den forkert. Jeg var lige ved at vælge dig selv som nummer 2. Sætter mig som... That's freaking go. Som nummer 1. Så er det anden uge. Ja. Det kan da gå galt. Efter Niller er færdig med at græde fra bålpladsen. Så fucking lad mig da komme. Det er fordi, jeg kan godt. Guitar riff, guitar riff, guitar riff. That day, you get lost hiking in the woods. You use the stars, aka nature's compass, to get back to camp. The stars actually teach you all sorts of things, like how one of the stars is Orion's belt. It's actually a nebula. The stars also teach you Italian, the quadratic formula, and the true meaning of friendship. Wow. Hvor meget fun level Niller lige har med sin karakter. Det er på grund af Sex on the Beach. Oh, he had fun. I have fun. Wow, the stars sure are smart. And they give you +2 smarts. Smart. Later, you're looking around for Joy. You just finished reading her copy of How to Be a Slightly Better Friend Despite Your Suffocating Horniness by Dr. Hugh G. Boner. Hugh G. Boner. MD. Pussy. My dick. Hugh G. Boner. MD står for my dick. You see Joy nearby. She's quietly reading, and you learn that it's rude to interrupt. So you give the book back. A turn to go. Yay, you show basic respect to your friend. Wait, Niller, that's it? You're just gonna leave without introducing any absurd high-stakes shenanigans? Duty calls. Come on, don't be shy. You're always inciting the anger of dark evil forces, and I always save you thanks to my magical powers and impeccable leadership skills. You tell Joy that you don't really have any urgent misadventures going on. Ever since you stabbed that ghost in the face last week, things around camp have been pretty chill. Oh, well, I guess that's good. I mean, it's not like I was hoping you were possessed by an eldritch horror so I could face you and save the world from a primal evil. Ugh. In fact, I'm happy that you're not interrupting me with life or death narrative stakes. I was technically supposed to take this summer off, so I guess I'll relax. Joy is so cute, and also a low-key workaholic. You'll remind her that she's defeated Dimitri and Morty's plan to poison the water supply last week. That was enough heroics, right? Nilern, you're totally right. Dimitri and Morty are my closest official nemesis.
We should head over to Camp Rival Camp right now. Let's save the world. We can spy on Dimitri and Morty and make sure they're not plotting the end of the world or the rise of the dark side or anything like that. Great idea, Milan. Not what you meant, but what ifs. You follow Joy to Camp Rival Camp, and you two hide out in the bushes. Right away, you spot Dimitri and Morty. Check out those fiendish muscular villains. They're clearly planning some kind of evil scheme. Just look at them. They're using that sword to make adorable origami animals. Yep, Morty and Dimitri are doing some adorable and maybe deadly arts and crafts. Before long, they moved on to the next BFF activity. Grooming Oh my god, Dimitri, look at me cutting origami! Grooming an alpaca. Dimitri put on a party hat and a poncho on an alpaca, and Morty is just weaving beads into its mane. They are having so much fun. Okay, I know it doesn't look like they're being evil, but what if that's a sacrificial alpaca? Maybe they're preparing to sacrifice it to some kind of evil ritual. Then you watch as these two shirtless goofballs cook up some homemade raspberry jelly. Somehow, they fashion some fancy jelly beards. And then wear the beards. Sticky, but sexy. This is so frustrating. I can't tell if these two are doing evil deeds or if they're being stupid. And I'll look like a total idiot if I intervene when there's no evil to defeat. I can't believe I'm saying this, but Nilan, what do you think? How do we tell if Morty and Dimitri are actually evil? Oh my fucking god. Dimitri and Morty are idiots and stupidly is basically a different language. Okay, bare så jumpscare i mit ansigt, det er fint. Hej Cass! Dejligt at se dig. Hire an interpreter who's floored in stupidity. Disney movies taught you well. If these two are evil, they'll burst into a classic villain song sooner or later. Jeg bliver nødt til at gå med den største, ikke den største, den første. Med at vi bliver nødt til at høre en, der er fluent i idioti. Ja, det lyder også den mest. Simple, kom ind og hjælp. Is that the wolf guy? What the fuck? Someone who's fluent in stupidity. It's interesting, but I'm not sure who we... Oh my god, I know exactly who we can ask. Hvad så, Cass? Hvordan har vi det? Har vi det godt? Har vi det noget? You know exactly who she means. You get out your phone and call. Howdy. Yeah. Hey guys! God fucking damn it. Thanks for asking me to hang out in Camp Rival Camp's bushes. I love hanging out in bushes and sometimes peeing on them. Thanks for coming, Scott. Nilan and I have a favor to ask. You know how you're a really good boy, right? Hotdogs, hvad med dig? Jamen, jeg hygger mig sammen med Signe og Simon og Michael, hvor vi prøver at være sejne for os. Mest Michael og Simon. Jeg er ikke særlig god til. I'm a good boy. Yes, I'm a really good boy. Since you're such a good boy, we want you to go talk to Dimitri and Morty right over there. Then come back here and tell us if they're planning anything nefarious. Got it? Scott walks over to Dimitri and Morty. You're worried this is going to end with a werewolf, minotaur, vampire bloodbath. But shockingly, Dimitri and Morty immediately senses that Scott is just as dumb as they are. They invite Scott to play jellybeards with them. He enthusiastically agrees. After 3 hours of solid playtime, Scott heads back over to you and Joy. You guys are still hiding in the bushes. Scott has a full beard made of jelly. Hey Joy! Nilon! You guys, I had the most fun ever of all time with Dimitri and Morty. Did you know that you can make a peanut butter and jelly sandwich using only peanut butter bread and a beard made of raspberry jelly? This has been joyful. God, this warms my cynical heart. Sounds like you three had a lot of wholesome, non-evil fun together. Nu kan jeg ikke lave hans stemme mere, uden at klappe bare en lille smule, så jeg tager den normalt.
Joy, can I please go play more with Dimitri and Morty? Please, 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 please. Of course you can. Thanks again for your help, Scott. You're a good boy, and you're a great friend. Wow, that was deeply adorable. And Stupidity Interpreter was actually a pretty great idea, Milan. Thanks. I have to admit, maybe I have been a little too obsessed with saving the day all the time. Finally, I can read. I'm officially going to take the rest of the day off. Maybe we could spend it together? Excuse me? You spent a romantic afternoon with Joy and Scott. And Scott makes... and Scott makes you a custom jelly beard. You eat your own beard and get +2 charm and +1 bonus. Another day, another challenge. And Goober time! Wait, Dylan is getting a girlfriend? No. Ja, Simon, det er din tur. Det er lidt okay. Where do I want to go for these things? Lad os se her. Jeg tror 100% det, jeg skal gøre bedre, det vil være... det vil helt klart være charm, jeg skal have bedre i stats på. Du mister ligesom noget, da du blev allergisk over for dig selv. I know, thank you so much for reminding me. You are så jeg tror, jeg skal ind i The Murder Dome, fordi det er charmerende. Is Dylan still sitting in Gas Striker? I spillet i hvert fald. That was close. That day at Camp Dome, you're doing some classic Battle Royale. Lots of fun and murder. You've cornered another player who begs you to spare her life. You decided to spare her, but you still shoot an arrow in her spleen. Little known fact, people store excess charm in there. She starts bleeding charm, so you take +2 charm and drink it. It refreshes you and makes your skin clearer. This guy had a My skin Hi, was Chance. clearer. I feel... What about Hi, IRL? Chance. Der er jo også stressing. Hej, Jazz. Hi, Chance. Jeg føler mig... What? Og Striker. Jeg bliver mobbet mere single channel. Kan mod Rizzy. Jeg føler min slim er mere... Hvis der er nogen, der er i gang med Riz, så er det i hvert fald meget at sige. Vi er det Og bedste. Michael. Simon, måske. Later, you see Aravi and Dahlia training together for the next Dome Games. They're both covered in blood, and the ground is littered with disemboweled bodies. It's terrifying, but they both look extremely hot covered in blood. Ja, hell ja. This is Cal. Oh, Hell yeah, carnage! What's the next training exercise, fellow warrior? Fuck yeah. My all-time favorite, the three-legged race. We'll crush the necks of our enemies and camp rival camp, all with our instinct stepping. Fuck yeah! Aravi grabs a rope to tie her legs to Dahlia's, but Dahlia blushes and shies away. Oh, wow, Aravi! I didn't realize that you wanted to get more serious. Oh, damn. Ooh. What are you talking about, you muscular juggernaut? Well, it seems like you're suggesting some kind of fusion. Sips. Det er så anime. Call me old-fashioned, but I take fusion very seriously. It's the most erotic method of teamwork. I want a fusion. Oh. Oh. I get it. Listen, Dahlia, you're totally right. That fusion can be sexual, but it doesn't have to be. Yep, it's true. Just look at me and Aravi. The bond between curse and cursed is technically a form of fusion. And we're totally platonic BFF. Oh, admirable. Whoa, platonic fusion? That sounds awesome and powerful and emotionally nourishing. I know, right? Okay, we totally have to do this fusion. We're already unstoppable, but once we fuse, we'll be unstoppable. Nej, I'm not gonna say anything. Free XP for everyone. Ah, yeah, baby. Time for some platonic lick stuff. What? No, wait, fusion can be very intense. We need to make sure our friendship is as strong as possible in our hearts and in our legs.
before we do this. That totally makes sense. But when Ralph fused with an acquaintance, he didn't know that well. Long story short, the fusion went wrong and they accidentally switched buttholes. Jeg ved ikke hvorfor det tog mig lidt tid af at tænke omkring det. Bare sådan lidt så... Simon, prøv at se, hvad han æder på samme tid med, hvad han siger. Hvad? Oh. En donut. Alright, first up, friendship strengthening, and after that, platonic three-legged fusion. You're totally on board with this incredible logical train of thought. But how will you strengthen Dahlia and Arabi's friendship so they can fuse properly? Yes, Simon. What you gonna do? Break the most badass friendship bracelet ever? Arrange a casual yet platonic date for the girls' legs so they can get to know each other better. Hvad føler du, Simon? Fuck. Jeg prøver at tænke mig om, hvad det er, der vil give mening for dem, jo. Jeg føler, at bracelet vil nok være en thing, men det andet med deres ben er nok det, der giver mest mening. Fordi at det er en del af den her storyline. However... Jeg tror også, friendship bracelets vil være for simpelt, og så vil de bare sige larmt og kedeligt. Ja, også det. Og den anden ting, det er også, at det var... Det der med, at det var deres ben, sådan i forhold til, at hun synes, det ville være måske for touchy eller noget den stil der. Nej, det var allerede skat med det jo. Touchy. Nej, men det var bare det der med, at du ved sådan, måske vil hun ikke engang have vel sådan date med sit ben, ikke også? Fordi det vil sådan stadigvæk være lidt stille. But then again, yet platonic date. Benene skal lære hinanden at kende på en eller anden måde, jo. That is true, fordi at det er jo ikke så meget dem, det er jo benene, det er en del af deres krop, og så videre derfra. You know what? Det passer ind i storyline, det passer ind i det, de siger herfra, og jeg sætter den også på Michael. Jeg tror også, at Michael han har fat i det her, så det kører vi med. Not so fun. Michael, din fucker! You fucking bitch! You prepare the best date ever. It's the perfect chance for the two legs to get to know each other. First up, hit the gym. And you know it's fucking #leg day. After that, it's pedicure time. And finally, shoe shopping. That's when things get complicated. Oh no. I'm looking for something badass in leather. Preferably some boots that'll give me a buff and defensive stats. I found a thing. These boots are perfect for you. And here, you can try them along with these socks. Huh? These socks? Aravi holds up a pair of socks that Dahlia suggested. The socks have individual cases for each toe, just like gloves. Uh-oh. That's not Aravi, those socks have fingers. It's a fucking travesty. Don't put these on. My only moral conviction is that socks with fingers are for idiots. Pathetic. Socks with fingers? What's next? Underwear with pockets? Dahlia, this is insane. You're insane. You're the insane one, Arabi. You gotta have finger socks. That way, you can flip your enemies off with your feet as you stomach them to death. Ja, ved du hvad? Jeg tror, så længe jeg bare pisser Arabi op, men ikke Dahlia, så tror jeg, det kører. I'm sorry, Dahlia, but we just have different spiritual beliefs on this issue. Listen, I still like you, but I can never accept finger socks. I understand. We'll never cross the normal socks versus finger socks divide. But Arabi, I still want to be friends. Wow! This is like the 5th most dramatic event I have ever witnessed involving finger socks. 5th most? Hvad er det 4 andre? After the most amicable thigh breakup you've ever seen, Dahlia and Arabi and Hex decide it's better if they don't partner up for the 3-legged race. Since Dahlia and Arabi don't want to compete in the 3-legged race, you decide to compete using a stick that you glued googly eyes to and nicknamed Dad. You lose the race. Camp rival
Camp Rival Camp defeats Camp Spooky. Everyone hates you, Fucking and hell, man. everyone hates you, and you lose -2 smarts and -1 so creativity. Let me take a walk man. through. Ej, jeg kan bare Jeg ikke skal nok tie finde stille. noget. Jeg skal nok tie stille næste gang. Nej, Michael, prøv at høre her. Det var sådan, du ved, det ene, det lagde fuldstændig op til den der line-up, som de snakker om. Og det her, det var også et sted, hvor de lagde op til deres line-up. Men det var bare 2 forskellige svar der. Og jeg tænkte bare sådan, friendship bracelets, og den igen, det var... Ja. Men hvor vil du have en Signe? Oh my god. Friendship bracelets, are we I kidding? wanna go to the bowl place. Then go to that place. That day in the Haunted Manor, you find a bunch of ghosts playing craps. You're terrible at gambling, but that's never stopped you before. Real. Ghastly fanfic. You face off against the craps champion, slam all of your chips down on the table and cry out, "I bet my immortal soul." Everyone gasps, and then someone says, "Dude, chill. We're just, like, playing to have fun. Nobody's even betting real money." Oh, you're not used to such low stakes betting around camp. Honestly, it's a relief. You bet +2 boldness against the champion instead, and you win. Afterwards, you find Milo and Calculester in the foyer. Calculester is measuring the wall using one of his very best friends, a tape measure. Success Kom. achieved. Jeg sad lige og googlede lidt rundt, Calculator er faktisk Jacksepticeye. Det kunne jeg sagtens optage. Det er, Jacksepticeye, der lægger stemme til Calculester. Ja. Der er faktisk en del gode YouTubers, som vi kender. Der er også Nate Wants to Battle med. Så Hvad- he is autistic. Så hvad er det, Nate lægger stemme til? Measurements complete. The stain is exactly 31.2981 inches in diameter. And my pilot detector reads shows that it is either blood or a very dehydrated person's urine. Oh, how tragic. Gross. That should be 35 inches at least to be on trend. God, the interior designer here is an absolute disaster. Hvad er det for noget ting, du The har fået? aesthetic is childish and cliche when it needs to be mature and macabre. Huh? And Cal, let's use centimeters instead of inches. Going forward, I have an international audience to keep in mind, you know. Tape measures and big your swan stains? Your heart is already racing. You ask these 2 weirdos what they're up to. Hello, Much agree. hello. Nice. Oh dear, isn't it obvious? This haunted manor is the latest challenge for Cal and Milo, professional house flippers. Milo and Calculester, house flippers. We are going to use our expert interior design skills to improve the manor and then sell it to the highest bidder. I really get to flip things, so I am excited! I was concerned because we are not the owners of the building and have no legal rights to sell the property. But Milo has reassured me that this information is irrelevant. Every moment is Yep, beautiful. life is about finding your secret garden and decorating it with flowers from your soul, which confers legal ownership according to squatters' rights. Plus, this whole process is going to be incredible footage. I'm doing an entire docuseries on glamming up the manor. I'm thinking 18 videos, each about 48 seconds long. Dear God. That's why I've been recording every moment of our creative process, including the moments when I was observing dust particles and considering the beauty of sentence. Honestly though, this is the biggest house flipping challenge we've ever had. The play has been haunted for ages, and the ghosts here have done a terrible job of it. Jeg vil bare lige I påpege, mean- også. Jeg vil bare lige påpege, at de der videoer der, 18 videoer på 48 minutter, eller 48 sekunder, er 864 sekunder, hvilket er 14,4 minutters content, der i hvert fald er lavet med det.
I mean, look at this collection of antique dolls. They're not even cursed. Not even one doll contains the souls of a deranged serial killer. Agreed. That is unacceptable. Oh, and I am unsure if this is relevant, for I have discovered that there is no plumbing system here. Unacceptable condition. Min hjernehistorie. Literally zero plumbing, not a single pipe in the whole manor. I still do not know what happens when you flush a toilet. Plumbing issues? Oh god, I don't have the attention span for infrastructure problems, and neither do my viewers. Come on, Carl, we need to flip this thought fast. Oh, the cleaning is on. Understood. And one other important constraint, we have a budget of $12.50 for all flipping and production costs. Any ideas, Medina? If you can find a way to climb off this trashy old manor fast, you'll totally impress these two house flipping cuties. Så du kan vælge at kill en interior designer, så his ghost gets trapped in the manor, eller tilføje en fladskærm TV. I wanna kill an interior designer. So bold. Okay, R2. I can see how an interior designer ghost could help us, but I am 99.87% sure that murder is wrong. Especially if it's just for aesthetic improvements to real estate. You're killing it. As a literal god of death and professional fabulous person, I can confirm that aesthetic improvements are the best reason to murder someone. Consider my objections vanquished. Let's do the aesthetic murder. You convince an extremely prestigious interior designer to come look at the manor. He's immediately unimpressed. Oh wow! I see what's the problem. What the problem is here. It's very simple. The entire place is disgusting. The designers were going for a Victorian style, but ultimately landed on Baroque toilets. And what's wainscoting can only host maybe 4 ghouls max. It's simply embarrassing. Just admit, Diva, he's perfect. Let's ghostify this hoe. It's going to take me ages, but I'll take this place from drab to fab. Ooh, a working guillotine. Finally, some good fucking furniture. I love to test the blade sharpness. Rap to what? Hell yes, you get ready to guillotine this motherfucker. But obviously, I'd never put my head under a working guillotine. I'm much too aware of my surroundings. You keep trying to kill the interior designer, but he's got a great situational awareness, and you feel weird stabbing someone you just met. Meanwhile, Calculator is freaking out. I ran the numbers again, and this time I'm 100% sure that murder for aesthetics is morally wrong. But murder to protect the innocent is morally correct about 60% of the time. Calculus, you have to chill right now. Trust me. We have to care for ourselves before we can care for others, okay? So that means murder is okay in this context. Error! I am unsure of what to do. Is this anxiety? It feels awful. I'm stuck in a loop and an era unable to resolve moral quandary. Suddenly, the interior designer gasps in pain. You hope that he's having an incredible well-timed heart attack. My dear God, is this rock 4 feet by 6 feet? Way too small for this room. This place is a travesty. I'd rather die than spend 1 more minute in the stump. I am happy. No. Wait. That's great news. If you'd rather die, then there's no more moral quandary. Error resolved. Hvad så, Carl? Hvordan har du det? Har du det godt? Calculator joyfully stabs the interior designer in that creepy way that robots stab. Where it's one long, smooth motion.
He's still hot though. A stab wound! Ouchie! I'm definitely dying, but I swear to honor our interior design contract, I vow to dedicate my entire life to the beautifying this manor. You all did murder someone, but the manor got a glam ghost. Cal and Milo's docu-series raked in a ton of ad revenue, and you get +2 creativity and +1 smarts. Worth it. Hell yeah. Let's go. Lige kom jeg fra arbejde. It's Brody good time. Så husk at slappe af, Carl. Husk at slappe af. Pas på dig selv. Do you want fun, or do you want crazy? Spejlen eller? Nej. Jo. Er det ikke rigtigt, Carl? Oh, damn. That day, you go diving to see what's at the bottom of the lake. You find a comic book. You pick it up, but it's so interesting you stay there reading it. This is bad, since you cannot hold your breath indefinitely. You rush to the surface, but before getting there, you drown a little, and some lake water gets into your mouth. Gross. You swallow some weird stuff that was in the lake water, like a whole jellyfish. Undskyld mig, Michael, gider du lade være med at sluge mig? Tak. And +2 fun. What was that doing there? You join a game of volleyball with your 3 most violent friends. Dahlia, Damien, and Aravi. Oh shit, jeg skal voice act 2 gange nu. Ja, det er rigtigt. Du kan også spørge Signe, om hun vil tage over for en af dem. You have to. Det er bare spiser. I'm gonna run with it. Good. Maybe one of them will accidentally injure you with a volleyball, and you'll get to act out a real-life hurt/comfort fanfic. But alas, the game never gets that far. During Dahlia's first serve, she hits the ball with a tad too much ferocity, and it goes sailing off into the trees at the lake's edge. Ja, helt klart Niller, når han går i bad. Dahlia, what the fuck? No one is ready for Dahlia. Og hvad skal du have til aftensmad, Karo? Skal du have noget spændende? That was not how it works. If you really want to defeat the ball, you got to stab it. I'd show you, but you just hit it all the way to the freaking woods. Wait. Wait, I didn't know there was stabbing in volleyball. Let's go find that ball. On second thought, maybe playing volleyball with these people wouldn't have been the best idea. You follow them into the trees anyways, because, well, you horny. You horny fuck. Guys, over here! I found a dead body! What's the volleyball? The 3 of you follow Dahlia's voice and find her standing over the body of a pirate. He's got it all. A peg leg, a bandana, and a fatal volleyball wound to the face. Lame. Oh man, the volleyball is totally ruined. Kaos er kreativt med tomatsauce, suppe og pasta. So when you Husk at sætte billeder af det. people with sporting equipment in school, but when I do it, we're suddenly concerned about the sporting equipment. Huh? Isn't that what I just said? Yo, has anyone else noticed the treasure chests? Free XP for everyone. Treasure? You say we must loot it. Yes, we must open it at once. Finally, I will have the funds I need to conquer the 8th circle of hell. Not if I spend it all on tomahawks and firewood. Hvad skete der lige for din irske accent, Simon? Not if I spend it all on tomahawks. Not if I spend it on tomahawk and firework. Oh, I'm from hell. Need before greed is the rule, guys. And I need treasures. I need treasure and gods. I need to soul prayer. Move on. Damn, girl! No wonder you ended up with the cursed necklace. All 3 of you leap on the chest at once, biting, scratching, and hacking at it for all their worth. It's no use. We'll never get the treasure at this rate. If only one of us were some kind of a brilliant tactician adept at thinking
of unorthodox solutions. You're probably the closest thing to a tactician in the group. You throw out a suggestion. Oh, shit. Give the chest therapy to help it open up to you. You've seen this before. 9 out of 10 pirates said that chest password as their daughter's birthday. Ja. Fuck. Er vi ude i piratkoder, Ja, eller... præcis, Michael. Hvad gør vi? Jeg hjælper dig ikke. Jeg skal ikke have skylden for at lave et eller andet bullshit. Jeg synes, vi skal gå efter, psykologen. Jeg føler lidt, at det lyder så dumt. Det lyder så fucking dumt, at det kan muligvis være det, som der svares. Ja. Men igen, du kan også ende op med at være allergisk over for det. Nej! You set the chest up for a comfortable couch. Put on some horn-rimmed spectacles. And get out a notepad. After clearing your throat several times and taking some thoughtful drags on the Meerschaum pipe, you ask the chest... Meerschaum pipe? You okay? Excuse me? It's father? Singular? Some people have more than one father, you know. Ooh, Michael. Nobody's gonna trust a therapist who's making offensive assumptions right out of the gate. I mean, shit, Brony Corn. Are you even a real therapist? Unbelievable! Not even a little bit. A real therapist would have made the chest fight a bear dressed as the manifestation of all the negative qualities. I should know. I've been to therapy. For sex to dog. Good lord, girl. You need me more than I thought. I'm mad too. Og det var det, hun havde set. Ja. Because Bronycorn is over here making a mockery of the therapeutic profession. Well, fuck. No, because Bronycorn has been constantly flipping me off this entire time. Fuck off. Oh yeah, what the fuck, Bronycorn? Also, Dahlia, where did you get food? You thought it would help establish you as a cool, edgy therapist the youth could relate to. Ugh, you're the real curse here. Right. I think you're all gonna need therapy after dealing with this jerk. Okay, I'll go find some beers. Bears. Damn, bears. Bears cross virke. Go find some bears. You don't know what Not you're Irish, more okay? afraid of, those bears or the looks on Damien and Dahlia's faces. You flee before you're forced to find out, leaving behind -2 fun and -1 charm. God damn, man, det kører ikke. Let's trade places. Challenge. Everybody chooses something bad. Say your choice out loud to the other players before clicking. Something bad. Trump. Donald Trump. Well, Yeah. something bad, ikke someone bad. Så var der så. Donald Trump and all the stupid shit that he's doing. And the possible colonialism and the racism and the Nazism and... Kan jeg vælge at blive tvunget til at spille Stardew Valley som noget dårligt? Det kan du, men det kommer jo sandelig an på, hvad det er, det efterfølgende skal være. Ved hvad? Du skal debattere. Ved hvad? Jeg vælger murder. Murder, okay. Straight up Jeg murder. siger krig. Judas, I brought you myrrh. Murder! Nej. Yeah. Player order is decided based on how worried you'd be of a talking otter who suddenly appeared one day offering to take the bad thing away from your life if you make him pasta every day. I mean... Okay, nu siger jeg det bare lige. Jeg fjerner krig fra hele verden. And I remove murder entirely. Jeg forstår den ikke.
Det er basically, hvis du laver pasta til den her person, den ene ting, du synes, der er slemt, fjerner den fra eksistens, så længe du laver pasta til den her eneste dag. Skal vi så tage det bedste eller det værste? Vi skal basically sige, hvad vil det være det bedste er for fjernet? Så hvis er bedst ud af vores, hvis er bedst til værst i forhold til... Vi tager den off-stream. Fjernet fra verdenen, når man får lavet pasta. Og jeg tror, at min, det er jo nok... Men se, prøv at se her, Simon, ikke? Det bliver taget, altså, ådderen vil tage det dårlige væk fra dit liv. Så at en odder vil have, at du laver pasta til ham, og så resten af dit liv, så får du aldrig klamydia. Det vil sige, at, hvis du laver pasta til den her... Hvis du laver pasta til den her odder, så kommer du aldrig nogensinde til at ende i krig selv. Og dit liv. Ja, andres liv, det er jo... Jamen, alle andres liv bliver ikke affekt. Det er kun dit liv. Ja, det ved jeg godt. Det vil sige, at hvis jeg vælger at lave pasta til den her odder hver dag, så bliver jeg aldrig nogensinde myrdet. Og hvis Signe gjorde det, så kommer hun aldrig nogensinde til at møde Donald Trump. Jamen, det ville jo betyde, at Donald Trump ikke havde nogen effekt på mit liv. Ja, hvilket vil sige, at alt det der med Grønland jo ikke vil ske, fordi det har jo indflydelse på mit liv, i og med, at vi kommer fra Danmark. Og det vil heller ikke betyde, at han tog rettigheder væk fra kvinder, for det vil have politisk effekt i Europa. Men du vil så også være den eneste på mit liv. Han vil stadig tage rettigheder væk fra kvinder og... Men du er den eneste kvinde i verden, der ikke bliver affektet. Du er undtaget. Ja. Du er den eneste, der bliver undtaget. Du er den eneste, der ikke bliver affektet af alt, hvad Donald Trump gør. Hvorfor er du sådan en egoistisk Altså, jeg føler, at jeg er den person, der bliver eksempel fra mest, så racisme og nazisme og kolonialism og folkemord og... Kun på din side. Kun på dig jo. Jamen, I andre er da også kun for jer. Ja. Ja, men jeg står jo ikke bare og render rundt i spektatormål, hvis Danmark bliver overfaldet af en atombombe eller noget. Det gør du da. Hvis atombomben falder, så bliver du jo ikke affektet. Nej, se Simon, du trak endnu et frikort, heldige svin. Men hvad valgte du valgte, Michael? Jeg valgte klamydia. Så kun for dig! Ja. Alle mine venner får klamydia. Ellers også vælger det, ikke altså? Ja, du kommer til at have... Så Michael, hvad du siger, det er... Så jeg kan bare knælde løs nu, og så er det, jeg ikke har klamydia. Men... Så er du bare alt muligt andet. Kan jeg aldrig smitte noget videre, som der ikke eksisterer jo. Nej, men til gengæld, Michael, kønsvorter, graviditet. Så du fjerner én potentiel mulighed. Og det er bare sådan den mest treatable. Ikke engang noget som AIDS, eller HIV, eller... Jeg havde skulle sige det med Michael, jeg tror... Jeg elsker, hvordan vi diskuterer de her ting her. Jeg havde skulle sige det med Michael, men jeg tror, at den kunne på sidste pladsen. Oh my god. Bullshit, mand. Altså, jeg vil sige, at i mit liv... I vil fucking komme tilbage til mig. Nej, jeg vil ikke komme. Og jeg er ked af det, når jeres pik klør. Nej, Michael, jeg vil ikke komme. Min pik klør ofte. Ja, der ligger i skuffen. Skuffe dilleren. Altså, og hvad var det, du sagde, Nilleren? Murder. Så du bliver bare aldrig myrdet? Ja. Du er bare aldrig myrdet. Så det er nok tredjepladsen, så det store er jo enten krig eller Donald Trump, jo, men jeg vil nok... Ja. Donald Trump er meget værre. Altså, jeg føler, at jeg undgår mest. Ja, det gør du også. Jeg føler, at Signes ligger nok også øverst, ja. Så Signe, Simon, mig. Jeg har det fint med at ligge på den. Jeg tager 2. Men man skal så også tænke jo, at den her odder, den gælder jo alle, som der tilbyder odder. Det er jo bare mere hvad det er for en ting, man så vælger, at hvad der så bedst af odderen kan fjerne fra dit liv, ikke? Men igen, så spørgsmålet også bare... Hvis vi alle fire sagde, at vi vil gerne undgå Donald Trump, jo. Hvis vi bruger odderen jo spaghetti, så er det jo godt for alle os fire, jo. Men så spørgsmålet bare... Undgå krig for os alle fire, det er jo også en god ting. Det er en god anbefaling. Men nu vil jeg så spørge dig, Michael, lige også i forhold til din med klamydia. Vil du lave pasta hver dag til en odder, bare for du aldrig får klamydia? Tror jeg ikke, jeg vil, hvis jeg skal helt ærlig. Hvad koster mest? At få en klamydia-test, eller at kurere klamydia løbende, eller at lave pasta hver eneste dag?
Så vil Jeg tager gratis til lægen og blive testet. Så vil jeg nok sige, at Simon måske nok ligger nummer 1, for at ved at du kan få et frinummer resten af livet, bare ved at lave pasta hver dag. Til ådderen. I'll do that. Det lyder, fordi det er jo fucking... Det er så nemt at lave pasta, mand. Det tager 3 minutter, mand. Så det, at jeg bare skal få mistet alle mine rettigheder som kvinde, det er lige meget, fordi Simon kommer ikke i krig. Og mig, og hvem end der lever pasta til den året der. Og har valgt den. Men nu elaborate for det, for det var det jo ikke dealen før. Det var den ting, Signe, nu ryger I lige ind i hæren jo, så nu bliver du også nødt til at leve pasta til året. Det er jo lige meget, fordi vi lever i Handmaid's Tale, hvis jeg ikke udrydder Trump. Jeg vil bare gerne have pasta. Så kan der være... Det værste er, at de begge to lige slemme, og jeg fucking hader det. Sæt Signe som nummer 1, Simon som nummer 2. Underminere kvinders rettigheder. Jeg ved, hvordan vi løser det her. 2 sekunder. Jeg ved, hvordan vi løser det her. Jeg mener, jeg har... Vi executer Simon. Jeg har den værste. Vi laver plat eller kron. Hvorfor løser vi det her ved plat eller kron? Jeg har den værste, and I will stand on that. Giv nu bare Signe nummer 1. Sig det. Plat eller kron. I said what I said. Ja, Plat eller kron. Michael, giv Signe nummer 1. Jeg gider ikke sidde her for evigt. Vi har også et deadline. I stand on business. Jeg har også et deadline. Jamen, jeg forstår dig også godt, Signe, men... Jeg havde dem begge to. Ja, giv den til Signe, så tager jeg nummer 2. Så giv den til Signe. Ja. By the way, hvis Caro ville have været med, så ville hun have vundet. Mandag morgen fjerner vi for. Mandag morgen. Jeg laver fis. Så man underminerer kvinders rettigheder. Mandag morgen er meget vigtigt. Meget værre. Det er så let. Men jeg kommer ikke i krig. Fuck kvinders rettigheder, men jeg vil ikke i krig. Hvis jeg lavede pasta til en år hver dag for at undgå Donald Trump, så ved jeg ikke rigtig, hvad fanden han ville gøre mod mig. Altså, der vil ikke... Han vil smide tariff på din pasta. You got autism, right? Det er fucking gang. Oh fuck! You know about the registry. Altså, jeg er heldigvis safe her. Skakmat liberale, mand. Nå, Signe. Hvor vil du hen? Du missede alting. That day, you bring a magazine to read by the lake. The cover story is how to gain fun while camping with your 6 hottest, most charismatic friends. Undskyld, afbryder netterne. Er det ikke bare perfekt, at den her hyggelige stream, hvor vi bare skulle sidde og spille et fucking dating-spil, og bare blevet så politisk lige pludselig? Og det er derfor, jeg blander mig helt udenom. Det er derfor, jeg blander mig helt udenom. Signe er ikke den eneste, der tog et politisk karakter. Hun tog krig. Jeg mener, hun tog krig, det er jo teknisk set også det. To be fair, at this point er rettigheden til at have mad og drikke, altså politisk. Okay, kan vi komme videre og bare... Du ved. Ja, præcis. Nilla gik over i hjørnet og var sådan lidt. Really? I just want to play a game with my friend. Nej, jeg gik over for nogen. Nick, jeg så kommer tilbage i chat, hvad fanden er kommet til. Step 1, go to the lake. Step 2, wait. What's that? What? That's it? Then why hasn't it worked out for you yet? Oh wait, you just gained positive fun. Thanks, Cosmopolitan. Ja. Jeg kan gå. Prøv lige at se, hvor balanced out hendes sheet er, mand. 8, 8, 9, 8, 8. Ja, det der ene tal der. You're looking around for more wacky bullshit to intrude upon when Calculester intrudes upon you instead. Greetings, fellow organic life forms. Okay, I accept the guy. Hello, meddeler. It is a good thing I have my library card because I am totally checking you out. It is also useful for borrowing books and... Oh, look at his face. It's a heart. Ooh. By the way, har du hørt, at Trump fjerner kvinders rettigheder? Oh, Michael, shut up! Videre! Ja, Michael godt lide. Hey, Signe, prøv at se hans ansigt. Oh, if you were a transformer, you would be Optimus Prime. Er det her bare Niklas, eller hvad? Jo, er det bare Niklas? 2 sekunder. Er det ikke en af de replikker, han har brugt mod dig?
Han har brugt den mod Ikke mig. nu. Han har brugt den mod mig. Nej, skriv dem ned, Niklas. Jo. Skriv dem ned, go for it. Hvad mener du? Han har brugt den på mig? Vent lige lidt. Trans? What? Not in my video game. This shit is too woke. Der er hackertime mellem Signe og Niklas på stream. Although I am as of yet unsure whether you can turn into a truck. Okay, man. If I could rearrange the alphabet, I will put you and I together. Despite the fact that this would seriously disrupt alphabetic sorting and unlikely damage my programming. Hør en dit hacker-license får den, eller du får den. Actually, with that in mind, I do not think that I would want to rearrange the alphabet. I do like it though. Admin permissions to kiss? Is this working? Are you aroused? Det er så nørdet sagt, det var så Ja, lidt for gjort det. Jeg skal lige... Aroused. Jeg skal lige høre dig, Signe. Er det basically sådan, dig og Niklas mødtes? Bare komme op og bare fyret en masse... Efter han har flyttet sådan tapper der på panden der. Virker det? Virker det, jeg har sagt? Is it gone through? Er du liderlig? Well, you're amused, and that has some of the same letters. Oh dear. Oh gosh. Oh no. Oh dear, I knew it. I knew it was hopeless. Lately, I have been feeling more and more of what you would call romantic feelings towards you, but I have been unsure how to express them. Naturally, I turned to the internet for advice, but this list of 40 best pickup lines has proven highly ineffective at reading your fragile, meek-filled heart. Okay. Jeg fandt også 20 forskellige genrer på Pornhub. Yeah! Niklas? En af dem indeholdte en fisk. What's on Steve? That I have... I am aware that I have several good traits, but I am afraid being sexy is not one of them. Oh well, perhaps a torrid love affair between the two of us is simply not meant to. No! You cannot calculus to give up. Our love affair between the two of you is definitely meant to be. Look, robots can be upgraded, right? Purely there's a way to upgrade Hell's sexiness. You just need to figure out what it is. Train his neural net on every... Oh. Yeah. Yeah? I mean... I wanna pick it so bad. I triple dog dare you. Er du modig? I wanna pick AI vil it aldrig so erstatte os. AI vil aldrig erstatte os. bad. De sagde, de aldrig vil erstatte os. AI, man. Goddammit, man. Do it. Triple dog dare you. This speaks to my heart with this. Do it. Oh. Nej! Hvad mener du med not so fun? Or did it? Such an odd number of dicks. Kinky. Well, technically, it is an even number. That's by 14. It is not a number with any mythological or mathematical significance. It is not even a sexy prime. Jeg skulle have taget 13 i stedet for. Clearly, you are motivated by a fundamental truth. More dicks equals more sexiness. And yet, Admin permissions to sex? if that is the case, why not 1,000 dicks? Or a million? Why not a trillion? Surely the sexiest possible world is one filled with so much possible metal dicks. There is only one possible conclusion. You chose the number 14 because it was the highest number your organic mind was capable of imagining. Never fear. You now have my entire massive intellect on your side. Together, we will fill the world with Pharaoh's phalluses. Okay.
Og det er lige præcis... Robotsplaner han lige dig. Og det er derfor... de her type spil er grund til, at jeg er single. Now you have my intellect to help you with that. Robotsplaner du lige mig nu? Calculaster immediately grabs a nearby wheelbarrow, crumbles it into his powerful hands, and sets it about shaping it into half a dozen aluminium penises. Awesome. No. Why? No, not awesome. Mediva, don't you see what you've done? Uh-oh. No way. You almost never see what you've done. You're an idiot. Are you familiar with the concept of paperclip maximizer? It's an artificial intelligence that instructed to Så fortæl mig, hvorfor jeg er single, Carl. as possible. Sounds great. It would be. I mean, who doesn't love organizing paperclips? But the problem with paperclip maximizer is that it only cares about paperclips. You're not a big bad. It would but you're destroy still anything, very kill bad at anyone, if it means making slightly more paperclips out of the wreckage. Do you understand? You turn calculator into a metal dick maximizer. Not. What was that, friend Joy? I was too busy turning the camp water tower into a metal dick. Okay. Oh no. Jeg vil bare lige påpege her. Niklas, du skal både skrive ned i forhold til nogle af de ting, han siger, men også i forhold til, hvad det er, Signe vælger. bare lige sådan get to know her a little better. Penis. Oh no. Joy's right. You've doomed the world, and there's nothing you can do. Well, there's one thing we can try. Stay here. This just might work. Hey, calculator. Yes, friend Joy. Mediva is dumb and her idea was bad. 80. Oh no, I will stop following her advice immediately. Thank you, friend Joy. I'm needed somewhere else. All in a day's work for Joy Johnson, Jojima. Later. Erasing memory of this mess. I'm glad Joy intervened. I had no idea your ideas were bad. Maybe this relationship isn't what I thought it. Oh no. So... The way he said that makes it seem like he maybe doesn't want to fuck you anymore. What could you have been content with just one middle dick? You lose -2 charm and -1 fun. Next level, start. Gumon, det er din sidste tur. It's Gumon time. Now what will I do? Let's see. Ja, du er faktisk... What will I do? Kunne jeg gå mere creative? Jeg kunne gå bold. Jeg kunne gå charm eller fun. Ved du hvad? Jeg tror, at alle sammen, jeg har været ved dem alle sammen på nær smart. Men den har jeg bare så godt kørende, så det er jo... Men måske skulle jeg gå den retning i stedet for, fordi at jeg har altid gået efter dem, jeg har haft mindst succes, altså mindst stats med. Og det har givet mig dårlig succes. Så måske skulle jeg gå efter den, jeg har mest succes med. Kunne du ikke bare vælge en? Maybe. Du kan ikke se det, Simon, men jeg har lige nu en håndpistol til dit ansigt. Jeg vil bare gerne have, du vælger. Jeg kan blive bold, I can choose bold, I can choose charm, I can choose fun all the time. Jeg er sød, Vanilla, ikke vælge charm. Hvad hedder det? Du kan ikke vælge fun. det er Michael. Du kan ikke vælge fun, fordi den har Signe taget. Ja, Signe har valgt fun. Oh, I can choose bold, I can choose charm, I can be smart all the time, I can be you know what? Jeg har taget for nær this one med smart. Nej, hvad er det? Hvad fanden er det der for en? Det er det smart? Ja, det er smart. Og den anden er det og den anden er det er creativity. Ja, det er creativity. You know what? Jeg tror, det nok vil være en god idé at booste min creativity. That day, the Monster Scouts
hike around the camp, cleaning up litter to respect nature and stuff. I call him Mudman. Nobody but Coach gives a damn about picking up trash, but it does quickly become a contest to find the coolest garbage. Hey, se alle sammen. Jeg er Guman, og det her, det er Pooman. Lad være med at spørge, hvordan han er lavet. Some find used condoms, other finds weirdly shaped fruit. You somehow find a Rembrandt. It's an original. Ooh. The mystery of how the Rembrandt ended up there will go on to trigger the most epic adventure you all will go on during this summer. But it won't happen on screen. Fuck. But you still gain +2 creativity just by looking at it. So magnificent. You end up having... Fuck yeah! Fuck yeah! You end up hanging with Dahlia, trying to teach her the meaning of the word chill. You feel like you're just starting to make progress. When... Bear attack! Oh my god. Det er dig, Demon. Bear attack! Bear attack! I'm a bear and you're about to get attacked! But wait! How can you be a bear if you're actually Coach in a bear costume? Yeah. Skål. This is a bear That's all I have. This is a bear preparedness day drill, Dahlia. I'm dressed as a bear in order to teach campers about bear safety. Suspend your disbeliefs. Okay, what muscle do I flex to suspend my disbelief? Your glutes. Now you're prepared for a bear attack. Now you're prepared for a bear attack. Dahlia Kino? You bet I am! I knew there was a reason I illegally changed my middle name to Bear Punch this morning! Oh. Okay. You're not prepared yet. Not so fast. Oh my god, jeg kan høre hans stemme, mand. Not so fast, my enthusiastic camper. Vegeta. God fucking damn it. Men Simon, er du... Det kan godt være, at du er prepared, men er du prepare? Not so fast, my enthusiastic camper. If bears were all about punching, we wouldn't need drills. What if a bear engages you, not into a battle of blows, but a battle of wits? From behind his back, Coach produces two full wine glasses. Don't worry, it's just grape juice. Even Willy Bears don't condone drinking alcohol at summer camp. But here's the twist. Vi skal lige holde pause. Hej, Prille. Hej, Prille. Jeg har bare sat og lurket på Prilla stream, fordi jeg var med her, så jeg kunne ikke engang høre. Hej, Selina. Hej, Robs. Hej, Emse. Velkommen til. Og hej, Prille. Tusind tak for dit breve portræt. Så vi har sådan en stor pris på det. Og velkommen. Hvordan har streamen været inde på Sprilla? Har vi hygget os? Vi lavede ballade. Hun har spillet det bedste spil i hele verden. Kom, klikker! Ja, Og Emse, tak for dit follow og velkommen til. Hallo, ja. Hej, Prilla. Hvad så? Hygger vi os? Laver vi ballade? Yes. Jeg laver altid ballade. Jeg havde ikke regnet med andet. Men jeg er jo kommet ind til det rette sted, hvor der ikke sker andet end ballade, dårlige jokes og 14 metalpeniser. Ja, jeg fuckede en date op, fordi at der var en mulighed for at vælge 14 metalpeniser, og det var altså lidt for sjovt. Jeg tror, I alle tre indtil videre har fået jeres states op, og jeg har siddet med det. Så det er okay. Men velkommen ind til her, hvor det er, vi laver noget, der hedder Monster Prom Week, fordi vi skal sidde og fejre det 4. spil i franchisen, a.k.a. Monster Prom 4, Monster Con. Og i dag så sidder vi og spiller Monster Prom 2, Monster Camp, sammen med Simon Otlund, Sam Michael og OneShare. Wow! Og vi er næsten ved at være vej sende. Vi mangler bare Simon, mig og Michael. Og så skal vi vælge vores stat, og så er vi færdige for i dag. Så velkommen til det her. Så bliver det bare godt herfra, Prilla. Og det var hyggeligt, vi har spillet chapter 1 af Rød Død Forløsning.
Ice. Hvornår spiller du den næste? Det er også et godt spil. Jeg er bare ikke særlig god til at sætte mig ned og spille det. Og hvad så, Selina? Du skriver mit navn. Hvornår spiller du den næste, Nellon? Nej, Prilla, hvornår spiller den næste? Vi ved, at Prilla spiller den næste. Jamen, jeg kan godt sige, hvornår jeg spiller Monster Prom igen. Jeg spiller Monster Prom igen på fredag, sammen med Cow the Cake, The Potato Plant og The Nick of Time. Og på søndag, der spiller jeg Monster Prom 4 sammen med Frustration C, Pitch Yoda 3000 og August. Der skal du holde øje med at se, hvad Niklas skriver og vælge af valgmuligheder og sådan noget der. Det kan godt være, at jeg skal arbejde, men... Hvad mener du med, at jeg har lavet ballade? Du har lige selv skrevet, at du har lavet ballade, Selina. Jeg godkender det kun. Eller confirm. Nå, skal vi fortsætte? Simon, du bliver... Eller det er top horny. Du er Tony Okay, let's go. Ja, det er dig, der skal læse. Ja, det ved jeg godt, Yes. But here's the twist. One of these glasses is poisoned. Bears are smarter than you think. The bears are smarter than you think. Battles of which has begun. It ends when you choose your glass, and we both drink and find out who is the winner. Dragon Gamer, velkommen til. Normally I wouldn't condone drinking poison at a summer campfire, but it is for educational purposes. Now, I am the sort of bear who would put the poison in my own glass. Now, am I the sort of... Okay, thank you very much. Am I the sort of bear who would put the poison in my own glass, trusting in my strength to save me? Or am I the sort of bear who would put the poison in your glass because I... Dahlia snatches the glasses out of Coach's hands and chucks both of them. Damn. That juice! Both glasses! Suddenly my slime just become a little bit harder. Oh, what the fuck? What? Why? Because it's the last thing you would expect. It's called lateral thinking, and I excel at it. Because my brains is the strongest. Okay. Well, you're definitely poisoned now. Oh, man. Oh, whoops. Oh no! You can't smooch Dahlia if she dies of poison. Romancing corpses is only okay if they're reanimated. Somehow. Animate? Nej, reanimated. Tell her how to survive this latest idiotic mistake. Og nu er jeg også i 100% English mode. Hej, velkommen til den person. Oh my god, hvad vælger man i den her scenarie? Det er alle de der scenarier, hvor jeg sidder og tænker, du ved sådan... Best the poison in the battle of wits. Drink bleach, bear... Hvad står der her? Venom... Og by the way, Cherry, jeg så dig godt din besked. Det er godt, du har fået skrevet 2 sider. Byg dig med power wash. I mean, jeg kan ikke bare bede hende om at drikke mere bleach. Og igen, hvis hun også lige sagde, at hendes brain, du ved sådan... var smartere. Ikke også jo? Hun sagde jo, hun var klar på critical thinking, men igen... Hun er også bare tough og hard. Er du bevis på, at hun ikke var sat i klog? Hvad tør du at vælge sige? Drink bleach, bear Venom's natural enemy. Men jeg vil ikke have, hun dør! Så og jeg vil ikke lave et Trump-valg her. Drink bleach, så har du det bedre. Jamen, Simon, så må det være flip og coin, hvis du ikke kan vælge. Okay. Heads, så er det nummer 1. Tails, så nummer 2. Modtaget. Altså, jeg tror ikke komme med et forslag. Nej, det ved jeg også. Så Simon, hvad bliver det? Det er Nilleren. Hvem er det her? Come on. Hej, Dag. Navnet er Nilleren. Jeg ved ikke, hvad jeg laver halvdelen tid, men vi sidder og spiller Monster Prom. Jeg gætter på, at du lige er kommet ind fra Prilla af. Bleach. Hej, velkommen. Tog du Bleach? Ja, han tog Bleach. Of course! It's simple math. Poison plus poison equals no poison! Dahlia produces a bottle of bleach from somewhere in her muscles and pours it into a tall glass with ice and a little umbrella.
Dahlia, wait, drinking bleach is bad for health. Not over. Says the bear who just poisoned me. I'll show you. I'm drinking this bleach, and you can't stop me. Okay, måske... I mean, I like the muscle mummy type, men... Måske skal jeg også bare... Hold din kæft og giv mig det blejlet! Okay. She's right. She totally chucks all of that bleach, and there's nothing you or Coach can do to stop her. Don't you dare die. Oh, whoa. I don't feel very good. I don't feel so good, Mr. Stark. I'm not a doctor, but if you ask me, it's probably because you just drank a whole bunch of bleach. You weren't poisoned before, but you definitely are now. Come on, you tricked me into drinking bleach with your clever lies. Could this have been your plan all along? Was the Battle of Wits really your idea? No, that's impossible. Unless... Spineless pale. Come on, it's a secret bear! Wait, huh? Monster Scout should know better. Well, I appreciate your heightened sense of bear awareness, or awareness. Strike I'm dig almost din completely sure that kartoffelvækst Kumon det. isn't a bear. Oh, Really? Have you ever seen Yes, him and a Richard, bear in the tak. same place at the same time? Oh, shit. Tak for det, Pelle. Seriøst med hendes lov. Jeg burde virkelig finde en lyd, der spiller noget, da jeg skal stretch, fordi jeg kommer ikke til at se det derovre i multichat. Oh, man. No, you're right. Kumon is an Earthshine infiltrator. Very clever, Gumon. Very clever indeed. But in this Battle of Wits, I've still got one trick up my sleeve. This is My arm! And the fist on the end of it! On that arm! Let's see how you like getting punched by the fist! I keep on my arm! Dahlia beats you so hard, she sweats the poison out, so she's fine. Bummer about your skeletal system though. You lose -2 fun and -1 bonus. Jeg er den least fun med en! Ja, tag me to it. Oh my god, man. Jeg er så pissed over det her, man. Det er helt åndssvagt. That day, while hiking through the woods, you find a tree with the words J plus S forever carved on it. Aww. Then another tree, you find J is a liar and a cheating hoe. That's cute. Then yet another tree, you find S. I know you banged like 12 people abroad in Europe. Don't dish what you can't take. On the last tree, S doxes J. It turns out J lives on 7889 plus Smart's lane. Boy, you sure can learn a lot from trees. Indeed. Later, you're helping Joy test out some of her latest potions. You down a mysterious vial of green bubbling elixir and wait to feel its effect. Did it work, Nilan? Do you feel any less horny? Jeg skal lige tjekke min bukser 2 sekunder. Nope, jeg er stadig stiv på. Joy leads in super close, checking your pupils for dilation. You shake your hand, the potion didn't work. You're still super horny. Either that, or you're just in love with Joy. You would make an interesting love Whatever. interest. The potion is only effective about 40% of the time. Plus, I think I might actually miss your rampant horniness if you were cured. I guess you're growing on me. Der er nogen, der kan lide min horniness. Nej. Tak for Oh, by the way, you should come to my show tonight. Remember my screamer band, Vinegar? I'm the lead singer. Damien and Dahlia are my backup. Well, we've got a gig. Huh. We're playing at Shit Church. Oh my god. You know that super shitty bar that they built in an abandoned church? A lot of people confuse Shit Church with the other nearby church/bar, Ass Chapel, but Shit Church has way more ghosts, and the drinks are half price after 11. Jeg skal lige høre, spiller de Chaperone at Ass Chapel? Also, sometimes our ass are out.
You should come tonight. Although one of those potions I gave you has a rare side effect that makes you turn into a literal ball. So if you're busy, I get it. Holy shit. Joy just invited you to her show. That's basically a date. This is your chance to show her how serious you are about having sex with her by being Ventagram's #1 fan. Ventagram is pretty popular, though chances are there'll be a ton of horny fans at the show. You'll have to distinguish yourself from the crowd to get Joyce to notice you. That night, you show up to Ship Church. It's fucking terrifying. The whole bar is filled with ghosts, screamo fans, and Catholic priests. You can't tell if everyone is speaking in tongues or if they're just really drunk. Also, there is no bathrooms, just wormholes to hell that people are pissing directly into. Yup, this bar is definitely the most terrifying single location you've ever been in. It's the perfect place for a screamo show. And look, there's Ventagram. Løgn. Det mest skræmmende sted, jeg nogensinde har været, det er på et værelse med en anden person. What a joy to see you. Looks like you showed up, Nilan. I'm happy that you're here, and that I didn't accidentally turn you into a bull. You would have been a cute bull, though. Fucking metal! You made it, Nilan, guard your eyes, That's not a hair. Guard your eyes, because Ventagram is about to rip them out with sound. Ventagram shreds. Ventagram forever! Indeed, we're gonna wage war on your body with sound. Come on, Damien, let's beat the shit out of each other to war. Booty calls. Thanks for coming, Nilan. We're about to go on, so I should change into my outfit. If you're an extra enthusiastic fan, you can help me take it off after the show. God, you're in love with this hot feminist witch, and Ventagram's about to start. What's your strategy for being the most awesome fan of all time? Any fan can clap and cheer. You'll celebrate Ventagram's greatness by performing a blood pagan ritual in their honor. An average fan would wear a t-shirt with the band's name on it, but you're no average fan. You'll wear a t-shirt with the band's member social... Nope. Jeg skal ikke noget med social security number. Det so bold. Not gonna lie, lidt weird at middle en karakter, der gør det her voice, der min partner. Ved hvad, Niklas, jeg vil lige pointere, at vi tager den på fredag. Du voicer min karakter, jeg skal læse op. Og så kan Signe få lov til at kigge på. Hey, yo. Anywho, you know exactly what to do. A pagan sacrifice ritual. It'll ensure that this gig goes well and prove you're the greatest fan ever. Just one problem. Who should you sacrifice? You see a random person standing in the corner of the bar. He looks kind of smart. You approach and ask him who he would sacrifice in a bloody pagan ritual. Don't bother me with such nonsense filled with peasants. I am the most influential music critic in the world, and I already decided to give Ventagram a scathing review just to be mean. Du sacrificer ham. Yeah. Wow, this guy is practically begging to be sacrificed. You get to work right away. A little later, the light goes down. A spotlight illuminates Joy in the middle of the stage. She looks confident, powerful, and hot. Apparently, being in a band is sexy. This is Ventagram! Hey shitheads, we are Ventagram. We're here to fuck you up and eat men's organs. Wait, what the fuck? Is that a pagan sacrifice circle in the middle of the dance floor? Joy looks down and sees the giant pentagram you've drawn on the floor with blood. You tied the music critic so the pentagram stabbed him multiple times in the face.
That is so fucking hardcore. Let's shred, Venagram. We're gonna get you soaked in sound, bitches. Må jeg lige påpege af, at Nillerne, den der cutesy little, hvad hedder det, den der lille cutesy blæksprutte der, som der bare har snappet, den var stab. Simon, bare forestiller det er mig i virkeligheden. The crowd goes wild. Ventagram starts playing, and the music activates the sacrifice circle. A portal opens up to another dimension. Monstrous tentacles issue forth. The demon tentacles start torturing the critic. Amazingly, the demon shrieks, and the critic screams of pain intermingle perfectly with Ventagram's music. It's a feast of horror, pain, and hardcore metal. This is true Screamo. The crowd loves it. Even the critic starts cheering and applauding. This is the best show I've ever seen in my life, which is now at an end. Ventagram forever. Joy finishes the show with an 8-minute power ballad that literally kills the music critic. Afterwards, she invites you to drink with the band. Fuck yeah, you're a groupie. Whoa, that's crazy! Whoa, you guys! Somebody recorded our whole show and posted it. Even the part where the critic guy said, "We ruled." And then that tentacles ripped his arm off. This is a Sick. takeover! Look, people are even tweeting at us, asking to be sacrificed at our next show. We should definitely make sacrificing audience members like our thing. Selv Rammstein står derovre i hjørnet og siger, wow, slap lige fucking af. Vi kan også være med. We should. And it's all because Nilan was such a good fan. Seriously though, what other fan would make a fucking pagan sacrifice for us? What a plot twist. See, this is why I have a secret crush on Nilan. Whoa, I'm a little tipsy. Thank goddess I didn't say that out loud. Joy is the most adorable person you've ever seen. You two hang out at shit church together the whole night. It's a ton of fun, and Joy even coaxes one of the tentacle monsters into giving you an erotic massage. Hot. Oh, the tentacles line gives you +3 charm. Start your engines. Unicorn. Jeg mangler mere. Jeg mangler... Det eneste, jeg gjorde galt under hele den her session, det er at sidde lidt. Jeg skal have noget... Jeg skal have noget sjovt. That day at Camp Dome, you play a game of tug of war. You see, tug of war is harder game than it seems. It involves a strategy, and there's a secret technique that everyone knows. It's you need to be strong. You mastered this technique years ago, and so you win. The audience is cheering and roaring in joy while you salute them victorious. They throw roses at you. They throw their underwear. Someone throws +2 charm, which you happily take. You've spent the last few hours leaving behind your normal youthful love. Adventures for some literal adventures with Aravi. You reach level 69 of a local mine, fought your way through countless insignificant and poorly animated mini-bosses, and are finally facing the big boss, Dungeon Jesus. A wild Arabi appeared. Watch out, Bronycorn! If he finishes casting water to wine, 80% of your body will be made of yellow tail. That's not a carbonate. You don't tell her that's a typically Friday night for you, and instead use your slingshot of poor taste +2 to send 3 bolts of piercing straight into Dungeon Jesus. Jeg vil smutte tænke nu, I må hygge jer med jeres hårde RP. Tak for det, Predator, og endnu en gang tak for din raid, jeg sætter stor pris på det. Vi ses meget snart her om 2 uger. 3 uger. 2 uger. Yeah. You did it! You really did it! He's defeated forever! Possibly just for 3 days. Either way, looks like there are some kick-ass sandals in the loot bag he dropped. Aravi hits you with a crisp lo-fi, after which
Your hand seems to linger for just a fraction of a second too long. Aravi blushes. Suddenly, a pleasant chime noise fills the air, and glowing text appears above both of your heads. You look up. Never mind. What's that symbol mean? What's happening? Level up, loser. Check it out, Bernie Corn. We gained enough XP. That it's time to level up our relationship. Jeg lige gas. Looks like between crucifying Dungeon Jesus and the erotic hand touching, we're able to advance from enemies to friends. All the way to will they/won't they. Even more. Power up. Fuck, nej, jeg skal ikke fuck det op, mand. And even better, now you get to unlock a new skill from your relationship skill tree. Which one are you going to pick? Yeah, Michael. Oh man. Nice, Choosing new skills is critical for a successful endgame. And this game of love, obviously, not an actual video game, that would be ridiculous, it's no different. Time to pick a skill that is sure to impress Aravi and take you from will they/won't they to, oh, they definitely will fuck. I mean, double jump. Se, her er problemet. Altså, står vi i et scenarie her, hvor Nilleren er den eneste, der smasher i det her spil? Det er ikke engang sikkert, jeg gør det. Må du ikke lide? Vi kan få en massage eller noget til de der, vi andre har fejlet. Nej, den er svær, mand. Nej. Fuck. Ja, Michael, what's it gonna be? Jeg vil nok sige nummer 1. Den nummer 2 er så dum, at jeg ved det sgu ikke. Ja, det ved jeg. Men du kunne også være så dum, at hun synes, det er fedt. Jeg føler... Skal man double jump, når man er 6? Double jump tror jeg nok bare også udvikle rigtig meget, egentlig. Det er rigtigt, Caro. Jeg laver damer i spil. Ikke i jeg har lagt mærke til, hvordan de andre, de sådan har kørt. Og jeg føler, at den, der virkede bedst, er den, som der faktisk sådan logisk hænger sammen. Ja. Som for eksempel, altså med Sines var det der 14 pine, så det gav jo overhovedet ikke mening. Nope. Jeg fik min til at drikke bleach. Ja, drikke bleach hjalp heller ikke særlig meget. Og det du valgte, det Nilleren jo, det var, sacrifice. Sacrifice. Fordi at afsløre deres social security nummer gav ikke mening eller noget. Cryptic personal inside jokes. Niller ranked dating sim-spiller. Nej. Jeg er ranked jerk, mate. Vi skal jo finde... Jeg skal vælge en perk. Jeg vil også damer. Jeg sidder lige her. Der vil, unlock vores relationship. Og det gør et double jump ikke. Det her i det mindste er noget, der gør os lidt mere. Tag den. Det var double jump, du skulle have taget. What the fuck? My God, yes, I love inside jokes. Here for it. Nothing brings a group of people closer together than alienating everyone else around them. That's a great point, but you realize you actually have no idea what your inside jokes should be. You'll have to brainstorm. You sit down and draw a word cloud of all different topics and subjects. Matters your inside jokes could be about. After some storyboarding, outlines, workshopping, and expensive PR consultations, you're finally ready to start pitching inside jokes. Det er så ærgerligt, når man heller ikke ved, hvad det er for en skill, det sådan prøver at gå efter, om det var fun, eller creative, eller et eller andet. Går det efter nogle af de ting? You a woman? Yes, I got some tits. Går det efter that's nogle because af de ting der? Yeah. Ja, det gjorde det åbenbart jo. You deliver your first one, hitting the punchline with charm and elegance. Ugh, that humor is more stale than a bagel I've been eating for the last 6 months. That's right, it's always the same bagel. Oh, det er ikke donut, han spiser, det er bagel. Pathetic. Also, came across pretty culturally insensitive. Oh no,
that was not your intention at all. You quickly move on to the next joke on your list. Whoa! Well, now you're just being an outright racist. Michael, what the fuck are you doing? Hele pakken Oh shit, she's right. Først kvinders rettigheder og nu racism. Jeg støtter kvinders rettigheder, men du kan ikke fjerne min racism. Det lyder som en normal mandag morgen. Oh shit. Jyder har fortjent det, mand. Det er altid det, vi lyder. Nå, anywho. Jeg nåede ikke at læse. Nå, sorry, jeg troede, du havde. Nej, det havde jeg ikke. Realizes for what? Shit, jeg nåede heller ikke at læse det. Jeg prøver at kigge på streamen der. Yikes! I think I genuinely pulled a butt muscle from how hard I just cringed at that. One joke after another. Går det galt. Michael sidder på reporter meget lige nu. That's just a decades old meme. Such Ja, det er Michael. Wow. Each joke. Misogynistic. Yes. Poor timing. Insensitive to penguins. Level up, loser. Flat out war crime. Falls completely flat. Turns out, just because you can craft inside jokes doesn't mean they're good ones. Next time around, you get sick of your tasteless humor and leave you in the dust, costing you -2 charm and -1 bonus as they go. Okay, så må jeg lige påpege. Sexist, racist, war crimes. Sexist, racist war crimes. Det er ligesom går bare fra et sted og bare sådan siger, I have the biggest hands. Jamen, I have the biggest hands. Jamen, Signe, hvem er din sommerlejr? I mean, måske er 2 bare nok. As calculated to go to the meteor shower. Yes. Back to the grind. Gudmund, hvem vælger du? Er det Dahlia, du vil gerne tage? Vil jeg gå alene, eller? Kan jeg vælge mig selv? Ja, jo, du kan vælge dig selv. None of them, jeg kan gå selv. Ja. Nej, jeg er nødt til, I wanna go with Dahlia. Do it. Bare. Do it. Dahlia, please. Ask Dahlia to go to the meteor shower. Yeah. Go on. Ej, me too. Så. Yeah, look at this. Just a goober. Det er mig nu skal i virkeligheden. Okay, men hvorfor er det ofte sådan, at goth girls bare har sådan, du ved, den mest random boyfriend? Prøv at det er også bare goth mommy, ikke også? Og så er det bare fyren. Det er goth mommy og fyren, som hun faldt for, ikke også? Hvor det bare... Ready, set. You finally gathered the courage and ask your beloved to watch the meteor shower with you. Prøv her. Jeg ved godt, at jeg havde sagt war crimes. Jeg var racistisk, og jeg var misogynistisk. Arava, prøv her. Det kan godt være, jeg er racist. I'm war criminal. Jeg hader kvinder. I may be racist. Wait, you wanna be my summer fling? Plot twist! Plot twist! Hey, det er min, Simon. Gotta pass. I've already been cursed by Hex. No need to add the curse of dating someone who kinda sucks. Fuck. Michael be like, hear me out. Typisk, jeg er blåhåret tøs. You're the real curse here. I'm cursed enough as it is. Bye, loser. Chance in hell, nerd. You got rejected by your summer crush. And everyone knows. Jeg er slaget til pinse. Wow, Niklas, that's cool. We can be like, hey, hear me out. The rumor spread. Future generations of campers tell the story of how you need to be careful and not to be too hot. For Michael, there's no I have a question for the god. Why? Because if you become too hot, the ghost of Bronicorn will haunt you and ask you out on a date. And the sight of him will be so pathetic that it'll be kind of spooky. Back to the grind. Good one. You finally gather the courage and ask your beloved to watch the meteor shower with you. Please. Jeg mener, enhjørninger er kind of racist, jo. Jeg ved det. Shit. Nå ja. Us? A summer fling? Impossible! Ja. Guman,
let me put this in this way. I am an elite warrior, the finest in all of hell. So muscular! I have leveled mountains. I have conquered vast civilization. I am a fearsome blue goddess, and I'm swole as heck. Damn. Okay, bye! And you? Well, you're closer to a potato than a person. So, we're clearly from two different walks of life. Sorry. I mean, jeg kan godt gå med potato, hvis det er. Og Nej, by the way, back in the person, I'm a slime boy. Jeg vil lige portere, Potato har allerede en kæreste. Simon. I'm a slime boy, vil jeg lige påpege. Nothing good comes out from this. Nothing good comes out from this. I will never be... nu er jeg flopper. Jeg flopper nu. Until Coach appears to give you the Monster Scouts badge for surviving a great deal of embarrassment. Thank you, Coach. He's super proud of you. He recorded you being rejected and has uploaded it on the internet to share the exact moment in which you earned the badge. Pussy. Fucking hell. You become an internet sensation. Still, you're devastated. Aside of being famous for being pathetic. You try to cover the hole in your heart with your newly acquired badge, but the hole is figurative. You dum-dum. A new chapter begins. Oh my fucking You finally God. gather the courage and ask your beloved to watch the meteor shower with you. You desire a summer fling with me. Server error. Error honest answer too cruel for medieval feelings. Activating harmless life protocol. Oh, Too cruel. So you have a crush on me, correct? I also add an unrequited crush once. Upgraded successfully. The outbreak was unbearable, so I deleted my crush-feelings file. Now I feel much better because I feel nothing at all. Nothing at all. Nothing at all. I suggest you delete your crush-calculus file, Medina. Pussy. damn it. Rejection protocol. Så det du siger er, at du er blevet rejected, Niklas, den her gang. Så det var virkelig bare... det er meget episk billede med... Hej Clips, velkommen til. Det er dejligt at se dig, min ven. You cannot bear the social stigma of being rejected at summer camp. The only logical solution to you is trying to turn failure into the next cool thing among youngsters. You spent many hours creating rather unfunny memes and being very annoying in general. Failure, Hey! as a cool thing, never takes off. Nej, man. Jeg var racistisk memes herovre, jo. As you expect. Just move on. This is starting to be sad. Hvad så, Clips? Hvordan har vi det, min ven? Du skal se det her meme, jeg lavede om Bornholmerne herovre, jo, ikke? You finally... Hjerte efter det, Sines hjerte, be like... Hygger I jer? Ja. Simon, Michael og Signe er alle sammen blevet rejected af deres crushes. Nu er det min tur. Det var fordi, jeg valgte 14 metal dicks, fordi det var sjovt. Jeg skulle bare have gået med den rigtige. Jeg vidste jo godt, det var den rigtige. 14 metal dicks er sjov. Og min karakter var en devil goddess, og så er hun allergic to bleach. Are you fucking kidding me? Nej, du prøvede at poison hende med bleach, men hun blev allergisk for dig. Hun er en devil goddess, mand. Hvordan kan en gudinde være allergisk over for bleach? Jeg lod masken falde i 2 sekunder, og så lige pludselig er jeg bare blevet labeled racist, mand. Hold da kæft. Og war criminal. Fordi det er sandt. Jamen, skal vi så ikke lige finde ud af, om jeg har fået en date eller ej? Prøv lige 2 sekunder. Bare lige en sidste ting. Det var Michael, der stiller op og siger, jeg kan ikke fatte på, at der er kommet ud med, at hun fortæller sådan nogle rygter, som ganske vist var rigtige. Men det ændrer ikke på. Så teknisk set er det jo ikke rygter, hun har spredt ud. Det er faktisk fakta. Hvilket jeg gerne vil have rettet op på. Ja, selvfølgelig. You finally gather the courage and ask your beloved to watch the meteor shower with you. What's that? You want to be my summer fling? Wait, An interesting love Well, interest. Joy, Nilon, Orc definitely has potential.
Giv mig lige 2 sekunder, jeg skal lige... The romance, the drama, the stakes, the physical comedy. That was Yes. A relationship between us would be, dare I say, enchanting. No, sorry, that was a little lame, but yeah, I love to watch the meteor shower with you. what you and I have is magic. Also, den her session her. Oh, jeez. The last day of camp. Eller han har snydt, men han vidste, hvad svarene var. Man. Nej, det gjorde ikke. Jo. The last day of camp was streaming. Anime face lige der. Look at it! The Nu bliver Jojo was not meant Fuck you. Okay, Michael, nu skal vi ikke være dårlige tabere, okay? Nu skal vi ikke være dårlige tabere. I skal bare være racister, eller hvad? Joy finally fulfilled her dream of spending all day relaxing and finishing the goddamn book for once. The two of you chilled by the lake while Joy talked about her book, and you two chatted about literature, and life well into the night. It was simple yet magical. Secret endings? Yes. Secret endings? Niller, det hemmeligheden er, du skal finde Goth Girl, bare blive wingman af Michael Simonsen. Goddag. En Goth Girl og blive wingman af Michael Simonsen. Before we knew it, those weeks were gone. It felt like a hot minute, and it felt like an entire lifetime. That night, as we saw summer coming to an end, we all wondered what would come next for us. It felt like the end of something big. Little did we know, life still had many wonders and misadventures in store for us. Now I'm older, and I can see how those years become the foundation of the mythology of our lives. Broken hearts turned to tragedies sung for centuries. Wild nights became epic, treasured forever. Every kiss and every laugh is now a constellation we'll always find while gazing into the starry night, no matter how many years go by. Even today, I can still... Fuck. Nope, det gider ikke til this. You just unlocked the screwdriver. Ja, jeg tror folk tog det lidt for bogstaveligt med den ting der. En ny position. Holy water. Holy water. Ja, jeg kan købe ting til shop. Ja, jeg kan customize spil. Oh. Det er rigtigt, at man kan lave sin egen figur også. Det er kun i etteren, du kan det. Nå. Hvad hedder det? 2'eren, 3'eren og 4'eren har ikke modding support. Men du kan allow drugs, toilet humor, too graphic, horrible person, Monster Prom references. Too graphic? Damien B costume? Damien B costume? Hvad? Damien har en B costume. Allow same seed character selection. Ja. Hvad hedder det? Uheldigvis fik vi ikke lov til at spille som køleskab i aften. Det kan være, det kommer næste gang. Hvem ved, måske kan køleskabet smash, I don't know. Køleskabet kan i hvert fald smash. Næste gang spiller jeg køleskab, fordi at være mig selv virker åbenbart der er fan translation mod tool. Oh, nice. Yes. Det må jeg lige holde øje med. Nå, nu kigger jeg alle sammen ud af session. Ja. Der, fordi så hopper jeg lige ud. Ja. Jamen, efter den strategy, der var i mandags, hvor jeg ikke fik en date, så fik jeg lige turnet det hele around og faktisk fik en date. Ja, det må du nok sige. Må du da i hvert fald sige. Jamen, vi har nu fundet ud af, at jeg har held i kærlighed. Held i spil, men ikke i kærlighed. Det var det, jeg skulle til at sige. Held i kærlighedsspil? Ja, det er rigtigt. Held i date. Fuck. Ja. Og vi fandt ud af, at Michael kender nogle warcrimer. Jokes derfra. Yes. Og Signe vil Jeg synes ikke, det er en sjov stream, at de afslørede alle mine hemmeligheder, mand.
Ej, nogle gange skal man bare få sine hemmeligheder afsløret. I det her tilfælde blev du afsløret som racist, hvilket jeg ikke helt kan godt for. Jeg siger dig bare, hvis du spørger, så... Du har virkelig ret i det. Jeg bør bare stå frem og sige, mit navn er Michael, og jeg er racist, og jeg er stolt af det. Jesus. En eller anden klip det. Bare roligt, den her VOD ligger på YouTube også, by the way. En eller anden klip det der. Jeg synes bare, hunde og katte burde være separeret. Ja, okay, fair nok. Jeg ved ikke helt, om jeg har så mange kommentarer til den, udover at vi skal... vi skal også videre, end da jeg bliver klippet det. Nej. On a serious note, racism is whack. Yes. 100%. Men alt andet, det er fint. Hvad er det, land nu? Det var jo nemt sige. Ej, det var alligevel en pisse fun game, til trods for, hvor meget... Altså, man bliver virkelig heartbroken af sådan noget her, ikke også? Det er ligesom i virkeligheden, Simon. Hvad vil man selv sige, og hvad vil passe til spillet, og alt sådan noget der? Og så prøver man bare at tænke af, og man lærer hinandens games, ikke også? Eller man lærer ikke af Signe, fordi hun gik bare all in på the funny moment der ødelagde det. You are so welcome. Ja, men mig og Michael, ikke også? Det var bare sådan, vi prøvede at hjælpe hinanden med, og sådan, nej, men det er ikke det obvious answer, så må det være det fjollede answer. Og så bytter de bare fucking stanker, mand. Ja, Simon, siger du, som prøvede at, nakke the entity of forår med allergier? Bro. Det tænkte jeg ikke langt over. Jeg tænkte bare, at det ville give mening af, at hvis han var the entity of forår, så guess what? Allergies. Han må da have en svaghed, altså. Michael, efter han siger, at han var racist 3000 gange. Ej, for real. Racisme er whack. Det ville jeg også have sagt. efter 400 war crimes. Ej, jeg synes faktisk lige, vi bør tage det lidt. Vi bør have fred og harmoni med hinanden. Helt ærligt. Vi skal lige tage den lidt med ro. Efter han har brændt klimaet ned, ikke også, med flyture og alt muligt, den siger der, jeg støtter faktisk, jeg har en økologisk backpack. Jeg bruger bare de samme teknikker, min onkel gjorde. Ja. Jeg har en back for life, okay? Altså... Jamen, jeg vælger. Jamen, jeg har ikke særlig meget mere for i aften, fordi nu har vi spillet, og fundet ud af, hvem der egentlig kan finde ud af at score. I spil i hvert fald, stadig ikke i virkeligheden. Der har Signe føringen. Du skal bare ud og go for it. Men jeg går i panik. Det er der problem. Du skal bare gøre de samme ting, som du har gjort i spillet. Find en golf mommy og lave et sacrifice til hendes band. Ja. Stab the face. Men igen, problemet er bare, at vi har ikke særlig mange kritikere omkring. Vi har ikke så mange anmeldere omkring, udover Michael. Og jeg vil ikke stabbe Michael i ansigtet. Hvad for noget? Michael? Jamen, det var en anmelder, der var på baren, som vi sacrificede. Jeg tror, vi kan finde en anmelder fra et andet brand, som vi nok kan gøre det med i stedet for. Du var en musikanmelder. En eller anden træve eller sådan et eller andet. I don't know. Thomas Blackman? Men så igen, jeg synes, det er fair nok at sacrifice mig. Jeg har åbenbart fundet ud af, at jeg er racist, jo. Det gider jeg ikke at leve med, jo. Så det er en forfærdelig sygdom. Bare fjern. Vi fjerner en war crimer med at tilføje en war hero. Ja. Altså, og jeg er jo ikke bare... Nej, jeg er også misogynistisk og war crime og fucking cultural appropriator. Jeg er sikkert også tortureret en kilde. Ved hvad, Michael, jeg vil nok sige, det værste del var, at du var ikke sød mod pingviner. Jeg vil sige, Michael, det var endnu mere det der med, var der ikke noget tidspunkt, hvor du kunne se reaktioner og bare sidde og tænker, den næste skal nok næle. Der var ikke et eneste tidspunkt, hvor du valgte at tænke sådan, måske burde jeg lige stoppe. Med hvad jeg siger. Og det var bare den ene one-liner efter den anden eller noget. Bare så lidt, nu har jeg lavet dem, nu kan jeg lige så godt kaste dem afsted. Yes. Well, jeg har jo været på Reddit, Simon, ikke? Så... That is true. Jeg ved ikke helt, om det er en god eller dårlig ting. Nå, jeg går også op til en random pige, ikke også? Og så siger, hey, guess what, jeg er Reddit-moderator. Guess what, jeg er Reddit-moderator, så skal vi ikke... Hvor skal du hen? Kom tilbage! Løb! Ved du, hvor vi skal hen, Simon? Hvor skal vi hen? Vi skal hen til The Raid, fordi at, jeg har ikke særlig meget mere på programmet. Og sige tak til jer dejlige 3 skønne personer, der har været med. Lad os spille igen. Nej, jeg skal ikke spille nu. Vi gør det i morgen. Det er bare i orden. Tak for at invitere os. Jamen selv tak. Jeg håber lidt, jeg kan gøre noget lignende igen næste gang, der kommer et Monster Prom spil ud, a.k.a. Monster Prom 5. Men om lidt næste gang, så skal vi bare have en retssag i stedet for.
Monster Attorney. Ja, eller bare jeg Ace har Attorney. jo Phoenix Wright stadig også jo. Ja, præcis. Men Michael, han skal bare sættes for. Fordi at han er jo war crime og racist. Ja, det er rigtigt. Hele muligheden der. Herr dommer, her har vi skyldig. Han slog sin hånd på bordet. Objection! Objection! Jeg sagde ikke det forbudte ord. Jyde. Ja, det er meget fint, Michael, men slog du lige hånden på bordet. Jeg sagde N-ordet. Niller. Hvad sagde Er sygt dårlig. Hvad sagde du? Skyldig! Okay, bare jeg kunne få en date, og det kunne du ikke. Fuck you. Okay, det var bare... Sorry. Videre til rated herfra, vi bliver bare sure. Ja, vi skal videre. Så jeg vil bare sige endnu en gang, mange gange tak til jer tre, som har givet, der var med til at lægge stemmer til de her monstre. Og uheldigvis ikke fået nogle dates. Det er fint. Det er fint. Vi tager den næste år. Så jeg vil lige tage det efter mig selv, så kommer jeg tilbage igen. Så hvad hedder det? Det var i orden. Hvis I ikke sidder herinde bagefter, når jeg kommer tilbage, så skal jeg bare lige sige rigtig, rigtig god aften til jer. Jeg smutter i hvert fald. Vi ses, Signe. Vi ses, guys. Hej. Hej. Nå, mine damer og herrer, og alt inden for skalaen og ude for skalaen. Der er desværre ikke mere for programmet i dag. Og hej Saga, velkommen til. Det er dejligt at se dig. Du er desværre kommet i slutningen af streamen. Vi skal til at rate videre nu. Og det vil sige, lad være med at gå nogle steder. Vi skal i gang med... I skal have nogle kanel. Lidt ekstra. Tak og farvel. Altid, Saga. Altid. Du ved, hvor du kan finde mig. I hvert fald. Men jeg vil bare endnu en gang sige tusind tak, fordi at I gad at se med på de her shenanigans, der fandt sted i dag. Og så vil jeg sige rigtig tusind tak til Random Dame og Theodore og Henrix og Ense for at komme ind med og følge med og blive del af community, og selvfølgelig Prille Stark i hendes raid for 13 personer. Tusind tak til jer. I har været mega skønne som altid, og det har været mega hyggeligt at streame for jer. Jeg sidder ikke emotionelt, jeg er bare lige smule stolt. Men lige til sidste information, jeg kommer til at være live igen på fredag. Hello Natasha, it's nice to see you. I'm about to end, unfortunately. But it's nice to yeah, you arrived for the end. I'm sorry. We just finished up Monster Prom 2 Monster Camp. As the only one, I got a date. The others, not so much. Yeah, next time. But it's good to see you anyways. Good night, Natasha. Nå, som jeg var i gang med at sige, vi skal ind til en anden person nu. Og jeg tænker... ved hvad, vi tager den her person. Vi skal ind til en person, der kalder sig selv for Dumb Girl, som vi har rated før. Hun sidder lige nu og spiller Minecraft. Så I får nogle hashtag, hvilke hashtag den her 7. Hashtag Monster Prom 2 og hashtag I got a date. Finally! Godnat, Kasper. Og tak fordi du gad at se med. I må meget gerne til at kopiere de hashtags, og hvis jeg har min emote i forbindelse med, at I er subscriber eller køber for kanalpoint, må I meget gerne smide den bagpå. Har du en date? Kun i spillet. Jeg tabte i mandags, og jeg fik en dag. En goth girl med navn Joy. Men igen, vi spiller igen på fredag. På fredag, der skal vi i gang med Monster Prom 3, der hedder Monster Road Trip, og der skal vi spille med 3 dejlige personer, der kalder sig selv Set Potato Plant, The Nick of Time og Caro, The Cake. Så der skal vi overleve et roadtrip, i stedet for at prøve at finde en date. Så, vi skal ind til Set Dumb Girl, og I tænker nok, hvor fanden er det, jeg kalder hende Dumb Girl? Det er, fordi det er vedkommendes Twitch-navn. Og jeg vil lige informere om, vedkommende er britisk og forstår ikke dansk. Men anyways, I skal ind og hygge jer med noget Minecraft, i stedet for at sidde herinde. Så når jeg kommer ind, gå ind og følg hende, hvis I ikke allerede følger Dumb Girl. Giv al den kaldhed, I nu kan give, fordi det skal man. Twitch, mit community. Jeg vil bare have en fortsat god aften. Vi ses igen på fredag, som sagt, til Monster Prom 3, hvor vi fortsætter vores Monster Prom Week. Og selvfølgelig på fredag, hvor vi afslutter det med spillets eller med franchisens nyeste spil, hvor vi laver et collab med Phoenix Con. Så tak for i dag. Det har været hyggeligt nogle gang, og så håber jeg, at vi ses til de andre Monster Prom streams. Ha' for til god aften. Men jeg skal også lige sørge for, at I kan se med, når vi rater.
Apple-reklame. Dårlig timing med reklamerne og skin og rate. Vi ses, Cass.